Ай, блин. Man namittun durmadan. Çek durmadan namış ha. Ай, боже мой. Это не... Hiç çekin mi şansı? Aman telefon katı. Okey. Salom salom. Я телефон кади ба фикр медорам YouTube барое ки ай Салом. Саламу алейкум. Хоро буд. У ҳамватани уен. Вай ҳам. У ҳамватани мо буд. Алло. Алло. Нав авозма фаҳмидистам. Авозма нав фаҳмидистам. Авозма нав фаҳмидистам. Хуб, салому алейкум, бародарони гиромӣ, дӯстони азизи муҳтарам. Касе ки моро дар YouTube тамошо кардааст, бародарони гиромӣ, аз шумо салому алейкум бачако. Касе ки дар YouTube тамошо кардааст, иҷа хулоса телефон кати мехонам чӣ менависе, барое ки компютера ҳамон Google аз сар чиз карда будам, ҳама чиша кур карда будам, хулоса ҳозир намешавад дар омадан саҳифам, аз ҳамин сабаб дар телефон мехонам дига чӣ менависем. Хуб, ба ҳар ҳол номи мусиқӣ чие? Номи мусиқӣ аз хуни сиёвушем, аз хуни сиёвушем. И чаро ман ҳозир эфир биромадам, барое ки як соат пеш, бале, як эфир биромадам, як бачаи тоҷик дуромадааст. Ман хеле касалам камтарак. Як бачаи тоҷик дуромадааст, дар зери комментария менависад: "Это ки, бля, это ки, бля, нахуй ҳақорат кардааст, ту араб тут причём, ту ки, бля." Инаме ки ти ки, бля, ти ки, бля гуфт, ман гуфтам ха ба ман беэҳтиромӣ кардааст. Хуб, гуфтам маем як беэҳтиромӣ кунам. Гаштам гуфтам ки ман отатам гуфтам. Отатам гуфтам ки як ҳамин ҷӯши нами дабдалаш биромад. Мотата хоҳарта вахи намояндаи дини ислом. Яъне бибинед, ман ҳамчун мусалмон. Алҳамдулиллаҳ, ман мусалмон ҳастам. Ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу. Валекин мисли одам хубашам ҳаст, бадашам ҳаст. Ҳамон мусалмонам хубашам ҳаст, бадашам ҳаст. Саводорашам ҳаст, бесаводам ҳаст. Бо мантиқам ҳаст, бемантиқам ҳаст. Ҳама мо як дараҷаем, яъне ягон фарқате надорем, аммо албатта ки чӣ гӯям, саводории мо фарқат дорад ва дуромадааст ҳамин намояндаи мусалмон да, ки худи шай қавмон мусалмоне мегӯяд,
Это, блядь, ки ты? Это вай ты? Ай. Наход ты мусалмон ҳам хеле ба ҷои гӯи салом бардор, ё ки чӣ дар назар доштӣ дар ҳамин гапот? Это, бля, ки ты? Яъне ки чӣ гуна салом метиҳӣ, нами гуна салома мегирӣ. Кай ки ман гуфтам ман отатам якбора хеле сӯхт. Очатамо дарта. Это ҷудаи мара бё встреча кунем. Рақамоша гирифтам, зангш задам, даъватш кардам. Гуфтам ки биё як рута нишонта суҳбат кунем. Рӯша нишон наметавхӣ, метарса. Баъд рақамоша гирифтам, ватсапша дод. Зангш задам. Бо ҳами ҳақорат. хоб без гуфтам як камтар ором бош. Биё рута нишонта як суҳбат кунем, барои ки рӯи ман мебинӣ. Ман рӯма фақат нишон метавам. Ман наметарсам аз рӯма нишон додан. Касе ки рӯша нишон наметавад, ӯ чия? Ё ки ягон чи рӯс мекунад, ё ки метарса аз сухан кардан. Хоб, ба ҳар ҳол чиз наёфтем роҳи ҳалла. Дигар блокш кардам, гуфтам харчи донад лаззати қанду набот, коҳи нар бошаду кунҷи работ. хоб, ба ҳар ҳол як ҳаракат кардем ки фаҳмонем, лекин нафаҳмид. хоб, ҳамин аст дигар. Ташаккури зиёд. инҷо бадбахта шумо ҳамат гиряд дин ҳаст чӣ миллаткорӣ чӣ? гаяри дин ҳастем чӣ гуфтестӣ? бардори Николайс як намедонам чӣ навишти, лекин маънӣ надорад гапат. хулоса гапту ҳамин нахоҳ ҳамақа вазвин бошад. ҳамин кай ки як чиза менависед, ҳамин дар тикток аст, дар ютуб аст, як камтарак ҳамин дуруст нависед. ха ман мефаҳмам як иштибоҳ мекунам, маям иштибоҳ мекунам, лекин нахоҳам хеле иштибоҳҳои чегум хинам намешавад дохӣ. Як чи нависед, фаҳмем. Ассалому алайкум дӯстори ватан, салом бардар. Хубед, созед, чиҳат саломатен. хоб, кани кудроин кудроин як суҳбат кунем. Кани ҳаму чиз бачаҳое ки мегӯянд ки тоҷикҳо пеш аз дини ислом олим надоштанд, марҳамат кунед. мина интизору ман барои ҳамин мавзӯъ кушодам ки гап занам кати ҳамин гуна одамо, ҳамин мусалмоно. алҳамдулиллаҳ гуфта росту тарафу чапу ҳама тарафа ҳақорат. шумо ягон мусалмонӣ надоред. бовар кунед. хай не мусалмонӣ ҳам бошад ки дур ҳастем. дар ҳадиси пайғамбар гуфтагиянд ки говори благое или молчи. яъне калимаи хуб зан ё ки хомӯш бош. Не из нас тот, кто призывает к плохому. Касе ки ба бадӣ даъват мекунад, ӯ бо мо нест. фаҳмидед? Ва ин намиҷада ҳозӣ нами чихелай намиҷада дисе ин ҳадиси пайғамбарай. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the inmates of hell are 5 types, and among of them he mentioned the miser, the liar, and those who are in the habit of abusing people and using obscene and foul language. яъне ки дар дӯзах пайғамбар мегӯяд ки 5 намуд одам хеле зиёд аст. дурӯғгӯён, дигарон, ва яке аз ҳамон одамое ки бисёранд, ӯ одамое ки гапҳои бад мезананд, ҳақорат мекунанд, дашном мекунанд. фаҳмидед? аз сабаби ин ҳамин ҳақорату дашном бисёри дӯзах мераванд. ва имрӯз як хело ҳақорат мекунанд, фикр мекунанд ки як нишонаи қувва аст ёки не. одамои боқувват, одамои бо илм хапу ором мегарданд. фаҳмидед? хоб, ба ҳар ҳол мегӯянд ки русҳо мегӯянд ки если вас разозлили, то вы проиграли. агар ки шуморо разозлили ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Агар ки шуморо асабӣ кардан, шумо бой додед. яъне асабӣ не, асабиам мешавад, лекин бо дигар гунааш хашмгин.
яъне ки агар ки шуморо хашмгин кардан, бале ин ба фикрам дурусттар аст. Яъне аз ҳамин фикри хунуки тоза, яъне беҷо кардан, шумо боид додед. Чаро ке ки шумо ке ки асабиин ку ҳамин чизе ки дар дилтон ҳастед ҳамаро гуфтан мегиред, фаҳмидед? Яъне инаи мусалмоне ки медурояд масалан маро ҳақорат мекунад, имрӯз ҳақорат кард, инаи мусалмониша нишон дод. Модарта падарта вау. Инаи мусалмониша нишон дод. Фаҳмидед? Инами вақти асаби ба одам нишон метиҳад рӯи ҳақиқи худро, фаҳмидед? Ва пеш аз мурданам ҳатто ҳамин шайтон меояд, одамро мебинад, як месанҷад. Вой санҷишо хуб ба ҳар ҳол бисёр ҳастанд. Хуб ба ҳар ҳол ғазабнок қаҳр кардан, қаҳрам ба фикрам дуруст аст. Хуб ба ҳар ҳол ҳамин ҳақорат хел намешавад охир, фаҳмидед бародаро? Ҳозир як бор дуроед наму зери видеонаворе ки ман кардам, бибинед чӣ гуна таҳлил кунед барои худатон, фаҳмидед? Ман ҳамчун як бародар ё ки чегум тоҷикистонӣ мегӯям, барои худатон таҳлил кунед ки чӣ гуна одамо фикр мекунанд, ақида доранд, фаҳмидед? Чӣ гуна ҷомеаи мо фикр, ақида дорад ва ҷавонони мо. Хуб ба ҳар ҳол салому дуруд бобошка. Алло, салому алейкум. Ва алейкум ассалам. Хубен дурустем? Бародар, масъалаи ҳаму Суҳроби Одилиён гуфтагишонда гуфтам гап занам ки ман рости гап ҳози заказ гирифтам, хеле дертар занг мезанам, майлаш? 100% хуб аст. Аввал кор аст, баъд чиз. Марҳамат, бародар. Майлаш, умрама. Як шер буд. Мегӯяд ки первым делом самолёты, ну а девушки потом. Фаҳмидед? Яъне аввал албатта ки кор аст, фаҳмидед? Шумо дар вақте ки дар коред, одамо шуморо интизор ҳастанд. Иам як ҳамин одам ки кор мекунад, иам як мисли чӣ гум ҷиҳод ба рӯи Аллоҳ аст. Чаро? Шумо кор мекунед, шумо оилатона мехӯронед, шумо як зиндагитона мебинед, фаҳмидед? Иам як беҳтарин кор аст. Сухано баъд гап задан мегирӣ, мушкиле нест. Як ролик дидам, даже Курутоба узбако аймо гуфтестанд. Хақ Курутоба аз мо бигам, ман чӣ гум бародар? Ман кайки тоҷикистониёя ба як фикр, як қатра тоҷикистониёя ба фикри ақидаи дуруст масалан даъват мекунам, лекин ҳамин ту атеисти, я туш дурумадасте, ака не, ҳамин ту христианам не, ҳамин христианам дуруст нанавистааст. Ман гуфтам худо, ҳамин намешавад ки масеҳӣ нависӣ ки наханданд охи, ҳамин як ҳаракат ки лоақал бифаҳмем. Ана хуб не Курутоба ки аз они мост. Дуруд Фарнег, Самарқанд. хок бар сари мусалмонӣ 100%. Ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Як чиза ман ҳозир мегум. Ҳозир ман ҳамин ютюби худма мекушам, ютюб мегум, инстаграма мекушам, бародаро. Ман як чандта видеонавор карда будам оиди даштнома ҳақорат, аммо ман ҳозир як бор дига нишон диҳам. Бед оиди ҳамин мавзӯи худмо давом диҳем. Ман ҳамин дирӯз ҳамин видеонавори ҳамин домулоя дидам, ман ҳоли видеонаворша бо ҷавоб метиҳам. Бед як чиз гуфтааст. Як чиза дирӯз канистагӣ ҳамиба не ине ҳозир бе кани мегӯяд ки як зани тоҷик ҳозир ман ҳамина ёфтам аввал.
як куркадагиаша чӣ мегӯяд ки шармандагӣ то мегӯяд ки як зани тоҷик мегӯяд ки агар ки хуб зино кардед ҳамин худатонро эҳтиёт кунед яъне ҳамун презерватива пӯшед мегӯяд фаҳмидед ин ҳоҷӣ биромадааст мегӯяд ки ин даъват кардааст ба зинокорӣ ман ҳозир ҳамин видеонаҳоро ёбам бача ин видеонаҳоша кур кардааст ба фикрам кур кардагия кур кадай ҳамин видеонаҳоро ки дида боша ҳамин и домуло ба фикрам кур кард хуб ман вай гуфтам ки инам ба як ҷавоб тиям гуфтамо бо аҳамият надодам хуб ба ҳар ҳол ҳамия дидагӣ ҳастанд ё ки не ози чима киро наштеста заним салом алейкум хулоса як зани тоҷик мегӯяд ки хуб агар ки ҳамин хаз зино кардед презерватив пӯшед мегӯяд вай духтур аст ин домуло бошад мегӯяд ки ин презерватив ба чиз ба ҳамин зинокорӣ даъват кардааст вай зан ман албатта розӣ нестам ба ин домуло барои чӣ вай духтур аст ҳамин духтур роҳи бемориро ҳаракат мекунад ки гирад фаҳмидед яъне маълумот метиҳад ба мардум ки мардум хуб дин домуло оиди дин гап занад оиди гӯяд ки зинокорӣ ҳаром аст даст назанед фикрам накунед наздикам нашавед аммо ҳамин дар Россия агар Русия мегем бибинед чанд қадар тоҷикистониё чанд қадар дигар давлатҳо мераванд инам хеле ҳамхӯбагӣ мекунанд касалиё меқапанд меоянд тоҷикистон зан мегиранд оиладор мешаванд бисёреш худашон намедонанд ки касаланд мебиёянд заношонро касал мекунанд фарзандошонро касал мекунанд мефаҳмед ва зан мегӯяд ки паданавад хуб ҳамин зинокорӣ кардӣ лоақал ҳамин истифода бар ҳамин дигарро дар бало намон ҳамин худат ки ба бало гирифтор шудааси дигаруро зарарат нараса ва ин ҳоҷӣ мебурад мегӯяд ки не ин ба зинокорӣ даъват кардааст ман гуфтам худоё ин чӣ гуна домуло нахуд домуло ҳамин гапҳоро занад домуло хуб гӯяд ки умуман оиди гап назанед лекин ин қадар ҳамин ки бетоқат шудед бар падартон ҳамоя истифода баред ки зане ки оянда мегирад ӯро бадбахт накунед ӯро накишед чае ки фарзандотонро бадбахт накунед фаҳмидед логически ёбтваймад мышление бояд бошад ку фикри мантиқӣ охи қадар тоҷико мераванд ҳамун Россия касали спид кати мебиёянд тоҷикистон хуб натонистанд ҳамин худшонро қапидан хай зинокорӣ карданд охи меоянд бо духтарои тоҷик касал мекунанд охи фарзандошонро бо касал бемор мекунанд хуб нашид ҳамин мусалмонӣ худшон медонанд ки ҳамин бадбахтарӣ кори ҳаромай ин мебурад мегӯяд ки не ту духтури ин гапура наза комментариёша мехонӣ бачаҳои 10 сола 15 сола ман намедонам мунофиқ и кофир аст ира чӣ кадан дар кораи вай кадан дар кораи вай одами хина бояд фикр кунад омад корот ба Самарқанд ташаккури зиёд бародар духтур кати домуло якҷоя шунода суҳбат кардан дар кор не духтуриша мекунад не ҳамин кай ки касал мешавад шуморо ҳамун духтур мегӯяд ку чӣ гуна бояд худтона эҳтиёт кунед не фаҳмидед ассалому алейкум ҳаммиллатакони гиромӣ азамат тоҷик ва алейкум ассалом хуб мо даъват намекунем ки шумо баред я зинокорӣ кунед не албатта ки мо ба ин чизот ҳеҷ вақт даъват намекунем лекин мо мегӯем ки масалан бинед да кай ки ягон тоҷик муҳоҷир мешавад
ман масалан даъват мекунам ки бародаро пеш аз давлат рафтан ягон давлати дигар як камтарак забона аз худ кунед не як қонунҳоя риоя кунед яъне бубахшед огоҳ мекунам огоҳнома бурен фаҳмидед ин кори хуб аст бародаро хуб агар ки ин қадар нашуд мегӯям ки хуб ҳамун ҷо рафтӣ ҳамин носа кашида дар қади кӯча туф накун лоақал туф накун лоақал рафт як пишти дарахт ба туф кун фаҳмидед визи 55 бача хуби созӣ тинҷӣ нормально всё хорошо у вас как житуха мужик из Шотландии салому алейкум ва алейкум ассалам ты знаешь медони чӣ инами този компютербозӣ кардастӣ маам як бозӣ мекунам компютер як хело медуроян ҳамин ҳамақа саводи оддӣ нест ки ту компютербозӣ мекунӣ ту бадбахтӣ ту ваи и хеле у хеле фаҳмидӣ инам хеле одамо то ҳол ҳастанд дар гирди атрофи мо гӯем если ты хочешь присоединиться заходи пообщаемся брат если не хочешь то давай мне не важно хочешь зайти я бы присоединился к тебе поговорить ну я алхамдулилля марҳамат мо тарафдорем салом бардар Ассаламу алейкум, как ты? зинда бошед шумо хубед сӯзед Да, альхамдулилля. Ты вчера заходил, помню? Ты говоришь, это Шотландия, а тут аж это... Офигел. Да, ҳамин дирӯз дромадем Живешь там? дирӯз дромадем як салому алейк кардем катитон хуб бозӣ кардиста будӣ завқ катӣ гуфтам ки ҳамин бардар яке камам бошад як салом гӯем як фаҳмидӣ яке кама тият ғама натият ҳамин як салом гӯем гуфтем дига бардар ана ман тарафдори ҳамин гуна одамо ҳастам ман ҳамин гуна я за то чтобы вот такие люди были в нашем обществе то есть чтобы хоть чем бы ни занимались там играми технологиями главное что понимаешь да игры это не только игра это еще технология ты понимаешь как пользоваться компьютером ты понимаешь какие кнопки нажимать ты понимаешь как содействовать с другими людьми понимаете да брат Да, это факт, брат. Я помимо того, что профессиональный игрок по Call of Duty Warzone, я еще и могу и компьютеры людям чинить, помогать какие-то сборки делать, там, какую-то консультацию дать. машаллоҳ ина чаро кош инам хеле одамо зиёд шаванд кош инами одамо бибинанд як омӯзанд когда я работал в городе Душанбе в администрации города я работал вот я тоже имею некоторые навыки, скажем так, да, вот в сфере технологий, да, вот информационной. И кайки масалан дар ҳамин ҳукумати шаҳр ягон компютер ягон кас вайрон мешид ё ки ягон чизиш дар кор мешид кори ман дига буд лекин акай шорух биё иҷа як ҳурмат иззат як кӯмак илтимос як кӯмак ха мерафтем еще отношение другое было, понимаешь, да, с почтением, типа, вай, наш спаситель, понимаешь, да, то есть, к чему я говорю? Мегуянки, дурака видеть сдалека, не, я по-другому, то есть, ну, это факт, да, понимаешь, да, то есть, я могу понять тебя, и я хотел бы, чтобы в нашем обществе, в таджикском, у нас были такие ребята, которые вот играют, занимаются технологиями, компьютерами, и да ради бога, пусть целые сутки играют, да ради бога, пусть главное, чтобы занимались, понимаешь? И не было таких, чтобы и харомаси, кофираси, накней курай, виву. Оставьте это дело. Понимаешь, да, брат? Спасибо тебе. Выскажись. Бугу. Это тебе спасибо. Ну, в целом я с тобой согласен. Я смотрю, я по образованию вообще нефтяник. Я в России отучился. Я там жил. Я нефтяник, да, по образованию. То есть, я еще носитель нескольких языков, включая, английский, русский, таджикский. При этом кавказские языки знаю какие-то там. Мне знаний достаточно. Просто мне иногда тяжеловато, понимаешь, приходится, когда я вот запускаю стрим, там играю. Там люди заходят, такие странные вопросы задают, таджикы судму.
Hamqa qarm mekuna. Masalan, chili savol, masalan. اینا میدونم میگه اکالیون اهمیت فایده میبینی او میگم ما اگر برای فایده میکردیم ما دیگه که میکردیم کورما میگم شما فکرتون فقط سوم اخدا بگیر امو عقلتون Ты бугу ки ҳо бугу, иншолло бугу, иншолло. Фоида мебинам бугу, албатта бугу ина. Чаро не? Фоида мебинам бугу, бале. Баъд охир савол метиҳанд ки чанд сум? Бугу ки миллион. Ҳеҷ гапе надорад. Дурӯғ бугу ҳамин чиқон лапша кам тарак чӣ карданд ки ҳамин биён як шумоам такрор кунанд, фаҳмиде? Як чи аст? Ман шумода мегум, яке аз мачитҳои Россияда одамода агар иштибоҳ накунам мегуфтанд ки ҳамин пои чиркин, пои либоси чиркин карда биёеда намоз хонед, фаҳмидед? Ва ҳамин дар вақте ки меомаданд намозхонӣ майда онҳоро мефаҳмуданд ки хоб тоза карда биёед, то есть аз чиркинӣ ба тозагӣ омадана, фаҳмидед? Этап нагӯем. Инам хеле ва даврои қадимам кай ки ислом нав омада буд, одамо пул медоданд ки биё намоз хон. Ина коро буд. То есть мегуфтанд хоб брайна ҳаққи ман як дуо кӯ, як тин, фаҳмиде? Ё ки чӣ. Хоб фоидааш албатта ки мерасад бародар. Чаро не? Ина ман дидам 100 кас дигар мебинад, 1000 кас дигар мебинад. Благо приходит с того места, где мы не ожидаем, понимаешь, да, брат? Это точно. Поэтому всегда на позитиве, брат. Я тоже доту играю, честно, но у меня тут некоторые проблемы. Это можем поиграть вместе. У меня, знаешь что, у меня сейчас этот аккаунт заблочен, то есть не заблочен, у меня этот порядочность. Бан? Порядочность там то ли 3000, то ли 2,5. Ты что, репортов наел столько? Ай, Бардар, Буарка, я столько пытаюсь, ничего плохого. Я ничего плохого не говорю, но иногда что-то там напишу, и там бац. Это дотеры, брат. Там, если вот ты мышку неправильно повернул, все, 4 репорта. Буарка, аз пишти нами бисёр чишидаги аст. Хоб, ҳозир бандаем, хаб бозӣ накардестам. Ҳозир World of Tanks бозӣ кардестам кам-кам, фаҳмидӣ? То есть пойдет, но это игра для таких, знаешь, возрастных дядечек, которые вот после работы... Ну, брат, я эту игру я играл, знаешь, где-то лет 15 назад, когда только эта игра появилась. Я вот после бана, как схватился дотой, я подумал, дай-ка после работы грустно, скучно становится, дайте что-нибудь поиграю. Counter-Strike неохота. И скачал себе доту, то есть скачал себе World of Tanks, и сейчас иногда играю, брат. Это вот факт. تشکر. میگم آدما میدرن گپ میگن سرم وایران میشه بعد اینا بازی او خیلی اگون کوری دیگه خیس то میگم ака я свою грубо говоря осознанную жизнь в играх провожу, я так отвлекаюсь. Бале. Тебе откуда знать, как, допустим, живу, какие мысли у меня в голове? Бро зангир. Он мегум пули калинга те брам зангир. бача. Ба зангири ма ты чикор дори? Ба зангири ма ты чикор дори? Ба кори ма чикор дори? Ҳамин ты кор дори? Ана ми проблема это ҷукой академ. Ман агар ки ман чихегум муомилаи хуб кати гап назанам, ман як чӣ мегум. Салом алейкум тракер, бачако, салом алейкум. Тебе это не должно понимаешь, да? Да. Ман агар ки чихегум камтарак грубый, чихе мегӯям, камтарак бад гӯям, ман мегӯям ки бародар и кори ту несте ки ман чӣ кор мекунам, чӣ хӯрок мехӯрам, чӣ хӯрок намехӯрам. Шумо ки ҳастед ки ба ман гӯед? И кори ман аст, зиндагии ман аст. Тамом. Мумкин ки ман миллионер бошам, ту ягон кӯҳ даштагӣ кунад мебахшӣ прига шушта наметунӣ кунта ба ман як чия ёд додестӣ охи. Хоб дуромади гӯ ки или поддержи, или давай до свидания. Понимаешь, да? Но в любом случае. 100%. Баъзеш медонам мегам бозии мобилника охи паат да кисад я Poco X3 дори 10 сими дига даридагӣ барои қарм мекунам ба худо. Мебинад ты как злит. Poco X3 телефони хубае ку бародар. Я вақту бахшам. Это бюджетные, которые, знаешь, такие вот 1000 за 10 самые простые, не игровые. Охи ман ҳамун Poco X3 я вақту дар Россия тамошо мекардам, фикри ҳамун Poco X3 будам. Или там Realme какой-нибудь там 1000 за 9 рублей. Ну да. Говорит, играй в мобильные игры. Ну, бародар, ҳар як кас ҳар хел чӣ мегӯянд.
Вот это факт. чизи худшон катя. Хоб ба ҳар ҳол бардар гӯми ташаккури зиёд ки шумо бо мо будед. Иҷа як дигарро дурмадагему навбат кати як Да, да, салом без гуфтем. проблем, Академ, без Хоб, проблем, хоб, без да. проблем. Азор Ахмад Ака, Зинда бошед, зинда бошед. Анотон Бахуду, рад был видеть. Зинда бошед бардар. Хоб, акои Исроил, ассаламу алайкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. ҳамин кай ки номи шумоя ҳамин мефаҳман ягон гапи бад намезананд бародар Исроил. Ки гап мезананд ки? Хая хилош мега ки кадом чӣ ба падар номи тура Исроил монд ё ки чӣ? Не, ин Исроил исломӣ ном медонӣ? Не умуман мегӯм ка ҳастанд. Исломӣ ном. Хоб тинч ҳастед, сол сатед, бардар ба хот ҳастед. Чӣ гап Они же хабар? были единоборники, независимо от нации, там, сыны Израиля, это все было вместе раньше. Хоб. Из-за этого. Хоб. Чман, мы пришли будам асту. И, ну, к нечему было. Чиз? Шумонда отопление кор немекунад. Не кор мекунад. Ман дар хунем отопление кор мекунад, лекин ин отопление паданавад якмаш ки гарон аст, қиматае, фаҳмидӣ? Баъд деюмаш ки ман касалам ҳозӣ ва ман хунукия дӯст медорам. Чӣ гӯм хунукия не? Як на гарм, на хунук гӯем. Фаҳмидед? Ман ҳамин хунукӣ ба хубам зур мебарад. Ман гарм ба шафкан доштики, явно хунукан доштики. Не, ҳозир ман касал шудам. Ҳамин дирӯз саҳар кати хестам, обозӣ кардам, як тани лӯч кати хона ба гаштам, шамол зад ман. Фаҳмидед? Ҳамин сабаб шуд ки касал шудам. Лекин ин дар як рӯз бача 8 фунт, 7-8 фунт мехӯрад. 7-8 фунти худаш $10 зиёд мешавад. Фаҳмидӣ? Ман хеле отопление нахрен надо, мне понимаешь? Иҷада ҳаст ман хеле чиз дорум, чиз мегӯям, продуватель бу чизо доруму. Ҳоли хунук нашидааст. Ман як худаму мне нормально, брат. Типа не сильно холодно, я сейчас болею. А так-то я футболки. Хоб ба ҳар ҳол бародари Исроил як дақиқа иҷозат бошад. Ҳаминҷо як бародар пештар омада буд катимо як суҳбати мавзӯӣ хоҳон буд. Катиами як гап занем али имконият бошад. Бобошка, салом алейкум. Бобошка, салом бародар. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Зинда бошед, хубе сӯзе? Мешад шукр. Ҳамон як роликтонро тамошо кардам. Масъалаи ҳамон Суҳроби Одилиён гуфтагиам ку мисол пеш аз ислом мо вай надоштем. Олим. Одамои машҳур надоштем. Олим. Хоб, бале. Ҳамин олимои бузурга надоштем. ҳама эфирои ҳамин мисол роликҳои шумоя бисёр тамошо мекунам. Мне нравится, что за таджиков топите мисол ваю. Неки ҳамон гапи ҳамон одам кати ман хеле ки розиам бародар. Хоб, бед як суҳбат кунем, мушкиле нест бародар. Мисол пеш аз ислом ман намедонам, мисол ягон каса ягон мисол ҳамон олимое ки доштем, мисол ман намешиносам, шумо мехоҳам фаҳмам киян. Майли бародар гиромӣ, ман дар ҳамон видеонавор савол додам ки якта олими ғайридинӣ аз арабон дар вақте ки ислома қабул карданд ва пеш аз замини порсоро хулоса гирифтанд, якташа номбард кунед, медонед ягон араба масалан? Не, араб дахл бародари гиромӣ, дахл дорад ҳама чиз. Майда ман аввал шумо гӯед, ман шуморо мефаҳмонам бародар. Ҳамин шумо медонед ё ки не? Не, намедонам. Хуб, намедонед бародар. Дуввумаш, дар ҳамин Тоҷикистони имрӯза чанд қадар олима шумо номбард карда метавонед ва медонед? Хеле ҳастанд ку, хеле бисёр ҳастанд. Номбард ҳамин 5 таша номбард кунед лоақал олими имрӯзаи тоҷикистонӣ ки ҳар як тоҷикистони лоақал айфорсои не бародар, тоҷикистонии имрӯза ман дар назар дорам. Ҳамин ҳозир дар Тоҷикистон чандта олим шумо медонед? Олими ғайридинӣ. Бобоҷон Ғафуров. Бародар, ҳозир
ҳозир ҳозир. дар Тоҷикистон, ҳозир дар Тоҷикистон. Ҳозир ҳамин зинда ҳастанд. акн ҳозир фикр кардам дар кор. Хай ба қарибӣ мана гузаштагии одам лоиқ Шералӣ мисол. хуб, зиндаша ба мо гӯед бародар, зиндаша медонед ягонта? Зинда. Не, ки намедонам. Ина. Бибинед, Не, ҳастанд. Чӣ ба олимо ҳастанд. хуб, Олим я дақиқа. ҳастанд. мо Дуруст. мумкин дар ин дуруст. ҳастанд, лекин мо номушона намедонем, не? Манам на он қадар бисёр медонам Бале, олимони бале. Тоҷикистония, яъне ғайридиния. оё ин нишонаи он аст ки дар Тоҷикистон олим нест, бародар? Не, ин нишона нест. Агар ки мо номи ваёя надонем, ин нишона нест ки мо надорем олим дар Тоҷикистон, бародар, дуруст? Да. кае ки мегӯед ки якта номи олими пеш аз 1400 сол номбард кунед, агар ки ман номи вая надонам, оё ин нишонаи он аст ки дар мо умуман олим надоштем? Не. Не, ки ана ҳамун Суҳроби Одилёна, ҳамун ҳазрата маънои гапашон ки олимое ки вес дунё мешиносад. бародари олимое гиромӣ, ҳастанд дар Тоҷикистон ки тоҷикои худамон қариб ки намешиносанд. Не ки вай дар назар дошт ки олимое ки дар тамоми дунё мешиносанд. бародари гиромӣ, ман забони тоҷикиё шукри худо медонам, забони модариам аст. Ва бибинед, шумо ҳозир назари вайро шумо таҳлил карда ба ман гуфтестед, навори вайо метавонад ки 100 кас чӣ гуна ҳамин ба фикри ақидаи худаш тамошо кунаду ба ҳар гуна назар кати як чиз кунад. Фаҳмидед? Чӣ гум? шумо гуфтед ки обиначӯи ман фикри худона нависед ё гӯед. Дуруст. Фикри худама гуфтудам. Ана, лекин бародари гиромӣ, боз мегӯям ту на, шумо ҳозир назари вая бар мо таҳлил карда гуфтестед, яъне чизе ки вай дар фикраш, дар маънии гапаш дошт. Фаҳмидед? Бибинед, иҷо як чиз аст ки мо аз дақиқан чиз истифода мебарем, яъне чиз гуфтагӣ ҳаст. кай ки масалан худо мегӯяд ки хукро нахӯред, хук ҳаром аст, мо чӣ гуна метавонем гуфтан ки эй худо дар фикриш дигар чӣ буд? хук ҳаром аст, тамом. лекин олимо пас мебуроянд, олимои дин мебуроянд, хоз мефаҳмонанд, боз дигар чизои диния мегӯянд ки хуб дар ин ҳолат қатъиян ман аст, дар ин ҳолат хуб чи аст, чӣ гум, иҷозат ҳаст. хуб ба ҳар ҳол ман чӣ гуфтани ҳастам? ҳамон мард худаш гап занада, лекин ман ҳозир як бор видеонаворша мемонам, бибинед. бародар гӯш кардагӣ ҳастед, мегӯяд ки якта номи тоҷикро дар олим намегӯяд. ҳозир як дақиқа. ман ин навора гӯш кардагӣ ҳастам. Ки доштанд тоҷикон? ин навора дида будам. бародари гиромӣ, ки доштанд тоҷикон мегӯяд. ин ягон олиму ягон, яъне олам да гап нарафтест аст. ки доштанд тоҷикон. Ман агар мегуфт ки дар олам чанд қадар тоҷикон машҳур буданд, ё ки дигар бо мавзӯъ мешид. лекин ба ҳар ҳол ман чӣ гуна ҳамин хабара гӯш кардам, ин ҳамин гуна ман ва ҷавоб додестам. маънои бародар, маънои гапи ҳамун одама ман ҳамин хел фаҳмидам ки ҳамин аз форсо, аз тоҷико, мисол аз форсо дар назар дорад, ҳамин олимое ки дар вес дунё, дар тамоми дунё машҳуранд, ҳамин хел олимо пеш аз ислом набуданд. ҳамаш баъди ислом омадагианд. шумо ман ҳамин хел фаҳмидам. хуб, шумо ҳамин гуна фаҳмидед. ин фикри шумост. ман дигар гуна фаҳмидам. хуб, ба ҳар ҳол шумо чӣ фикр доред? оё тоҷикон пеш аз ислом олим доштанд ё ки не? шумо чӣ фикр доред? Не, мумкин ки доштанд олимое ки мана чӣ хеле ки ҳозир олимо ҳастанд, ҳеч ки намешиносад. хеле олимо мисол бисёранд. олимое ки тамоми дунё мешиносад. бра давша бетарбия додоев дов кияи сабр бра гумша давша. мебахшед, ман ба шумо надорам иҷада як комментаторам медурем
кори чи ба ки ман дағдор мешам кида намешам як чи меган хоб ба ма бибинед ҳамин мегӯянд ки оиди куруши кабир гап назан ҳамин куруш олим аст ё ки не куруши кабир мо фаҳмидагием оне ки дар кадом соҳа дар кадом хоб равия хоб олим аст ё ки не намедонӣ намедонӣ не ҳамин қонуни чӣ мегӯянд қонуни ҳозир чӣ буд вайш вай чӣ буд номаш цилиндр киров цилиндр мегӯянд цилиндри куруши кабире ки дар шаҳри душанбе дар яке аз боғҳои тоҷикистон дар шаҳри душанбе мондагӣ ҳастанд куруши ҳамун цилиндри куруш оиди чи аст ҳамон медонед оиди чист не бародар эъломияи ҳуқуқи башарӣ ина навистестанд яъне оиди ҳуқуқи одам якмин эъломияи ҳуқуқи башар дар тамоми дунё куруши кабир пеш аз 1400 сол буданд бародари гиромӣ куруши кабир бабилон вақти бабилон медонед чанд ҳазор сол пеш буд албатта ки бародар мо таърихшинос нестем бародар хоб ина ма шуморо гуфтестам ҳо пеш аз ислом буд бале куруши кабир пеш аз ислом буд хоб эъломияра инаму куруши кабир пеш бурдагӣ ба яҳудон ба тамоми миллатон озодии дин озодии забон ҳуқуқи башар ин ҳамин қонунам буровардагӣ аст оё вай олим набуд хоб вай олимам набошад хоб вайам олимам набошад вай и гапура кӣ ёд дод шогирдош ёрдамчиёш яъне гирди атрофишда олимо буданд ку ки ҳамура мисли имрӯза президентон чӣ доранд ку чӣ мегӯям мушовирон ҳамун мушовироям одамои оддӣ нестанд ва ё олиманд бисёриш хоб майли ҳамин дар шаҳри душанбе як ҷои мусиқӣ ҳаста як ҷои бузурги мусиқӣ борбад мегӯянд ша оиди борбад ягон маълумоте доред яда хабардора ман қабул мекунам музикант будаги бале ӯ ҳам музикант будагай ана ҳам шоир будагай яъне як нафаре будагия ки аз ҳамун даврони сосониён ба мо расидагиай лекин чӣ гуна расидагиай медонед чӣ гуна чунки ибни сино фарабӣ ва дигар бузургони тоҷик қайд кардагӣ ҳастанд шаҳамура дар китобошон ки ин ҳамин гуна одам буд агар ки қайд намекарданд ҳеҷ кас оиди борбад ягон хабардорӣ намешид фаҳмидед бародар барои чӣ барои ки бародар фаҳмо хоб не ака ман гуфтаистам ки бародар мо як чиза мегем бояд каме лоақал камтарак худа хонда чӣ гап занем ман намегӯм ки ман беҳтарин ҳастам ман таърихдон ҳастам лекин ман медонам ки таърихдоное ҳастанд ки хеле мебахшед домулоя кӯ ами хурда мепартоянд мардак буренда ака бародар далело катӣ ва аз ҳамин сабаб ман гуфтам ки биёд баҳс кунем баҳси чӣ баҳси хеле не ки ман тра мезанам мешканам не баҳси дӯстона бародар ҳамин чӣ гуна мусалмон ба мусалмон мешина як суҳбати озодона мекуна як чи ӯ аз ман меомӯзад ман як чи аз ӯ ман ба номи худо ин мардакама дигар видеонавороша гӯш мекунам ман намегӯм ки одами бад аст ман нагуфтам ки ин одами бад аст ӯ мусалмоное ки омаданд дар зери комментария мара ҳақорат карданд ҳатто атеист буроварданд инҳо бад ҳастанд охи ман ки мегӯм ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ як кас медурад мегӯяд ки ту атеисти охи ман чӣ хел атеист мешавам ин мисли оина кор мекунад худат атеист шидӣ ҳозӣ ба ин бесаводон бемантиқон мо бояд фаҳмонем бародар ҳатто абу ҳанифа радиаллоҳу анҳу гуфтагияд ки агар ки дар суханои ман ягон хатогия меёвед аз суханои ман даст кашед аммо и ҳеҷ кас ира наметавонад барое ки абу ҳанифа ин абача ин одами аъзам аст яке беҳтарин аз беҳтарино аст яъне чӣ ман мегӯям ҳатто ҳамин олими имрӯзае ки мегӯяд ки ягон мо олим надошем ҳамеам мумкин ки хато кард аммо мо
мегӯем ки бародар хатогитона ислоҳ кунед. Ин гуна дигар нагӯед, барое ки зери комментариёша мехунӣ чӣ гуна тоҷико як комментариё навистагиам бародар. Мо пеш аз ислом мо кофир будем, мо и будем, мо бадбахт будем, мо ҷоҳил будем. ҳамон пеш аз исломам одамое буданд ки дар назди худо мисли мусалмон бурем буданд. беҳтарин одамо буданд. ҳамун масеҳиё пеш аз ислом масеҳиё буданд, пеш аз масеҳӣ яҳудо буданд, пеш аз яҳудо бо дигар динҳо мумкин буданд. яке диное ки худо бо хубтар медонад. паёнбаро чанд ҳазор паёнбар омадагия охӣ. Инро мо бояд донем, набояд гӯем ки ҳама дузах меравад. ин дуруст нест. яке мебахшеда бародар, яке камтарак бисёр гап задем. Ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар гиромӣ. Зиндаву сарбаланд бошед. бале ташаккур. шодем аз суҳбататон. Зинда бошед. Ташаккури зиёд. ин ҳамин гуна суҳбат май бовар кунед, аки баҳс барои ягон каса бадбинӣ чикнӣ нестай. кае ки мо як кас кати ҳамин гуна суҳбат мекунем, мо фикри худмура мантиқмона тезтар мекунем. фаҳмидед бародар? чихеле ки ҳамин кае ки ҷанг мебурӯӣ ку бокс, чанд қай ки практика дорӣ, ҳамин баҳс кунӣ, суҳбат кунӣ, анамхан ҳамин суханот тезтар мешава. Мо бояд тоҷико ёд гирем. фаҳмидед бародаро? кае ки ҳамин дигар миллатҳо масалан таърихи моро медизанд, мо бояд бидонем чӣ гуна ҷавоб диҳем. кае ки ҳамин изроилӣ, ман имрӯз як видеонавор кардам, мебурад мегӯяд ки паёнбар яъне пророк Мухаммед где родился? Як хошдароз мегӯяд в Египте. Механдад. Як чандта тоҷикоям гирифта, ҳамон исроилӣ хандагӣ ҳаста. хи тоҷик бояд донад хи таърихи худша. тоҷик на танҳо таърихи худша, таърихи дини худшам бояд донад. кадом изроилӣ? ҳамун як баронае ки авай намедонам номуша, нами бидро дар саҳифаи ман ҳаста якта кадам механдад, номуша намедонам. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар. бале хуб раҳмат. ташаккури зиёд. ман камтар касалам бародаро, бубахшед. акои Исроил ягон гап дошта бошем, марҳамат гап зан. инҷа бачаҳо дуромадестанд, якта даъват кунем, бо ҳамсӯҳбат мешем. бачако иҷа ба навбат, ман навбата метиҳам, гап мезанем. хоб бародаро. хоб акои Исроил ба фикрам гап надорад. акои Тракер, салом алейкум бародар. хуб ҳастед, тинч ҳастед? агар сухан бошад марҳамат. бародар як ду рӯз аст ки касалам, ин ҳамин гурдаҳом ҳамин грип меши, чихе ҳама баданат касал аст, чихе дард мекунад. инам хеле ҳозир хуб. худо насиб кунад сиҳат саломат бошед. ман суҳбат кунӣ, ман мефаҳмам бошад бачаҳоро даъват кунед гап занем. гап не, зинда бошед. Ташаккур бародар. Каримов, ассалому дуруди бепоён. ассалому алейкум. Алейкум ассалом бародар. зинда бошед. камтарак баландтар овозтон накунед, хубтар мешид бародар. узри зиёд овози ман омадост. сад воиз. марҳамат. бале. бародарам, агар иҷозат бошад барои ҳамун куриши кабир шумо суҳбат кардед. ман як тоҷике ки аз синни 4 солагӣ дар муҳоҷират зиндагӣ кардагӣ. лекин ман хеле нағз медидам, ҳамин таърихи худам хонам, барое ки ҳамин чиз дар ман нодастрас. ман мактаба дар забони хондагӣ дар шаҳри Санкт-Петербург, баъд донишгоҳ ҳамаша ҳамун тарафа. бахшиш агар забони тоҷикимон камакак бурида бошад ё ки нороҳатӣ қади биёрад, мумкин гураи куруши кабир. бале гап занед. бародарам, ҳамин куруши кабир агар гӯем аз ҷиҳати ҳозира замон, давру замон, олимам гӯям мешавад, барое ки вай сохти давлатдории дунёя ҳаваи инсон якум ташкил кард. чӣ хел фаҳмонда мешавад? вай конститутсия дошт. ака ман намедонам ба забони тоҷики конститутсия чи. конститутсия давлати вай як чӣ буд. вақти ба ё давлатҳоро забт мекарданд, қонуни асосанаш чӣ буд? марду зани пиронсола расидан мумкин нест, ҷавонона расидан мумкин нест. фақат мегуфт ки обаша мегирем, заминаша мегирем. давлатҳоро рушд кардан, шаҳрҳоро вай кардан мумкин набуд. ман буд, хататан ман буд. вақте ки аз авлодони куруши кабир, Дориюш 1, Дориюш 2, Ксеркс, акурос гап ман намедонам ба забони форсӣ ва ё чӣ ном доранд,
александри македония ба нападат кардан ва ё якум бор шикаст хӯрдан. дуюм бор искандари македонӣ мегӯянд завоеватели дунё. правильно? искандари македонӣ ягон давлати дунё завоеват кардагӣ не беғайр аз империяи вавилон куруши кабира. вай ҳаваи давлатҳои завоеват кард. охир ҳавая просто объявлят кард ки дар дунё зери дасти ман. вай нагуфт, вай ягон заминои нава нагирифт. то ҳиндустон рафт, ҳиндустон ба шикаст ёфт. вай просто давлати кири великия чӣ хел гум бахшиш маснавайт кард. гуфт ки ман тепер шоҳи дунё. вай нови земли освоивать кардагӣ нест. ягон бахшиш агар хато бошам узр зиёд. Не мушкиле нест бародар, каме баландтар мекарде хубтар мемеда. хуб ба ҳар ҳол инҷа ду савол аст. аввалаш ки оё тоҷикон яъне шумо хуб албатта ки ҷавоб дода, лекин каме кӯтоҳ мекардед. Масалан оё тоҷикон пеш аз ислом 1400 сол пеш олими хуб аки олим доштанд ё ки надоштанд? бале доштам. ва дуввум савол, оё ман ака оиди чаро пурсидам, мегӯянд ки оиди арабо. Ман мепурсам чегум логическая цепочка, ака ба тоҷикӣ чи цепочкаи мантиқӣ. яъне кай ки масалан ҳамин пулис ё ки ягон чи масалан ягон тафтишот мекунад ва цепочка мекунад, чӣ гуна саршидагиай. Ман гуфтам ки дар видеонавор ҳамин арабо баъд аз қабули дини ислом ва пеш аз гирифтани заминҳои порсо ягон олими ғайр аз динӣ доштанд ё ки не? Ягонта надоштанд. Замини порсоя гирифтанд. дар он ҷо дар замини порсо чигум ҳамин рӯз калимаша айдум тахтане фундамент чӣ мешуд ба тоҷикӣ? Тахтасур чӣ буд? Сарм дард буд. Таҳкурсӣ. дар заминҳои порсо таҳкурсӣ буд. Таҳкурсӣ илми биносозӣ, илми роҳсозӣ, илми забондонӣ, илми дигар илмҳо, фалсафа ва ғайра буд. аз ҳамин таҳкурсӣ ва олимонам будан албатта. аз ҳамин таҳкурсӣ бо кӯшиши кӯмаки дини ислом бо тоҷико беҳтар шиданд. И дини ислом ба мо як медонед чӣ шид? Як мисли дору шид. Дорие ки ҳамин виагра бони мезани ҳамин бақувват мешавӣ ку. Ака чихегум? виагра не бу чихе аст? яхе доруи тавбатӣ ё ки хеле фоидавор аст. И дини ислом ба мардуми порс мисли ин ҳамин доруи буд ки як стероид барои мо шид, фаҳмидед? Яъне якбора қувват дод ба мо, фаҳмидед? Барои илмканӣ, як омӯзиши як чизи дигар, фаҳмидед? Аммо мо таҳкурсӣ доштем, арабо надоштанд, туркон надоштанд, порсо доштанд. ва чаро кай ки мегӯянд ки чаро ному насабошон нест? о бародаро, кай ки давлати сосониён буд, онҳо бо паҳлавӣ ҳарф мезаданд. ҳамаш несту нобуд шид. як. дуввумаш ки чаро мо оиди бузургони руму гретсия чӣ мешид? юнон медонем. яъне оиди ҳамун бузургони ҳамун ки мегуфтанд охи герадоту мерадоту дигар, барое ки онҳо ҳамун корҳояшон кур нашид, нест нашид, фаҳмидед? ӯро нест накарданд. аз они моро нест карданд, бародаро. аз ҳамин сабаб мо оиди бузургони худ навқадар хабарои зиёд дорем. Масалан агар ҳамин чиз куруши цилиндр ку ира ёфтагиан, ира якчанд сол пеш ёфтанд. агар ки ира намеёфтанд, ҳеҷ кас намегуфт ки куруши кабир ин гуна қонунам буровардагӣ аст. қонуни башара, фаҳмидед? ира ёфтанд, ира кофтанд, ира ёфтанд. хуб ака тасаввур кунед ки чанд қадар чизҳоро нести нобуд шидагиа ва зери хок аст.
фаҳмидед бардоро. Хуб ба ҳар ҳол бубахшед, бисёр гап задем, гап занед бардар, бубахшед. Занҷира? Бахшиш овози ман омадост? Бале, омадост. Бале, омадост. Бародарам, дар давлати Куруши Кабир канализатсия, яке аз канализатсияҳо дар давлати Аваёт ташкил додаги буданд. Бале. Оба чихе аз чоҳ баровардан то ҳозира дар Эрон ҳамон шахта гӯем, агар ҳамон ямбаҳо колодецҳо ҳаст. Бале. роҳ якумин роҳ то Ҳиндустон гирди давлатдории Форс роҳ сохтагӣ аз санг, давлатҳои Форс роҳ сохтагӣ буданд. Бале. Ташаккури зиёд бародари гиромӣ, зиндаву сарбаланд бошед. Саломат бошед. Зиндаву сарбаланд бошед. Хуб, ба ҳар ҳол Муҳаммад Тоҳир, марҳамат бародар. Хуб ҳастед? Тинҷ ҳастед? Сиҳат ҳастед? Марҳамат. Муҳаммад Тоҳир. И бародар нест. Хуб, бузурги мо толка ҳазрати Муҳаммад. Бузурги мо ичхе ман нафаҳмидам. Ҳамин толка чӣ маъно дорад? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. What the fuck? И чӣ аст бародар? Ва алейкум ассалом. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалом. Бародар, овозу омадастаст, лекин баъд омадастаст мардак будем. Рост. Соз шуди? Беҳтар шида, лекин Хулоса як савол ёки як хоҳиш намедонам. ҳамин чизе ки ҳамин видеои охироне ки дар саҳифатон ҳаст, ман фикр мекунем ки хубтар мешед дар шумо агар ҳамо шайх домло ба фикри ман савол метавад барои ки ҳамин чиз фитна нашавад, барои ҳамин чиз гапчабу комментария бисёр нашавад, шумо ба ҳама одам доказательства меоварде, дар савол намедоде, хуб намешед? яъне ки шумо саволи ҳамура мешид. яъне ки ба монанди фитна карда шудагда бо савол доде. яъне ки вай савол дод ки тоҷико бо шумо ҳам савола фитна карда. Дуруст бародар, дуруст, гапотун дуруст. агар масалан шумо доказательства меоварде мегуфте ки бародар, гапотун дуруст. ин ҳамин хеле одамо ҳаст. Бародар, тема гапотун дуруст. шуро махкам мешид. Гапотун дуруст бародар, ака озма мегӯ. Гапотун дуруст мешид, чаро не? Мешид, лекин медоне чӣ? Ман дар ҳамон видеонавор ака як сари кӯча фаҳмидед. Аввалаш ки ман хоҳиш кардам аз мардуми Тоҷикистон як маълумот гирам, чӣ мардуми Тоҷикистон ана фикри андеша доранд, чӣ дониш доранд, чӣ гуна ба ин гуна саволҳо масалан маълумот дода метавонанд. Фаҳмидед бародар? Барои худам ман масалан ва ман як каме таҳлил кардам. Ман дар мо видеонавор гуфтам, яъне як подсказка гӯем-да, подсказка ака ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад. охи подсказка чӣ мешавад? Хуб, ба ҳар ҳол як подсказка додам, гуфтам ки бародаро ин тоҷикистонӣ як фикр кунед, барое ки ман медонам ҷавоби инро ман худам медонам, барои ман бас аст, аммо ман мехоҳам ки дигар тоҷикистониям каме фикр кунанд. фикр кардан кори хуб аст бародар, фаҳмидед? Ва аз обуначиёни худ ман суол додам, барое ки хуб ҳастанд бачаҳое ки видеонавораи моро тамошо мекунанд, ман аз онҳо хоҳиш кардам, аммо ман видеонаворам карда метавонам ва айни ҳол ман хуши видеонаворкуниам надоштам мардак бори. Ҳамин 2-3 рӯз аст ки ман касал ҳастам, ман хуши видеонаворкуниам надорам бародар, фаҳмидед? Бо вай ҷамъ кардан, вай кардан ичзо, фаҳмидед? Хуб, ба ҳар ҳол аз ҳамин сабаб шуд ки мо савол ба савол, фаҳмидед? Савол ва савол, лекин ин саволҳои оддӣ не бародар ба фикри ман. Ин саволҳои мантиқӣ ва ин барои фитна нест. Фитна медонед кай мешавад? Кай ки масалан ман мегӯям ту дурӯғгӯ ҳастӣ.
ты другу ты другу ва ҷоҳил аст ва ин аст. Яъне ҳамун зери комментарио ки одамо медоранд ҳар гуна намхе комментарио менависанд, оно фитнагар ҳастанд. Аммо ман ки савол ба савол тиҳам, ин фитнагарӣ нест бародар. Ин савол ба савол аст тамом. Ва гаптон маҳфуз. хуб вай ки ҷавоб диҳад, ман ҷавоб метиҳам. Ман вай видеонавор кардааст, манам видеонавор кардам, гуфтам ки хуб биё як баҳс кунем. Баҳсе не ки мебурӯи мара мезанем. Чаро не? Аба чамо ки пеши ҳоҷиён мерем, савол ҷавоб мекунем, ки вай савол метиҳем шуна ука ҷавоб метиҳан охи. Як баҳс аст охи, чаро не? Ва дар вақти баҳс гаптон маҳфуз. дар вақти баҳс бародар, ихе вақти тайёрбиниам намешавам. Масалан ман тайёрам нестам, ман тайёр диданам намехоҳам, барое ки ман таърихи худро каме бошад медонам, фаҳмидед бародар. Ва ман оиди арабо чаро ман гуфтам, ман агар ки гӯш карда бошед, ман пеш аз ин гуфтам. Арабо ҳеҷ чиз надоштанд. Мо доштем, мо таҳкурсӣ доштем бародар. Ҳамин таҳкурсӣ яъне нишонаи олимиён аст. Хоб ҳамин гапи шуморо дар худмонам гуфта мешавад. яъне ки тоҷикиро ҳам ҳечи надоштанд. Агар асл абри ҳеч ка ҳечи надошт ку. Не Я вақте буд ки доштанд ва бародари гиромӣ, тоҷикон доштанд. Кае ки тоҷикиён доштанд, арабо ҳеҷ чиз надоштанд, турко надоштанд. Турку араб як кӯчманчӣ буданд. Ин таърих аст бародар. Дар кай ки паёмбар мегӯяд ки шумо қасри кия буд? Шоҳи он давро ки буд? Шоҳ айдум нест. Хоб ба ҳар қасри ҳамун порсура мегиред, мегӯянд тиллоҳои он шоҳа мепӯшед, мегӯянд қасрошад мегиред. Одамои араб мегӯянд бисёреш ки эй девона ҳаст. И чӣ гуфтест ҳаст? Механдад бар ҳоли паёмбар. Фаҳмидед? Яъне одамои араб боварӣ намедоштанд ки он қасрҳои бузурга мегирем. Фаҳмидед? Яъне ки дар заминҳои порсҳо қасрҳо буд. Бародар барои як қасра яъне бунёд кардан медонед чанд қадар олим бояд дошта бошед. Ҳамин қасре ки масалан имрӯз ҳаст дар ҳамун Эрон, Персеполис мегӯянд, шуне? Персеполиси калимаи юнонӣ аст. Ҳо ба ҳар ҳол вая бибинед ки чӣ гуна қасрое сохтагианд ки то ҳол одамо намедонанд чӣ гуна вай бузург кардаги ҳастанд. Бародар вай одамои оддӣ набуданд дар он вақт. Олимо буданд. Бародари гиромӣ, мардуми суғде ки ҳамин миёнарав байни мардуми Хитою Аврупову дигар давлатҳо буд, июам олим буданд. Мо имрӯз масалан як нафар як 2-3-4-5 забон медонад, 4-5 забона тарҷима мекунад, ваям олим аст. Яъне илмдор аст, олим аст. Мо суғдиё бародар яке аз беҳтарин олимони дунё доштем. Аммо арабо надоштанд. атрицат намекунам. мақсади гап ки хатое гуфтанд ки араборо ҳеч ка надоштанд ки ҳечи набуданд. Ин хато нест. Ин хато нест бародар. Арабо чӣ доштанд? таърихи ваёрам дониста. О бародари гиромӣ, хиди арабо мегӯянд ки мо ҷоҳил будем пеш аз ислом. Бародари гиромӣ, мо ҷоҳил будем. Занони духтарои худшона мерафтанд гур мекарданд бародар. Ҷоҳилият буд дар арабо. Шумо чӣ гуфтестед? Чӣ доштанд арабо? Арабо чӣ доштанд пеш аз ислом? шояд ки мо надонем чӣ доштанд. Охи бародар, мо медонем. Мо аз ҳамин Қуръон, аз ҳадисҳои пайғомбар, аз ҳамин таърихҷӯён медонем чӣ арабо доштанд, чӣ надоштанд. ҳамин арабои Маккаву Мадина бисёриш пеш аз ислом ҷоҳил буданд. Ҳатто ҳамун масеҳиёву яҳудо бар ҳоли онҳо механдиданд. Яҳудо буданд, яъне дин доштанд. Масеҳиё дин доштанд. арабо яъне ҳамин қурайшитиё ва дигар чизо ҷоҳил буданд бародар. Надоштанд на дин. Диношон ҳамун мебахшед язичество, ки ба тоҷикӣ намедонам язичество чӣ мешавад. Будпарастӣ. Охи ҳо ҳамун будпарастӣ 100 та худо доштанд, чанд та чӣ доштанд? Ҷоҳилӣ доштанд бародар. Чӣ доштанд ба ғайр аз ин? Ҳеҷ чиз надоштанд бародар. Ин таърихи ҳақиқат аст. Набояд бо ранҷем.
онҳо ки шом мерафтанд, давлатҳои порсу византия мерафтанд, онҳо ҳамин як бор кинои ҳамон чиза тамошо кунед, ҳазрати Умар ҳаст, кинои паёмбар ҳаст, ана як бор тамошо кунед бародар, каме маълумотам дар онҷо ҳаст. Чӣ гуна арабо инами чашмои кушод карди мебинанд. хуб, ба ҳар ҳол бародар, ин ягон чиз нест. мо албатта ки ягон бадӣ надорем ба ягон миллат. мо мусалмон ҳастем, иншоаллоҳ ки дар назди худо мусалмон бошем. хуб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар, фикртона гуфтед, на ҷавобтон додем. аммо аз чӣ мегӯянд? иқро биисми раббика аллази халақ. Якмин сурае ки ба одам омадагӣ хонед, моям хонем. Кош худо фикри мора, илми мора, дини мора бақувваттар, бисёртар гардонад. Шоҳакими? Ташаккури зиёд бародар гиромӣ. Салому алейкум, Шоҳакими. Шуниdo ки мана? Шоҳакими Исроил, бале бародар, марҳамат. ӯ кино дуруғ ман як претензия ҳайде, муҳи миллат ве муҳи миллат претензия ҳай. Ман Германияда Берлинада кор кардам. Қати o'zbekko мо кор мекунем, o'zbekistonӣ инҷанде. Тоҷикистониҳо будааст, Берлинада зиндагонӣ мекардааст, кор мекардааст. Тоҷикистониҳо. Вайҳо чӣ хел дур кор карда, специальные есть профессии, которые там занимаются они. Я там у них был. Понимаешь? Я у тех таджиков-то я был. И мне очень стыдно стало, брат. Я когда посетил это место, когда я увидел с ними, пообщался, мне очень стыдно стало. Чаро? Брат, маданият ноль. فهمیدی؟ کوچنده ایستاست از دهانی توف هر 2 سکونده توف میکند. کوچنده ساقل های وا дикий, понимаешь, да? Там один немец пришел, говорит, сделай музыку потише. То есть на машине там этот рабочий. Тоҷики гап занед тавонед бардар, тоҷики гап занед. Тоҷики, алмон омад, унҷанда фаҳмидам, маданияташ нест, якчанда тоҷикистонӣ буданд ё ки тоҷик яъне? Тоҷикистонӣ. Я музикаи пас кунем биядагар ҷанҷолка хӯ рафтааст алмонкада. Фаҳмидаси ки o'ta дикий де, маданият ноль. Хоб шумо ҳамун як шумо илтимос тарғиб кунед, ҳанами як чиролик маданияту мӯҳи миллата тарғиб кунед. Ман сахт шарманда шудам. Худома мне стыдно стало очень. Даже узбеки так не поступают. Поверь мне, брат. Бародар гиромӣ, як дақиқа. Шумо не обобщайте, чӣ хел мегӯянд, ҷамъоварӣ накунед. ҳар як миллаташ хубашам ҳаст, бадашам ҳаст. Ман ҳаминҷа ҳамун и узбеков, и таджиков, и киргизов, и других национальностей видел, которые что хорошее, что плохое делают. Як ва бибинед, агар ки шумо ҳамун тоҷика дидед, як бор агар ки як кам тарак равед, мушкиле нест, як равед салом алейк кунед, гӯед ки бародар гиромӣ, илтимос амин ҳуввияти худро, ана миллати худро чиз накунед, пас назанед. Яъне ҳамин коротон дар инҷо хуб нест, инай гуна занед, хуб нест. иззати эҳтироми ҳамин мардумро донед бародар. Мо дар ҷо 20 сол зиндагӣ кардастем гӯед. Хусусан шумоам як такя кунед, фаҳмидед, ҳаракат кунед. Ман масалан бибинед, ман ҳаракат мекунам ки даъват кунам. Албатта ки дӯстам ҳаст, душманам ҳаст. Хуб, мо ғайри худо дар ду ҷаҳон ёр надорем. ман ба ягон кас аз ба ғайр аз худо такяам намекунам. Хуб, ба ҳар ҳол шумоам бардор як ҳаракат кунед, фаҳмидед. ки мо нами як ангушт бурин ҷамъ мешавем, ҳама такя мекунем, баъд хуб мешавад. ихе намешавад ки ман ба фақат гӯям ки илтимос не бародар. ман ба ҳозир як грин карта масалан аминҷа 100-200 нафар нависесам, як худашон ҳаракат намекунанд ки як дуромада ҳамун гуглда ҳатто як бор санҷанд ки ҳамун грин карта чӣ пур карда мешавад. яъне одам худашам бояд ки камтарак ҳаракат кунад. ҳам ҳонда ӯзбекондаам ӯзбекистонӣ ҳондиам ҳай.
пур Аэропорта Мерават. бародар, пур ман дидагӣ ҳастам. Аэропорта Мерават миграционный карта медони? Миграционный карта Россия дар онда истедида миграционный карта пур мекунӣ, а? 90% одам намедонад пур кардане, навиштане намедонад, хондане намедонад. Бисёр одам хондане, навиштане намедонад. خب به هر حال تشکر زیاد بردار اوزی همینجا کو بردارم گوش کنیم. سعید اسکندری، سلام و درود. سعید اسکندری، نومی زور اسکندری. مرحمت سعید اسکندری. سلام علیکم، شما بخیر. شما بخیر. کمی صداتون رو بلند کنید خوبتر میشید. صدام روزی که بلنده. همین روزی که یک ویدیو تا دیدم درباره تومولو. هوا میخواستم یاد سخن بیان کنم. اگه متاسفانه بعضی از نفرانی ما چیز میکنم. که چه گم استوریشون فراموش میکنند. باید که پیش از این اسلام ما کی بودیم نبودیم فراموش نکنیم، بخاطر که اگر که ما او را فراموش کنیم دیگر ملت های صاحبی میکنن. صاحبی کردستان کردستان правильно گپ میزنه. اما متاسفانه بعضی نفرها پیدا میشن که همین وای میکنند ما پیش از اسلام کی بودیم چی بودیم. این правильно ما فکر میکنم. خب گپ زن برادر، درست نیست. البته که ما برادر همین تاریخ پول است، مبلغ است، فهمیدید؟ تاریخ این یک چیز است، بویگری ملت هست، فهمیدید؟ بویگری هست و البته که ما باید تاریخ خود رو از دست ندیم. برای که ببینید یک مثال عادی. شما در کجا هستید برادر؟ میبخشید. در گرمانیا. در آلمان هستید. امروز یک بچه آلمانی توجیک من زنگ زده است، هی حقارت کرده است مرا. انا چیز ببینید در آلمان درباره همین تما یک دقیقه بله. ببینید در همین آلمان شما یگان تا رستوران رومی دیدگی هستید؟ ترک‌ها رستوران رومی دارند یا که یگان دیگه شویرو؟ ندیدم. خب مثلا من در اسکاتلند هستم، در اینجا همین ترک‌ها یک رستوران شدگی هستن نامش رومی. در روسیه آدما رستوران میکشن نامی رستوران خیام میمونن. فهمیدید؟ انا بور در دیگر جاها مثلا شکسپیر میکشن. مثلا دا گفتستم. این برادر این چگم چیزی عادی نیست. این چیزی نیست که آدما هم گرفته مونن. نه. که رومی میمونن اونها نمایندگی میکنن از وطن خود، از تاریخ خود. مثلا یک کس همین که دوستداری همین شاعران باشد یا که همین متنو باشد میگه اوه من رومی رو دوست میدارم، من اینمی رستوران میروم در همونجا خوراک میخورم. این یک چیز اقتصادی هست، اکونومی چیز هست، فهمیدید؟ خب به هر حال برادر ببینید همسایه دولت ها چگونه مرکزی رشد اسلامی شدستان، تاریخ چگونه بزرگ کردستان، اصل کردستان. چرا ما باید خاموش باشیم و چرا ما باید از تاریخ خود رو از دست دهیم؟ این امکان پذیر است برادر. خب نه با در برابر دین اسلامی داشتن ما باید از دین دنیوی هم با خبر باشیم. البته اما متاسفانه بسیاری از نفران ما بسیارش همین اسلام همه قپند خلاص دنیوی در کار نمیگیرن. زیادی از نفران ما 50% هم خلاص ما گارانتی میتونم. بله 50% از مردم ما فقط این اسلامی را میخواد. 50% اگه فویلش برادر کم اشتباه هست. اینجا یکون ستاتیستیکه یا که از قاعده حساب کردگی نیست، یا هم به فکرم درست نیست. خب به هر حال خدا میدونده، لیکن از هم دنیاوی از هم آخرت باید از یاد نبرید. البته که برادر نه نسبت دین اسلام ما بسیار مردم خط شش خیز کردم. باور کن مردم تاجیک جوی اولدن میستن. ما اگر سراونیت نیست سنترální آسیا چی افغانستان گیره چی ایران دیگرش مردم تاجیک خیلی نسبت دین اسلام خوبه. بله درست.
اینجا یک از همین TVT کیه در چی همین TVT بدرود ببخشید در این در یوتیوب هم چیز لایف کردیم یا خیلی میدونن همین گپوی کبه میزنن چی در کره حقورت خطون حقورت میکنه یا خیلی بو همین افروتیو هستند خب به هر حال تشکر زیاد برادر زنده و سربلند باشید باید تاریخ خود فرهنگ خود هیچ گاه اجازتون نبرد برادر مو اولیمو داشتین حالی من Assalomu alaykum. وقتش بیاد انشالله ویدیو نور میکنم البته که تشکر زیاد اوز یا دقیقه برادر یا دقیقه نمیگه یا برادر درومانگه شهرام دولتزاد پس باز شما سخن میتین برادر شهرام دولتزاد مرحمت برادر میکروفونتون گیرون کنید سخن با شما علم همش از اسلام های خدایا شهرام گفت درست نکنم چیکار کنم بله مرحمت گفت درست نکنم گوش میکنم گفت توریان زنده باشید زنده باشید برای ما چی زنده باشید یگان سخن دارید برادر نداشته باشید با این برادر صفی الله سخن تیم خب تشکر زیاد گپ زدن خب تشکر زیاد صفی الله مرحمت برادر Assalomu alaykum bura. و علیکم السلام So'zim bura, خوبم akasi ahli bayt خوبه. زنده باشید همین تمره نفهمیدم برات نشد. چی خراز برای؟ چی تمای براتان چی راز برای براتان یگان رازبور نیست تایکو همین اسلام چی پس دادستین شما؟ کی براتان اسلام پاس زدسته تو چی گفته استی الحمدلله مسلمانی هستم چی من اسلام پاس میزنم ملت پرستی دارین در اسلام در جا شما چی اگر خیلی ملت پرستی کردیم براتان تو چی گفته استی تو چی با مرا خیلی گپو زده استی تو گناه هاوز بر سر خودت گرفته استی ما کی را ملت پرستی کردیم خیلی همون دامولو گفته که یگان شهید نیست مقصد که بعد اسلام همش پیدا شده اگر شما هم گره کینو کهست اینجا افسانه دیویزون تیک بیای نه گوش که خب اینا یک شایر بگو تمارا دو تا دو یک بار شایر بگو پیش اسلام تمارا دو بار گناه کار کردی نه انا چی شایر داریم بعد اسلام هم اگر روده که در توقت داری تو آن ازیاد که اگه بود تو توقت داری نه اخی به توقت چی دارم انا به توقتی این از شیطان است سوز دادرن شیطان همی دینگ بازی دورا فهمیدی به توقتی از شیطان است اگر که ندونی البته درست میگم خب اینا تمارا هوزی دو بار گناه کار اعلام کردی یعنی اما اگر که ما همی گناه کار نباشم خود در نزد خود جواب میتیم خب یکمش ملت پرست در کدام سخنی من ملت پرستی بود برادر مرحمت یک بار بگو که در کجا ملت پرستی را تو فهمیدی ملت پرستی کویا عرب یک کسا بگو اینمی چی یک کسا بگو خب اگر که من گم که ای عربا یگان عالم بگو این ملت پرستی است که دوملو میگد از توجیکو پیش از 1400 سال یک تا عالم گوید این ملت پرستی است این ملت پرستی نیست این سوال عادی هست ملت پرستی اون است که شما یک ملت هم میگوید که او وای چشم تنگ است سوال دوملو تو جواب ده تو با سوال ما جواب نمیتی تو مرا ملت پرست گفتی تو مرا میدروی در اینجا مرا ملت پرست میگی بلاتنوی گپ میزنی با ما با سوال تو جواب تیم اینم خیلی گپ است برادر تو مرا ملت پرست گفتی ما ترا برادر گفتستم تو مرا ملت پرست گفتی ما ترا برادر گفتستم الحمدلله توجیکم او تو مرا ملت پرست گفتستی ما ترا برادر گفتستم تو ملت پرستی اینا همین را میگم با ما با سوال تو با جواب تیم که تو یک تا دلیل نوردی که مرا ملت پرست وای بر حال تو بری مسلمانه که یک کس گناهکار حساب کنی که یک کس گناهکار نیست مثلا تو همین گناه بر سر خودت گرفته استی ما ترا فهمونده استم که تو اشتباه کرده استی نگفته استی چی گناه با تو من گپ زنم بو دامولای توجیکت پس زدستی که با او تو چند سال داری تو چند سال داری برادر چند سال داری 18 سال 18 سال برادر گوش که برادر من برادرانه گفته استم تا گوش که برادر همین که یگون موضوع خوب نمیفهمی خوبش که دخدور نشه برادر فهمیدی
ма ҳамин ҳоҷи 18 солаи ту мара уже 2 бор 3 бор миллиятпараст гуфтӣ бо чиз гуфтӣ хулоса гуноҳа бар сари худат гирифтӣ дар назди қиёмат ҷавобгарӣ мекашанд та анама аз ту албатта ки ҳаққи худро мегирам чихе фаҳмидӣ бародар ҳамин аст дига бародар агар ки дар рӯзи қиёмат Домлора пас задисти чӣ? чиз Домлора пас задисти чӣ? ума чӣ гуна думлоя пас задам о бародар чӣ гуна масалан бугу ку чӣ гуна ман ӯро пас задам Масалан ҳамун як саволи оддӣ дод ки пеша ислом ҳама муллои хумон домлои хумон баъда ислом хуб ман чӣ гуна ӯро номишида. пас задам ҳамин пас задан ман ӯро ҳақорат Як кардам там дашном кардам Якта номиша бугу хай, якта ту номиша бугу. не ман мегум ман ҳамаша ба ту мегум ҷону дил кати мегум ҷони дил ҷигарам лекин охи шумо гӯш кунед да шумо охи бародар шумо кай ки ин гуна савола метед шумо аввал иззати эҳтиромӣ кунед ба ман ман ҳеҷ чиз ба шумо намегум бародар барое ки шумо ҳайфи сухан аст ба шумо барои ки надоштем хуб надоштен не ту надоштен мора ту ҷудо накунӣ ина ҳозир ту миллатпарастӣ кардестӣ надоштен гуфтестӣ ту ина ҳозир миллатпарастӣ кардестӣ ту қавмгароӣ кардестӣ надоштем гуфтӣ хуб бахшиш хуб бахшиш фаҳмидед хуб майли ман яъне дигар гуна гӯш кардам хуб ба ҳар ҳол гӯш кунед кай ки шумо иззати эҳтироми маро намедонед шумо бояд тайёр бошед ки манам мисли шумо борин иззати эҳтироми шуморо намедонам яъне ба саволи шумо ҷавоб наметиҳам агар ки шумо ба саволи ман ҷавоб медодед ман албатта ки ҷавоб медодам шумо дуромадед мара иҷа танқид кардестед шумо чӣ интизор мешавед ки пас аз танқидои шумо бо ман ба шумо ҷавоб метиҳам не бародар эта жизнь так не работает братан братишка точнее ты намного младше меня понимаешь иди учись братан иди учись не думай много брат иди занимайся чем-то полезным ради Аллаха хорошо брат я уверен что я намного умнее тебя брат вот так тебе скажу и все ҳоз я савол метам ҷавоб дода метонӣ я савол метам ҷавоб дода метонӣ инами Мусо дар ҷо тавлидшидагия умни мара гуфтӣ ҳами ҳазрати Мусо дар ҷо тавлидшидагия ина ман медонам значит ман айтра умнитарам тамом ин фаластин нависестам фаластинда тавлидшидаги неста дар миср тавлидшидаги салом алейкум ташаккури зиёд бошед бародар бошед зинда бошед ина зинда бошед гуфтаистам табо фаҳмидӣ бе гапҳои бад зинда бошед зинда бошед бародар салом алейкум Муҳаммад Тоҳир дар миср зиндагӣ мекард Ассалому алейкум бародар мо чанд бор даромадем нашид гап зада бо соси интернет контакт бахшиш ҳақорат накунед бародаро кай ки медонед ҳар гапи бад назанед илтимос бале ин ами ҷада охир ами ҳоз яда қаяда бародар бародар ин ами ҷада комментарияда аки ман ба англисӣ бахшиш навистагим ин ами ҷада иҷа оиди ҳадиси паёмбар омадаги ман ҳар вақт ин ами ҷада мемонам ҷада аки калимаи паёмбар оиди забони бад касе ки бадзабонӣ мекунад дузах мерава дар дузах бисёри одамо аз сабаби бадзабонишон ҳақоратошон ҳақорат накунед мара дигарро ҳеҷ када ҳақорат накунед ба мо зарарту намерасад хуб ба ҳар ҳол марҳамат гап занед ҳар он чи одат кунад даҳонат ба вақти марг ояд бар забонат мега бале зинда бошед марҳамат гап занед бародар чӣ гап хабар мо бародар ҳаму чӣ хел бугум аку хай ман фикрма гап занам чанд бор дуромдум гап зада нашед бале аку фикри мисол ҳар кас ҳар хел мефаҳма ба як чи дига ки қадри заргар бидонад қадри ҷавҳар ҷавҳарӣ мегӯяд зинда бошед бародар ака мо чӣ гап мезанам шумо ма бисёр гӯш мекунам ба шумо ма мухлис шумо ҳар як канали шумо канали ютубитонам канали иам подписаться кардем гӯш мекунам беҳтарин шахсият ҳастед ма яда бори дигам даромадам рози гап чӣ нашед ҳозир ма ҳамҷода илм ай исмло май гуфтам ҳамҷода гуфт во гуфти ҳами хел гап дада мақбул нашед бародар илм ай ислом май ҳама илм ай ислом май гуфтам то мақбул нашед барои чӣ ҳама илма ай қуръон гирифтан бародари азиз ай қуръон гирифтагиам иро ягон шаку шубҳае неста бародар хуб бед навбат кад гап занем бародар не ака илм набуд ки илм пеш набуд ҳама гӯфт нав шумо гап задем ки мисол
пешам буд чанд диное буд, мисол дини яҳудиям, дини китобиям, мисол ваём динам яҳудиям китоб доштам пеш, ва ҳам мансух шид мисол. Бародари гиромӣ, ки шумо мегӯед ки ҳама илм аз Қуръон аст мегӯед. бале чӣ маъно дорад бародар? Ман нафаҳмидам. Шумо чӣ яъне бағайр аз Қуръон дар дигар китобҳо илм нест? Чӣ хел ман нафаҳмидам. ака дин ай ислом гирифта шуда, бисёр чизо ҳами ай Қуръон гирифта, ҳами дин бисёрш ҳами Қуръон гирифта гирахи. хуб бед як фикр кунем. яъне ҳамин илми дунё аз Қуръон аст ҳамаш. бисёриш. хуб шумо аввал дар ҷо ҳамаш нависед ба фикрам. шумо чӣ нависед дар ҷо дар боло ман шумо ёвум? бале ман ҳамаш навистам. ҳамаш нависед. хуб бибинед, ки ҳамаш менависед, мани аблағ чӣ гуна ин гапҳоро қабул кунам бародар? мани аблағ мебахшед ака. шумо агар ки менависед ки бисёри илмҳои дунявӣ аз ҳамин Қуръон гирифтагӣ буд, масалан ман дигар гуна мефаҳмидам, лекин шумо менависед ки ҳамаи илм аз Қуръон гирифтагӣ аст. ман чӣ гуна ира қабул кунам, чӣ гуна фаҳмам бародар? рост дига бародар, мам алҳамдулилло камтарак тасаввурот ай исусиш кам мумкин шумо аймор бисёр донед, лекин ман вай чени вай 18 сол нестам, ма 40 сола ёнда, чени вай 18 сол нестам, вай братишка гуфти вайра ку, ма братишка нестам. алҳамдулилло ма хабо 40 сола ма не ма ина шоҳнови Абулқосим Фирдавсиро хондам да мисол. лекин мисол шумо гуфтен ки арабо ихе будан не ма ҳозир шумо ягон чӣ гуфтен нестам бародар. арабон як чӣ доштан, ин мисол Египет авази Миср гафтем Мусо дар куҷо таваллуд ма иҷа Миср навистам. мисол ҳами арабон бахшон чӣ доштан охи ҳар як ҷо мисол Мисрам арабай ку не пеш аз ислом дар арабу дар Миср чикор мекунанд? пеш аз ислом арабу дар Миср чикор мекунанд? арабо дар Миср чикор мекарданд? зиндагӣ мекарданд. чикор мекарданд? бояд чикор мекарданд? забонш дига буд ва ё араб набуданд ва ё пеш ай ислом? хуб дидед бародар, мардуми Миср бародар араб набуд аввалаш ки. хуб ин гуна фаҳмонтуна мардуми Миср аввал араб набуд бародар. хуб то ҳол ҳастанд копти меган шуна, копти, яъне мисриёни ҳақиқӣ. арабон пас Миср аз худ карданд. пеш аз ислом Миср аз они арабон набуд бародар. фаҳмидед бародар? арабон дар ҳамин гирди атрофи Маккаву Мадинаву ва кӯчманчӣ гирди ҳамин арабский полуостров меган, ки полуостров ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад, мегаштанд. фаҳмидед? нимҷазира мешавад, нимҷазира мегаштанд. хуб ин ҳамин нимҷазира мегаштанд бародар. ва Миср аз они арабон набуд бародар. фаҳмидед? ҳазрати Мусо да китоб додан, ба кадом забон додан ам китоба? Китоби ҳазрати бародар ҳазрати ислом арамейский язык мегам. бародари гиромӣ, ҳазрати Мусо мегӯед. охи мо оиди ислом гап задастем ё ки оиди ҳазрати мебахшед не оиди ислом бошад, аммо ба кадом забон додан ҳазрати Мусо да китоба ба кадом забон додан? арамейский забони яҳудиё гӯем. ҳазрати Мусо яҳудӣ буд. бале, лекин иҷада чӣ дахт дорад ба исломи омадагӣ ки ба паёмбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадагӣ аст? чӣ дахт дорад бародар? ман нафаҳмидам. саволи ман дақиқ буд бародар. дар вақте ки арабои ҳамон Маккаву Мадина исломро қабул карданд ва пеш аз заминҳои Форса масалан аз худ карданд, арабҳо чӣ доштанд? ман гуфтам ин саволи ҳазрати Мусо да китоб надодагиан. ҳазрати Мусо да санг нависондагиан. вақте ки мерава ҳазрати Мусо мебина ки қавмаш да як бузичаи тиллоӣ саҷда кардааста мешканамра. 10 қонуни ҳисоб мегӯянд. хуб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ, Муҳаммад Хотир бибинед бародар, Муҳаммад Тоҳир бубахшед бовар кунед ман сарам касалам. бале ин қадар шахсоқ дигам. бале мефаҳмам шуморо. бале хуб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ бибинед,
заминҳои арабо танҳо дар ҳамин заминҳо истиқомат мекарданд ва кор мекарданд, яъне бизнес мекарданд кати ҳамин давлатҳои порсову византияеву ва дигар минтақаҳо. Дар Александрия мегӯянд ҳатто ӯ пас аз миср асл карданд. Дар миср уҷода юнониё буданд, дар оҷа худи мисро буданд, дар оҷа арабо ягон қуввае надоштанд, дар мисра бад гирифтанд, фаҳмидед? хуб, дар оҷа илми мисро худшон доштанд. Илм кай ки мо илм гап мезанем, кай ки пайғамбар оиди илми порсо ҳарф мезанад, дар ҳамон ҷо намунааш Салмони Форс мешавад, барое ки кай ки онҳо ҷанг мекунанд ба кофирони он вақт, яъне бо дигар арабон, аз ҳамон Салмони Форс ёд медиҳад ки чӣ гуна гирди атрофи шаҳри Мадинаро, агар иштибоҳ накунам, чӣ кунанд? ду ҷанги бузург ёрдам карда, ҷанги Хандақ мегӯянд ва як ҷанги дигар дар аз илми ҳамон форс истифода мебаранд, фаҳмидед бародар? Ва пайғамбар худаш мегӯяд ки албатта ки форсо бузургтарин ҳатто дар чиз кайҳона бошад, илма чиз мекунанд. Аммо бародар, гап дар куҷост ки арабо надоштанд ягон намедонем меъморсоз, кани меъморсоз ба ғайр аз ҳамон Каъба чӣ доштанд арабо? Ягон меъморият буд? Ҳеҷ чиз набуд бародар. ягон роҳ буд, ҳеҷ чиз набуд. Як дақиқа бародар, хуб ба ҳар ҳол бародар, ман ҳамина гуфтам бародар, фаҳмидед? Ва кай ки шумо мегӯед ки илм танҳо дар Қуръон аст, не бародар, илм дар дигар чизҳоям ҳаст. Хитоиё Қуръон надоранд, хуб илм аз куҷо пайдо карданд? ҷопониё Қуръона дидагӣ нестанд бисёриш. То солҳои худо медонад чанд ҳатто умуман чизи Қуръона намедонанд чи аст. мумкина як чизи илова кунам? Як чизи ганда важния яка. Марҳамат. Пайғамбар мона саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои чӣ ай қавми араб овардан? Медонем шумо ака? Қавми араб одамое буданд ки илмшон заиф буд. Одамое буданд ки духтар таваллуд шавад, зинда ба зинда гурӯш мекарданд. Қавме ки бутпараст буданд. Ҳичи ка нагуфтестае ки арабо пеш ай исломам илм доштанд ё ки вай доштанд. Ин хатое ака, умуман мнение хатое. Арабо барои чӣ яҳудиё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайғамбари худмона қабул накарданд, медонед ака? Ва барои ки вай кибр карданд, ва барои ки ай қавми ваё наомад. Фаҳмидед ака? Ихегирем ку яҳудиё ай ҳамон пеш олим доштанд, пеш чимчи доштанд. Историяи яҳудиё ай ҳамаи историёи калонтара. Лекин ваё ай сабаби кибршон ака қабул накарданд. Барои чӣ? Барои ки ай қавми ваё наомад. Қавми араба ҳеҷ ка намега ки қавми як намуд привилегия дора, ку хеле привилегия надорам, ваё ягон избрани нестам. Просто пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ай ваё омад, тамом. Яхе арабо ҳастае ки ай Египет якта араб кати мо мехонд, вай христианин буд. Араб мегуфт, хуча не ки христианин буд. Араб маънои уро надорад ки араб бошад, значит мусулмон. Салом алайкум. Хуб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. Муҳаммад Тохир, ташаккури зиёд бародар. Майлаш раҳмати худованд. ҳозир як дақиқа бе ҳамин саволам ба тем баъд мебурӣ бародар. Бародар ва алайкум ассалом, як дақиқа бародар. Аҳмадхон, бародар як дақиқа илтимос. Бародари Муҳаммад Тохир, хоб шумо фикр доред ки пеш аз ислом тоҷикон ягон улама надоштанд? Ба фикри шумо ҳаминам ба ман гӯед. доштанд. Бузургвери ҳаким мисол дар ҳама чӣ ё омадагӣ шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро бахон, ҳама як бузургоҳ ҳар чизо дар вақти пеш дута империя бузург буд, Рум, Форс буд мисол. Як вақте буд ки дар вақти пайғамбар монда Рум, Форс фақат ҷанг мешиданд. Баъд вақте ки яке Рум ғалаба кард, бисёр форсо ғалаба кард, икра Рум ғалаба кард, пайғамбари худо вақташ хуш шид. Ба пайғамбари худо гуфтанд барои чӣ вақти ту хуш шид? Гуфт ки Румо ғалаба карданд, форсо мо ихе граниса бигем наздиктаранд мода, барои чӣ? Гуфт охи ваё мода дин қити наздиктаранд, ваё христиан буданд, форсо оташпараст буданд дар ҳон вақт. Гуфт ваё, лекин гуфт замоне мешад, гуфт вай пайғамбари худо, аку вай пайғамбари худо буд охи. Замоне мешад накин гуфт форсо ислому қабул мекунанд, гуфт пайғамбарам хе гуфтанд мисол. Лекин ҳамин дар дунё дута империя бузург буд, Форс, Рум, и
داشتیم ما داشتیم پیش داشتیم لیکن بعد اسلام تمام. با چقدر بهتر شد زنده بعد باشید. اسلام چقدر بهتر شد زنده بعد бошед. Ба اسلام ҳамон домуло равед Бале. нами калимотуна як кӯтоҳ кардан нависед ки мо доштем ин гуна نیمه гапотро بزرگمهری назанем. حکیمов یک شخصیت بزرگ گذاشت ҳамира بزرگمهری гуфтестам. حکیم Ташаккури зиёд баъордар. Бале. Ҳамон мо аз ҳамин сабаб Худованд шид ки мо нигоҳбон гуфтем ки домуло дар ин ҷо хато кардаги аст. Бубахшед як чиз дар инҷа дар YouTube бачаҳо нависестанд ман нахондестам ҳама як хелоша мехонам илтимос бале 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 чӣ накунед баъордоро хоб компютердам надур омадам чихе гуфтам дофи дигар мегирам блок мекунам ҳамон бачаҳое ки ҳар гуна гап мезананд бубахшед моро хоб ташаккури зиёд муҳаммад хотир ина расидем ман хурсанд ҳастам ташаккури зиёд رحمت خداوند برادر аҳмадхон марҳамат баъордар чизе гуфтанӣ бошӣ марҳамат гап зан ака шумо медонед барои чӣ шуморо камтар видеоно хато қабул кардам ака хоб барои ки шумо ҳамҷода ака чӣ кардем домолло кадай хеле вай домло ҳама я барои барак ҳамин ҳамин ака. специально кардам махсус кардам ки охи бародар домлоиша кунад тарихшиносиша кунад фаҳмидед математикиша кунад ва хуб домло гуфтам марди бузургвор гуфтам ку бад бародар марди бузургвор гуфтам ку тогъри ман просто барои чӣ хато қабул кардаги ха одамо бародар ҳар хеле наки нахуд баъд ака як чизе ки ҳам домоло чӣ хеле ки набоша ака вай илм дора вай одама бояд мо эҳтиром кунем Мира намебина охи хеле ба ӯ баромадана ҳафт пушти таварда Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ҷама гиритме ба вай баромадана хеле хуб я дақиқа бародар мурод камтарак овозтона баландтар кунед илтимос баъд гаптона сар кунед бародар бовар кунед нафаҳмидам ман мехоҳам бигӯм ки номи шумо чия бародар номи ман шоҳрух аст бародар Шоҳрух я савол бародар гироми я дақиқа инҷа одам гап задестааст ҳамон гап зад камрад худат гиҷода калон шидаги аст навно ами ман амхе так нигоҳ мекунем худат бисёр тоҷикистон дар калон шидаги несте ман бисёр дар тоҷикистон калон шидагим братан ман не ту тоҷикистониём аксент дори ман как психолог нигоҳ мекунам худоё да ами одамо ба тоҷикӣ гав мезананд ту худшу наметавонӣ фаҳмида чӣ гуна аксент дорум бародар вай дар бораи дигар чӣ гав задагият ту биромадагӣ вай дар бораи дигар чӣ гуфтаст бародар чӣ гуна аксент дорум мақсад аксенти гавзани тоҷикӣ соз неста камкам тармазид мекунӣ як баъд мисол одамо гап мезананд дигар хел мефаҳми вайро бисёр мумкин айру русӣ бисёр ҳарф мезанӣ ё ки англисӣ зиёдтар ё ки русӣ зиёдтар тоҷикиро хушу намефаҳмӣ бародар гиромӣ акай мурод бахшиш пеши гапида ман бугум давоми гапта амира ман як сухан не марам барои ин мавзӯъ дур омадам эфириш вақто не ин мумкин хайб қапидестай ҳамун домло хайб қапидестай мумкин хай ки майра медонед чӣ ҳами лекин бародар гӯш кунда ҳам хеле олимое ки мо дорем дар тоҷикистон мисли ҳамин бародар суҳроб ёдилён мо бояд хеле шумо умуман дар нисбати ваё ягон гав назанем дар против ваё ягон гав назанем барои ки шумо хеле далёкаем барои илми ваёра дастрас кардан хеле далёкаем бародар хуб бибинед ман тоҷикистонӣ ҳастам аз ноҳияи айнӣ аз водии зарафшон ман ҳаракат мекунам ки ба забони адабӣ тоҷикӣ гап занам ман шукри худо лаҳҷаи душанбегӣ хатлонӣ суғдия медонам шукри худо ва тоқат кунед бародари гиромӣ шумо гап задед ман шуморо набридам ман гӯш кардам бародар бибинед ҳамин аксент лаҳҷа мешавад бародари гиромӣ агар ки шумо надонед не мақсад фаҳмиштон ман фикр кардастам ки русиро зиёд ҳарф мезанен дар мактабҳои русӣ ё зиёд хондагем ё чӣ хеле ҳастен ки тоҷикиро фаҳмидантон хеле қин дар шумода вай дар бораи дигар чӣ гап задагай мо биромада дар бораи дигар чӣ вайро гуфтаестем бародар ман боз гуфтестам
ҳамин лаҳҷаи зарафшонӣ, лаҳҷаи зарафшонӣ яке аз тозатарин лаҳҷаҳои Тоҷикистон аст. ин як. ман мефаҳмам чӣ тоҷик мегӯяд ба дигар тоҷик. ман тоҷик ҳастам, шумо чӣ гуфтестед? забони модариам аст. забони русиям ҳам медонам, забони англисиам хуб медонам. аммо ин нишонаe нест ки ман забони тоҷикия намедонам. ман ба ҳар гуна лаҳҷа ман ҳозир кати ту гап занам лаҳҷаи хатлонӣ кати ман метавонам кати ту хеле гап занам ки мада маъқул нест хеле, фаҳмидӣ братан? хеле бу калимаи русия истифода барам. ман ҳаракат мекунам ки ба забони тоҷикӣ тоза ҳарф занам. ман ки албатта ки ҳаракат мекунӣ як хел калимо аз ёд мебуроя ё ки нест. аз ҳамин сабабиша ки ман ҷа савол метиҳам. ӯ одам дар бораи дигар чӣ гап задагиай, ту вая дигар чӣ фаҳмидагӣ? ман ҳамира ма дар назар дорам. ту шумо дар бораи чӣ гап задагиай? ака шорух бародар 1 минут. ака мурад 1 минут зувуктонам зане. ин бародар ма мақсади гапша хушрӯ фаҳмидам. яка кам феъли такаббурӣ дора. якумш ҳамин гапзаниш маълума, якумш дуюмш 1400 сол пеш ӯ дар бораи медонӣ кадом олим кадом вай гуфтагиай, кадом саҳоба гуфтагиай. 1400 сол пеш мо айфорс саҳоба доштем, медонӣ? ман таърихи ранг хеле хушрӯ медонам брат. манам алҳамдулилла тоҷикам, дар Тоҷикистон калон шудагиам. 2-3 сол шуда ки дар ғарибием гуфта ягон чия намедонем. 1400 сол пеш мо Салмони Форс доштем. Салмону Мин намега ку? Салмону Форс. ман дар комментария дар дичи нависондагим нав эфирта дидум дуромадам ака. бахшиш бародар, бахшиш ҳозир ҳамин ман пеш аз як бачаи дигар дуромада буд, гуфта буд ки ту нацисти кадести, ту чимчи кадести. бибинед дар ислом як чӣ ҳаст, ман аз ёдам бовар кунем, ман ҳамҷада кофтам наёфтам. предположение ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ ман намедонам чӣ мешавад, лекин инҷада ман пурсидам чӣ мешавад намедонам. ин гуфт ки мумкин ки хайп капидестай, фаҳмидед? мумкин ки хайп, яъне он предполагает и гуноҳа ба сари худаш гирифт. ва кай ки одамо инами гапҳоро мезананд, яъне я предполагаю, что этот человек совершил вот этот грех. ман предположение чӣ мешавад ба тоҷикӣ намедонам, ҷада нависед мана бачаҳои ютуб бача. хулоса гуфт ки мумкин не бародар, ту ки мусалмон бошӣ, ту ки нахоҳӣ ки гӯшти бародарта хӯрӣ, ту предполагат накун. ту ихе гапҳое наза ки мумкин ки хайп капидест. 1 минут бародар. 1 минут бародар. ман ҷавоб додам бародар. русӣ, англисӣ ҳам гап занӣ ман мефаҳмам. бародар гиромӣ, ман ин ба Мурад ҷавоб додам. бибинед ман ҷа якум рӯз нест аст ки ман ҷа эфир ман як гапиш мегум ба мерам братан. ман ҳамин гап занам мара. ман мегум ки одам вақте гап мезанам ба тоҷикӣ, ин намефаҳма ки дар бораи чия гап. зинда бошед бародар. мо бесаводу беақлу бемантиқу бечиз ҳастем. зинда бошед. ӯ марда ки хуб мега ки домилои бародар, зинда бошед бародар. ҳар кас аз ҷониби худаш гап занад. ташаккури зиёд. муҳаммадҷон марҳамат гап зане бародар. бедашном бечи марҳамат. не ман бедашном гап мезанам. не ман умуман мегум. бале ҳамин мусалмон мегӯяд, мусалмон давояд такаббурӣ намезеба бародар. хоб ҳамин кори ҳам видеои ки худат кардагӣ. такаббурӣ яъне чӣ? такаббурӣ ман калимае намедонам. чӣ маъно? хоб такаббурӣ намезеба мусулмон да. хоб мусалмон бародари мусалмон мегӯяд. қабул. ҳамин видеои ки худат кардагӣ бародар хатое. чиш хатоист? яъне як кас мегӯяд ки таърихи туда ҳеҷ кас нест. чӣ гуна ин такаббурист бародар? мо тоҷикем ака, алҳамдулилла мо ҳам бисёр таърих дорем. таърихи Форс, таърихи гуфти 1400 сола пеша фикр дорад одам гуфтестай. 1400 сол пеш Форс мегуфтанд, гуфти ними дунё, ними Руму вай баларза даромада буд. хоб ман таъриха брат хушрӯ медонам. ӯ дар бораи Салмони Форс гуфтагиай, дар бораи саҳоба нақл кардагиай. ҳамон видеообращенияи худат хатое бародар. хоб ин фикри шумост бародар, не?
این فکر شماست که من خطا نه کردم. این فکری مایه، نه این فکری مایه، همینجا اشبکه اختماس ساکه. خب کتاب بیز اشبکی ما که گوریت داریم نه بله اینا خب ببین اینا یه دکه اینا بیشتری ما گوش دارم برادر. خب اینا اینجا اینا نمایندگانی اینا مو دوملو مثلا اینا بدرو کامنتاریشونا بخون اینا مرحمت اینا کامنتاریا بخون. من کامنتاریا خونده وقت ندارم. من کامنتاریا نمیخونم. خب تو نخونی من میخونم. اینا نمایندگانی اسلام و دین اسلام نمو حجی. فهمیدی برادر؟ شما که یک کس نمایندگیتون میکنه شما میبینید چی کس کی است چی است چگونه حرف میزنند چگونه پیروش گپ میزنند. پیروان پیامبر خیلی گپ کورو نمیکردن توخت پرتقال بدن. فهمیدید؟ امروز پیروان دوملو میدونن اوچا پدر مادر. فهمیدید؟ همین است پیروی اسلامی. من برای پایان گفته سبوشه من خونده استم گپا برای همین ویدیو ادرشین خدمت ما شدگی ما بیسا وای داشتیم شوها و بیسا و گفتی وای علما و وایو گفتی وای امام حنیفه گفتی وای اینم فارس بود. خب نه پیش از اسلام ما نداشتیم. هم پیش از اسلامی امام ابو حنیفه پس از اسلام است. نه بعد پیش از اسلام وقتی پیامبر اسلام وای کرد قرآن نازل شد از زمین فارس زبان یکم تاجیکی که اسلام قبول کرده ای فارس. خب حضرت سلمان علیه السلام. بله درست. حضرت سلمان رضی الله عنه درست. 1400 سال پیش بعدی که اسلام اومد همه چیز تغییر یافت. غلامداری ای بین رفت. نه خب ما پیش از اسلام علم داشتیم یا که نه؟ پیش از اسلام نه نمیدونم میشه هیچی گفته نمیتونم. من ای دوری پیامبر صلی الله علیه و سلام توضیح در کوشش من نقد میکنم. خب زنده باشید برادر. تشکر زیاد. خب من با اون ویدیو تا دارید کنی بهتر میشه. من هیچی نمیکنم ویدیو مدلی نمیکنم برادر. خودت میدونی پناه الله کرد. نه یه دقیقه تو خط کنید برادر. ساعت نشسته. گوش دارم برادر. ببینید با سوال من جواب بدید برادر. همین عربو پس از اسلام قبول کردنش و پیش از اطلاع همین دولت فارسون از خود کردن دولت فارسون یگان عالمی غیر از دینی داشتن یا که نه؟ ای چی سبب کرد؟ نه من سوالی عادی است برادر. همین عالمی غیر از دینی داشتن یا که نه؟ وقتی که اسلام اومد همه مردم عزت پیدا کرد. همه مردم پیش از اسلام اومد در ضلالت بود. در گمراهی بود. اکا همین مودا چی میتیه اکا همین مثلا عربو علم داشتن یا که نداشتن مثل اکا باشکا اینه من سیستم اکا این عربو یامینو برادر احمد جان یامینو برای خود برادر کم طرفیل تکبری داری قرد همه درود میگم من قرم نمیکنم. نه این چشم شما همه گونه مرا میبیند لیکن چیزی که من دارم این خدا میدوند. شما نمیدونه چی در دل من است. من نمیدونم شما در دل شما چی است. شما این گناه گپاتون نمیزنید. شما گناه بر دوش خود میگیرید. کی من حاضر سر کنم من بسیار گپ میزنم لیکن کی حدیث پیغمبر کی یک صحابه میگیره میکشه در وقت جنگ دیگر آدم لیکن او پیش از کشتنش میگه که مرا نکش من مسلمان قبول کنم دینه یعنی مسلمان است میگیره میکششن نزد پیامبر میره صحابه میگه که من نمی آدم کشتم لیکن پیش از کشتنش و گفت که من مسلمانم. او پیغمبر چی گفت که آیا تو دلی وایش کف کردی دیدی که در دلی او چی است. خب شما این روز میبرید میگید که تو ملتچی هستی با میدونه میگه که تو خیب کبیدستی با تو میبره میگه که تکبری داری. این چی است برادر؟ گناه شما گرفته است با سر خودتون. پریبیوت نکه در کدام جنگش همی این پریبیوت نیست برادر. مسلمان قبول کرده بود. در کدام جنگش دیگه بله در کدام جنگش دیگه من یفتم میتونم من میدونم که این هست همین لیکن من حوز این اودی از دکرده یفتم این حدیثه. بله مرا میدونم خب حدیثی صحیحه. خب تو دلی مرا کفتی دیدی که تکبری هست یا که نیست. همین انسان همین فعل رفتار و گپ زنش معلومه برادر.
تو دیلی مرا شکوف کردی دیدی یا که نه؟ تو میدونی که خدا میدونه. ممکن که من همین گونه گپ زدم. این روز من گپ زدم. این روز من اویدی نمو بچه را گپ زدم که یک اسرائیلی میدونه توجیکوی میخنده مسلمانای میخنده. من در همون ویدیو نوار گفتم که کتی سر به سر نشوین. برای که این ویدیو نوار میکنه اینم خیلی شما را میخنده ازدیوات میکنم. لیکن من در اونجا گفتم که وای بر حال او آدمایی که بر حال دیگران میخندن ممکن که در نزد خداوند این آدمایی که بی‌سواد هستن نزدیکتر باشن نسبت به آدمی که خندیده است به حال او. ممکن که این تنها خدا میدوند. و که شما میگویی که ای تو همین فعل تکبری داری یا که فعل بد داری وای داری ممکن که من در نزد خداوند بهتر باشم نسبت به شما، نسبت به دملای شما، نسبت به دیگر عالمان شما. کی میدونن اینا؟ این منیه من نیست. این منیه قرآن است. تو چی گفتستی؟ این قرآن است. یک سوال یک حدیثی صحیح یک گوش که یک حدیث صحیح وقتی که پیامبر در مسجد استراحت اینا بی منافق تو شو حکیم نوشتستن. مثلا اگر که من منافق نباشم چی پس کی منافق میشود؟ اینا پیروان دوملو همین پیروان دوملو. این برادر کاش مخاطب که دستی یا الله اینا پیروان گوش بگی دیگه. بیا یک حدیث دیگر را من در براش میگم گوش که برادر خوشو گوش که ده زنده باشه. وقتی پیامبر در مسجد شدگی حضرت عمر رضی الله عنه میدرویا بعد یک وای میشه یک مسئولیت میشه میگه 10 نفر میگه اگر همینجا میگه 9 نفرش بیشتی باشه من میترسم که هم یک آدم دوزخی من نباشم. ام میگه وقتی میگه 9 آدم دوزخی باشه میگه من میدونم که همی وای نموشه بیشتیش مایم. این حدیثی صحیح مسلمه. فهمیدی برات؟ این میگه که در دل ما چی گپه در دل خود چی گپه این گپ خودت خطایا که زنده باشید. ما یک منوت برادر یک گپ میگم میبرم. ما بخدا نخدم اینترس نیه که نه ویدیو اینترس نیه پروست هم یک ویدیو تا دیدم در افیری در اومده. زنده باشید. تمام بخدا یکون گفته باشین بخشی. زنده باشید. چه میگوین؟ اگر کچیش ما صحبت دوام میده الله بهتر است. ما غیر خدا در دو جهان یار نداریم. مرحمت برادر احمد خان شدیف. اگرش ما کم تر خطا کده استینازی میدونیم خب همه خطا میکنن. چی خطایی؟ نه همه بله اکا جان ما ای طرف دیدش ما رفته استنده بله گفت ممکن که منینه ما خطا بشه. بله گفتم پروست شما اگه اوزی ما یک پریمیر میبیرم من کم اروسی هم میزنم. خب نه مثلا یک اویلای یک کس میبیوه یک تا دو دارشه یک تا میزنه مقصد بعد اکش میره و رازبور کنی مقصد ده مقصد پروست برای پرسیدن حقش طلب کردن. خب بعد او آدمی زدگی میگرده مردم تو میگه اینا بینه اینا میویان اینا اویلا هم خیلی میگه روز شما گفته استین کو که اینا پیروی همین مولا گفته استین کو خب شما وای زدیوات کردن نکا انا هم خیلی ما وای اپراف داد نمیکنه. انا تمام تو با سوال خود جواب دادی. آدمی که اوز درآمده استن حقارت کرده استن اونو پیروی همون دوملو هستن و اگر که وای دوملو بهترین البته که من میدونم ویدیو نواری وای من تماشا میکنم لیکن این پیرواشون میبخشیده یو هیچ از همون عبرت میگیرن از همون علم میگیرن. اگر که یو گوین که وای بهترین آدم است تو فکرت ایواز که یکی چی تا ایواز که دیگه گونه باید رفتار کنن دیگه گونه باید حرف زنن. فهمیدید؟ اگر که پیروای پیامبر ما او دوملودم کار ندارم روسیگا. خب اینا چرا یو بچه خودشون گفته استن که ما از سبب همه ویدیو نوار در اومده استیم که تو اویدی او بو دوملو گپ زده استی. مارا ما پیش همو ویدیو در اومده که گفتم سموده کو برای چی پروست دوملو کده گفتن رنگ میدونین اگه مسخره کدگی برین شده اگه خب او چیزی که کدم نکدم به هر حال سوال با سوال است برادر. سوال با سوال است. بعد از این چی بینیم مسخره کدیم نکدیم سوال با سوال است. سوال شما در همون ویدیو بود که اکا که شما نمبر کنین که کدوم مولای عرب میدونه آدمای عرب میدونه بله پیش از اسلام بله همه چیز ما در همین روزا در چی در کرایه که همین اوخی همون دوملای خودتون چی به همین سوال میتا که پیش از توجیک چی حاجی داشت
вай араба нагуфт ку. او توجیکا گفت من عربا میگم وای چرا توجیکا گفت вай калимаи араба нагуфт ку ака. اوخی وای توجیکا چرا گفت توجیکا چرا گفت وای توجیکا چرا میگم من توجیک هستم охирчам ваям тоҷика. اوخی وای توجیک هست بیبی همین کاری که آتش در خانه میشود سببش رو میکوبن میفهمی سبب آتش از سبب چی آتش یعنی همین میبخشید سویت برق روشن میکنن سببش که ما میریم یک گیرو میکنیم و از کجا پیدا میشود قوه برق میفهمید من از همین سرچشمه سر کردم عرب این سرچشمه هست همون عربو سرچشمه دین اسلام هستند امروزه میفهمید برادر یعنی من گفتم که عرب ها با ما هیچ چیز بغیر از دین نآوردن یگان علم زیادتی نآوردن با ما داشتیم همین دین خودش بسه اوخی اوخی برادر گیرومی شما چی گونه فکر میکنید من هیچ نمیفهمم شما را اوخی اولیم میگویند اولیم گپ در کجاست اولیم برادر اولیم میگوید که توجیک یک تا نمبر کنید اوخی چی خیلی یک تا 1000 تومان نمبر نکنم چی در کراس می گپ همه علم گفت که اکا یک برادر درآمدگی بود گفت که همه علم آیه قرآن آمدگی گفت شما گفتین نفهمیدم گفتین که من از شما دمی فهمونم اکا خب فهمم همین قرآن ده ай точки зрения медицины эмбриология омадагиаи дар Қуръон медонед ака то ҳозира одамо учёниё между собой спорид кардастанд дар бораи зачатияи кӯдака ку эмбриология мақсад кӯдак чӣ калон мешавад дар утробаш баъд дар бораи идда омадагиаи бародари гиромӣ салому алайкум ташаккури зиёд салому алайкум хуб бародари гиромӣ аҳмадхон бародар ташаккури зиёд бародар илм пеш аз исломам буд фаҳмидед ин гуна гапҳо назанед механданд бар ҳолатон механданд бародари гиромӣ механданд бар ҳолатон мегӯянд ин тоҷики бесавод дар куҷоши фаҳмидем акаҷон просто ки мо масалан ҳози мактабда вақти мактаб чӣ мекунам ку таҳсилда мо ягон олими мақсад тоҷика ки пешаи ҳамун мақсад ислом будак мо мегзарем ягон ташона бародар ҳамин бадбахти бародар боз мегум ҳамин паданалати санги ҳамун куруши кабире ки дар маркази шаҳри душанбе ҳаст силиндри куруши кабир барои чӣ овардаган барои чӣ овардаган ҳуқуқи башарията барои чӣ нишон додастан бар мардуми тоҷик чаро мо фарқ карда мегӯем ки ҳуқуқи башар аз куруши кабир омадаги аст яъне аз форсо вай ҳамчун як правитель буд бародари гиромӣ ҳамчун як правитель ой вай олим набояд олим кист олим ҳамин шумо калимаи олима медонед чист правитель олим будан намешонад яъне президент олим будан наметавонад 100% ака қабул не и гапро 100% рост беғарзи куруши кабир бо ду кас дига мо ҳамегзарем охи ман боз мегум борбад ҳамин борбаде ки шумо дар тоҷикистон зиндагӣ мекунед кист борбад медонед борбад намедонед хуб намедонед равед каме худатон аввал чиз гиред маълумот гиред илтимос фаҳмидед бародар ман ин гапҳои такрор кардам намехоҳам боз такрор кунам шумо дар мактаб ҳамин ояди зардуштӣ мехонед як каме маълумот ояди зардуштам гиред ана се кас гуфтем аммо ҳамин цилиндр кирова цилиндр барои мо бас аст барое ки дар вақте ки дар арабистон ғуломият буд духтарошона ҷоҳилият буд духтарошона зери хок мекарданд дар давлати порсон ин гуна гапу хабаро набуд одамҳо диншон озод буд забонашон озод буд ҳамина бас аст бародар ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ аллаҳ расудид брат ака исмон салому алайкум бародар хубен тинҷаен сиҳат саломатен خوبی برادر تنجی چی تک جنجولی جنجول نکردستم برات چی به جنجول میگی امی خودت میدونی مارا امی اومدو درومدن میگن که تو امی فعلی بد دوری فعلی چی دوری ببخشید ما یادم برومد امی کلمه‌شون برادر نوبت کردی دعوت میکنم بخشش ده که خب به هر حال اکای اسمون خوبی تنجی صحت سلامتی مرحمت الحمدلله یا مردم بسیار عصبانی شدن بله یا گپ هم باید ما مسلمان باشیم الحمدلله هم باید تاریخی خدمت بدونیم بله پیش اسلام کی بدیم بعد اسلام کی بدیم
یگون جای مشکلی نیست اگه یگون گپی چینه در سو حکیم که تا تو گفت شما چقدر بدروی بکوه بخونه یگون مشکلی نداره نه جنگ کنه نه تحقیر کنه نه یگون گپی بد بزنی بس بگه که همین ما کی بدیم تو اسلام توجیک بدیم توجیک نبده شما تو اسلام فارس بده پورد بده دیگه نام ها قطع شما را میگرفتن بعد اسلام به نام شما را گذاشتن توجیک نام همچون یک ملتی توج دار نه هستم کی گابزا برا بنا با همون خاطر تاریخ بدونه جنگ نکنه بای برادرو همی بحث کنه بحثای علمی کنه بحثای تاریخی ملت خطوت کنه یگون مشکلی نداره ما الحمدلله مسلمانیم محبت رسول الله را قبول داریم صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه را دوست می‌داریم نباید که ما بخیزیم برای عربای هجیره بخیزیم دست به گریبان شیم دین خدمت دوست می‌داریم پیروی دین ما هستیم در عقیده خود مستحکم میمونیم نه که تاریخ گذشته خودمانی باید بدونیم بله ما همه در نظر داریم نمیدونم یه درم دیدم حقورت بعد ما خواهش تو می‌کنم اسلام بسیار نازکه بسیار با چکر نره برای که یگون نفرایی که درجا میبرن اسلام خبر ندارن دانش اسلامی نداره چکری بعد درباره اسلام بحث نکنیم خطبه نه گور نکنه برای که یک بحث یعنی دینی چیزی هایی که وقتی که در اما عقیده یک آدم کاردار میشه عصبانی میشه وقت اما خاطر چکری بعد نره هم سوالای آزاد کنه بدون تعریف خطبه تمام میگم برادر ان شاء الله که دیگه خوبه اشتیای تو هم دوار که گاندا میدونی ما کسالم هوزی کسالم اینم جدا جنگ نکرد نه جنگ نکردستم که برادر خی سوالای بی سوالای میدونی صنف یک دو دستم دوار که عصبانی نشه ده بار تکرار کردم سوالای صنف یک فهمیدی ای میگم خود خی مجازی را میدونی همین مجازی بعضی‌ها احساساتی تو استفاده میبرن یک گپ میزنن که احساساتی شاید نوار مینن بعد نکنی همین اینجا یک بچه نوشته اینگی ها همش الکش بدین مایل باشه خدای خب مالی بیو همه ما الکش خب برا الله پیش خداوند بانی همین این نام نداره این ممکنه آدمی هایی که فکر باشه اکوی اسمون میخواد بانی ما فیدنه بیاندازه اکوی اسمون درمی و کلابی و خوجندی و پامیری و ما در یک منطقه در یک جغرافی زندگی میگیم ما با هم در یک حیات زندگی که ایام آمدگی ما یک ملتیم ایدایی نکنه و کدومی یکون حرامزاده ای ما بودی کم گفته استان چی هم گفته استان یعنی روبرو کشت روبرو بشن ما را بگنه خب به هر حال اکو جان اکو اسمون به هر حال بخشد همین با من گوید پیش از همین دین اسلام توجیکو اولیم داشتن یا که نه و اویو من کار هستم که و خطو گوش کردم همین کمی کوتاه کردم من نفهمیدم همین برادرای ما کم چیزا نمیفهمن بره در گفتی دفعه در اینترنت در گوگل بزنه 95% همین علمای دنیا اسلامی عالم اسلام همون ذوالقرنین که خداوند در قرآن برای ما ذکر کرده است همون را میگن همین کروش کبیره فهمیدی؟ همین دین زردوشتی خودش دین یکتاپرستی بنده که به مرور زمان اومد مردم افتاپرست شدن مثالی که حضرت موسی یک ماه رفت کوی تور با خداوند راز گفت گشت اومد قوم 2 ساله پرست شد فهمیدی؟ همین دینا بدن بعد همین دینا را انسانا تغییر دادن با همین افتاپرستی و آتش پرستی و بت پرستی و یعنی در دینی ها شک آوردن فهمیدی چی آوردن؟ چیش میگن؟ شرک آفرین شرک آوردن و همون خطو و همین خاطر چی میگم داشت ما این خیلی نبود که ما دولت فارس ایمپریا بود وقتی که اسلام آمد مسلمان ها آمد با نه آمدن با یک فارسای به فرهنگ جنگ کردن با امپراتوری فارس جنگ کردن وقتی که یک دولت ایمپریا داره او هم عالم داره هم متخصص داره هم جنگاور داره هم چیز داره فهمیدی همین 4 ایمپریا کلان بود در دنیا روم بود فارس بود همین گریکو بودن افیل دیگه نبود امپراتوری بزرگ بله من همین میگم خداوند نگهدار تو باشه
شنونده میشن در پایون ایشالا که بخیر جنگ نکنید خواهش زنده باشید. تشکر زیاد اکای عثمان سربلند باشید. سلامت باشید. زنده باشید. توجیک یو اس ا مرحمت برادر خوبه تینجد aynigi کنی دروید یک السلام علیکم کنید. ما اینجا الکش شدیم دیگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نازه و علیکم السلام. زنده باشید. زنده باشید. مرحمت. وای با مقصدم پروکاتسیون گپو ما کو گفتگی میزنن اینجا به هر خیل انسانو هست و یا با یک چیز یاد نبرد که پروکاتسیون میکنن آدم وقتی که پروکاتسیون به فدوات میکند که مقصد خیلی از لیوات میکنند که عزت نفس دم میرسد تو سر جهل وقتی که دو یگم مقصد آدم سر جهل که شد معنی سر تو نوجه قابلیت درست فونکسیونی و میشه بعد یک گپ گنده میزنی بعد زبط میکنند یک جا میبردد میگه زیادی دولت گپ زد یا که زیادی ملت گپ زد که من تو کردی سوده برای خیلی آدمو گنده بسیارن اینگی ها الکشان چیزی که گفتن گرد پرابلم نیست مدینیستودی تاجیکستان و قریب 40% استودنتا از ناحیه عینه یگون خیلی بله علاوه دادگی نه انجام بیاله رنگ کولوب ناحیه مسجد و دیگرها بلا یاردمه دو ناحیه فقط از جهت سواد به یگون شک و شبه میرد داخل میشد. یکمش ناحیه عینه دومش بدخشان. همین پالتکنیک که من خودم خوندم کردگم استودنتای نمره یک ریلیش که نمره یک برق تاجیک از دهه شمتوج ناحیه عینه در نیمه تازه کار کرده ایستاد است. ریلیش که نمره یک در جمهوری نه تقا دارد نه یگون چی یک بچه معلم فیزیکا از دهه ما برای اول خدا شاهده که عینگی ها چیان کیان چخیلن و وادی درفشان قطعه در جمعون شهر بابر در یک سنگ دهه شمتوش نویستگی شده بود. حالا در موزه رفته همون سنگ گرفته موزه و برده دادگی وادی درفشان پنجه کت سر کرده همه کلمه برو تا بالای مسجد فقط آدم های بسواد با عقل با تمیز با ادراک 70% دکتر در همین خارجه ها هم اهمیت دید آخه در همین دولت های خارجه هم اهمیت دید باوری دارم که خیلی معلوم است. بله تشکر زیاد برادر. نه من میدونم البته که من میدونم باور من میدونم انا خب مالی اکی یک اهمیت دادیم. خب ببخشید برادر گرامی. بله یگون تمامی مردم تاجیکستان دوست و عزت احترام شما میدونیم برادر. تشکر زیاد برادر گرامی. من اکی عصبی ام نه من اکی میدونه چی من یک چی نمیفهمم برای که اخی یک سوالای عادی همین چی میگن برای صرف یک ده اخی همین حال میکنی جواب میدی عینه هستین. بله حال میکنی جواب میدی یک دویی میدونستین. بله حال میکنی جواب میدی نه اخی او برادر خب معقول نیست برو رو یک کتاب خون یک درس علم چیز که بعد درست. خب به هر حال تشکر زیاد برادر گرامی. شو حکیمی یک گپ دیگه من همین در امریکا هستم به حرمت خدایی که در بالای سر هست گراماتیکی که من حاضر در انگلیسی گراماتیکی که استفاده میبرم خواه باور کنی خواه نه از صنف یکی تا صنف نهی مکتب 17 ناحیه عینه معلمه که من گراماتیکی انگلیسی یا دادگی بود خواه باور کنی خواه نه یا که در قشلاق ما زبان روسی نه فقط در قشلاق ما در وست ناحیه عینه زبان روسی به حد آموزش داده می شود که ختم کننده مکتب های ناحیه عینه به یگون خیلی مشکلی در خارجات رفته تحصیل میکنن. یکی از همون دانشجویی که رفته بودم خودم بورین شخصیت هایی که ده ها آدم مکتب های قشلاق تموم کرده از درون قشلاق سنت پترزبورگ پرو الکتروتکنیک که موز اروپی من بودم خورشید از ناحیه ریود عینی وای بود کامیار از ارمیتن ناحیه عینی وای بود یک دانشگاه بعد قریب 11 استودنت رفته بودیم 7 از عینی چی حجت گپ دیگه. زنده باشید برادر. تشکر زیاد. خب تک مردم تاجیک ما تاجیک هستیم همه تاجیکستانی دوست میدارم و فرق ندارد که فلان ناحیه همش الکشای فلان ناحیه خلاص همه ناحیه به شهر مردان هستن همه شهر مردان همه ناحیه به
مردمی بسواد هست. 100%. یک کتاب خونده 100%. از تشکر کفای زیاد عقل باردار. می‌چینه. تشکر زیاد باردار. خدا نگهبانتون رحمان. خب юзер ин ном надорад, ше навистагӣ. Марҳамат бародар, ҳастед, нестед? Ше. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Юзер ҳамин шумо ҳастед? Не, ман будам. Хоб гап занед, намедонам ҷа нишон дест аз кадомитин. Манам ҳеччиро дидам, видео. Бахшиш, майра хомӯш кардам. Не, ман зериш да ше кияй намеҷадан. Кияй ном надорад охи чи? Юзер поён мекунам таи брои. Юзер 29. Бубахшед, ҳозир ки гап зада буд, ҷа навбат кати буд аз ҳамин сабаб. Юзер 2975. Кен шумо, марҳамат бародар. Иам нест? Иам нест. Инам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом, марҳамат. Ҳамин видеое ки ҳамун домло гап мезанад баъд аз ислом домлора. Хоб. Шайхое ки мусулмон буданд. Хоб. ҳамин то даврае ки расули Аллоҳ пайдо шуданд, арабҳо ҷоҳил буданд. Аз ҳода ҷоҳил дар рӯи дунё ҳеҷ кас набуд. Хоб. ин гап дуруст аст. Вақти расули Аллоҳ омад, ҳамино аз байн рафтанд. қаҳрамонои тоҷик ҳам буданд. Арабо бисёр такаббур буданд. Ҳамин ҳастанд қавмо қати гап мезаданд. Вақти пайғамбар омад, як ҳадиси саҳеҳ ҳастай, вақти касе ки мусалмоно миллатчигӣ мекунанд, ман араб, ман тоҷик, ман фалон узбек, ман фалон, ҳамун чизи падаша дар даҳанаш бигирад. ҳамин ҳадиса медонӣ бародар. Хоб. Давоми гап. Яъне ки мо бояд, мо мусалмонем, алҳамдулиллоҳ. мо узбекшам ҳурмат мекунем, арабшам ҳурмат мекунем, тоҷикшам ҳурмат мекунем. Не ки ҳамин бояд мо миллатчигӣ накунем. Вай араб чӣ кор дора, араб шайх дора надора, мо кор надорем. ӯ домло мумкин ҳамун видеои домлоро аз аввалаш тамошо кардем шумо ё ки аз нимаш. саволи ҳамун домлоро додан, ҳамунро гӯш кардӣ? Хоб, бародари гиромӣ, ман гӯш кардам. То охират гӯш кардам. Якмуш. Думаш ки оиди ҳадисе ки шумо гуфтед, дар он ҷо одамое ки дар назар дорад ки одамои худро аз дигар миллатҳо болотар, беҳтар, хубтар мешиносанд. Бале, такаббур охи, бале. Мо кае ки савол метем ки оё араб дошт ё ки надошт, ин ягон саволи такаббурӣ ё ки худбеҳтаркунӣ нест. Кае ки мо мегем ки мумкин дошта бошанд, мо барои бародари гиромӣ, мумкин иҷа бародари гиромӣ, як дақиқа гӯш кунеда. Кае ки мо оиди таърих гап мезанем, чизое ҳастанд ки дақиқан ҳастанд. Яъне қайд кардагӣ ҳастанд. Оиди чизе ки қайд кардагиест, мо гап назадестем бародари гиромӣ. Масалан, ман имрӯз мисол овардам. Гуфтам ки ҳамин силиндри карӯши кабир агар ки намебуд, мо ҳеҷ вақт намедонистем ки агар ки намеуфтаншам. Намедонистем ки вай нами ҳуқуқи башар навиштагӣ аст. Фаҳмидед? Ва имрӯз ҳозир мо дақиқан гап задестам бародар. Мумкин не, мо медонем ки арабо пеш аз ислом ҳеҷ чизе надоштанд. Ҳамун як қаъба буд ки ҷои мебахшед будпарасти дигар худоҳои дигар одамо буданд ва арабҳо кӯчманчӣ буданд. Ҳеҷ чиз надоштанд. Пас аз ислом саволи ман буд ки арабое ки ҳамун аз Макка, имрӯз як бародар ном аст, ҳатто мегӯяд ки дар Миср арабо буданд. Охи баъд чӣ гуна кати шумо суол кунем? Хоб, ба ҳар ҳол бибинед шумо чӣ менависед? Илми ислом надорӣ, баҳс накунӣ калимаи шумо аст бародар? Бале. Хоб, илми ислом шумо чӣ дар назар доред? Илми ислом ин чӣ гуна илм аст? Масалан, ман надорам. ҳар кас як илм, худат мумкин илми таърих хонда бошӣ, яъне ки дар бораи таърих хуб донӣ бародар. Як кас аст қори Қуръон аст, як кас аст тафсир мекунад Қуръон, як кас аст дар бораи медитсина. ҳар кас ба ҳар илм меравад. Хоб, ана бибинед. Дар илм ки дуруст, илми ислом и хеле бугӯ ки Қуръон мехонӣ, алҳамдулиллаҳ ҳама мехонанд. Оддӣ. Яки мо устод надорем ки ягон мадраса. Ҳамин дониш,
ҳамин дониш доштан ҳамин илм аст ё ки не ҳамин дониш доштан илм аст ё ки илм не аст дониш дошт илм аст хоб шумо фикр мекунед ки ман оиди дини худам ягон донише надорам хоб илме надорам шумо худат медонед ки доре надоре хоб ман гапа дар куҷо овардестам ман савол додестам масалан шумо гуфтестед ки илми ислом надорӣ баҳс накун шумо яъне дақиқан гуфтед ки ман надорам дини ислома илмаша ман баҳс накунам шумо бояд мегуфтед ки бародари ислом бародар бо иззати эҳтиром бародар бо иззати эҳтиром ман гуфтестам ман шуморо ислоҳ кардестам бо иззати эҳтиром шумо бояд мегуфтед ки бародар ё ки бача аз дини ислом бисёр хабар надорӣ оиди ҳар гуна мавзӯё ҳарф назан масалан ё ки бародари гиромӣ беҳтар мешуд ки оиди ин мавзӯъҳо оламои дин ҳарф мезаданд лекин ин ба фикрам дуруст нест ки кай ки шумо мегӯед ки илми исломӣ надорӣ ман илми исломӣ шукри худо дорам ба хоб ман кӯтоҳ найсонам ки илми ислом нест хубтараш баҳс нашавад хоб бародар агар ки баҳс нашавад мо чӣ гуна мефаҳмем чи ҳақиқат аст хато задан мумкин аз дин бедин шавем бародар мо фатво набуровардестем бародар гиромӣ инҷа ҷои фатвойгӯӣ нест инҷа ҷои таърих аст ҷои масъалаҳои оддӣ ҳаст оиди фатво агар гап занем якбора мебахшед ҳамин чӣ хеле ки имрӯз бибинед як саволҳои оддӣ ҳаст инҷом айби мо нест айби бесаводӣ яке аз мардумоне ҳаст ки медароянд менависанд ки ту кофир ҳастӣ ту ин бесаводист ин беилмист хатои бародар кофир будан мо ҳақ надорем кадоме аллоҳ куфр бар ислом меварзад аммо кофир ай не ки мо алҳамдулилла ягон таймо ба ислом куфр намеварзем бар зидди ислом нестем хоб ба ҳар ҳол зинда бошеду ба ҳар ҳол оё тоҷик пеш аз 1400 сол олим дошт ё ки не пеш аз дини ислом олим охир ман намефаҳм олим гуфтан дар бораи чӣ як ки олим мешавад дар бораи кайҳон мешавад ки ина чӣ мегӯянд философа олими ғайридинӣ хайр мо дар бораи куруши кабир гуфтӣ хондем муқана ё шоҳое ки буданд бар зидди александр ҷангиданд ман намегӯям ки пеш аз ислом мо форс будем ё ки перс будем намедонам номон чӣ буд тоҷик баъд чидем ки ҳамун давра доштанд олимои бақувват доштанд говарои бақувват доштанд тамом ташаккур ҳамин аст дига ташаккур мо ягон чӣ не бародар ман гапи ту дар зид нестам барое ки оҷа гуфтӣ ки амиҷа арабора мисол овардӣ ки бародари гиромӣ бародар фаҳмидам ира бо такрор кардестанд бибинед боз мегӯм ҳамин цепочка ман нафаҳмидам цепочка мегӯянд кае ки шумо ягон мавзӯа мегӯянд ку моҳӣ аз сараш мепусад ё ки дарё аз боло сиёҳ мешавад кае ки шумо ин гуна мавзӯёра камтарак чӣ гӯм таҳлил карданӣ мешавед ё ки маълумот гирифтанӣ мешавад шумо бояд аз сарчашмаи ҳамон мавзӯъ сар кунед фаҳмидед бародар кае ки узбакҳо мебахшед мегӯянд ки мо биноҳои асрҳои инҷоро сохтем ман савол метиҳам ҳамон биноҳои асрҳо як пишти ҳамон мебахшед дашти кипчака биданд кани ҳамун чӣ доштанд ҳамун турку муғул ин саволи оддист бародар ана ин саволи оддист ин ягон ҷои миллатчигӣ нест хоб ман кае ки гуфтам арабҳо агар ки илми масалан агар ки мо форсҳо ҳеҷ чӣ намедоштем арабҳо масалан медоштанд онҳо меомаданд ҳамун имрӯз персидская архитектура мегӯянд ку меъмории форсӣ меъмори форсӣ намегуфтанд арабская архитектура мегуфтанд яъне меъмори арабӣ мегуфтанд фаҳмидед онҳо меоварданд ба мо аммо не ман гапи шуморо фаҳмидам мумкин ҳаминҷа домло фақат олимои баъд аз ислом аномбар кард ё ки исмоили сомониву абу абдуллои рудакиву садрдинайниву бобоҷон ғафуров ин шахсое ки ё тоҷик буданд ё
ана ин бародар Dalneyşi. ба ҳар ҳол бародар бибинед ман савол барои чӣ додам хуб ин барои як одами фикр кардан аст лекин ин бародар як чай қайд каст мегӯяд ки аллоҳ худаш мегӯяд ки фикр кунед ин дар ҳақиқат аст қуръон ислом паёмбар моро фақат даъват мекунад ки фикр кунед хонед ёд гиред фаҳмидед мо бояд ҳаракат кунем ковем ёвем баҳс буроем охир баҳсам намешавад ки ҳозир як кас 10 кас дуромадаст Ты мне сказал, да тебе можно, бля. чӣ касе ҳақорат кардест а Намедом кадом ба руси чизи гуфт. Можно мне гуфт, что сказал, не знаю. Ассалому алейкум. хуб бародари теҷаи раҳмат калон зинда сарбаланд бошед бародар хонобод бошед Аку гапи ма маънош ки мушкиле нест ислом нест баҳс накунем беҳтар мешавад. Одаме ки Мушкиле нест. намефаҳмад кофир мега чӣ мега ба фикрам ӯ билеча биҳиш гирифтагия дигарора кофир мега. мушкиле нест зинда бошед бародар зинда бошед хонобод Хайр бошед иншаллоҳ. хуб салом Ассалому алейкум алейкум Шорух. ваалайкум Ва ассалом алейкум ассалом. Салому алейкум Шорух. ваалайкум ассалом Нағз ҳастед? зинда бошед Раҳмат. Ман ҳамин эфири шуморо дидаму даромадам. Инҷа як чизи бисёр аҷоиб ки мардуми худомо ё аз ҳад аз донишманд буданашад ва инҷа ба комментариҳои хушрӯй менависад ё аз ҳисоби нодон буданаша намедонам рости гап. Бояд ки дар инҷа мо ҳозир баҳс дар бораи ҳамон мулло чӣ мондан клип мондану ва ҳамун саволе ки шумо дар ҳамун боис гуфтед бале бале ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин як-ду сухан кунам. марҳамат фикри худамро баён кунам. Ба мақсад марҳамат ҳар як кас бояд даромада дар инҷа як фикри худашу як мулоҳиза як чизе гуфта як чизе шунидан не ин ки ман инҷа дар нависта ҳақорат кардану гапҳои қабеҳ задан. зинда бошед раҳмат. Бояд пеш аз дини ислом худомо ба донишмандҳо буданд ё набуданд. Мақсад ҳамун пеш аз ислом худомо тоҷик будем. Бобою бобокалони худомо тоҷик буд. баъд аз пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам омадан на танҳо худомо тоҷико балки арабо ислома қабул кардану мусулмон шуданд. дуруст? аввал онҳо мусулмон шуданд баъд бо форс баъд дигар халқҳо оҳиста оҳиста мусулмон шуданд. хусусан мисол халқи худомо таърихи худомо пеш аз дини ислом хусусан дар Панҷакент, Айни, Самарқанд, Бухоро инҷа ба тоҷикон ин яке аз решаҳои тоҷико суғдо зиндагӣ мекарданд. дар ҳолате ки арабо аввал аз тарафи Афғонистон омада забт карда ҷанг карда ба Бухоро ки расиданд Бухорои забт кардану як шаҳр ба шаҳр забт карда ба дигар шаҳр ҳуҷум карда забт карда мегирифтанд. он вақт ба дар ҳамун Бухоро اونجا به سوغدا زندگی میکردن. سمرقند هم به سوغدا زندگی میکردن. پنجکент، عینی، ایسترافشان، کوهلاب حاضره، قرغان تپه، افغانستان با زبان حاضر یک کمتره که در یغناب موندگی با زبان هر یک وای با یک خصوصیت زبانی نوشت خودش داشت. سال 1934 باشد 34 یا 36 از کوه موغ از رایون پنجکент دستنویس‌ها یافته شد که از همون سوغدی ها نشان ماندگی خطشون زبانشون. شاه در پنجکент کهنه شاهش دیوشتیج بود. دیوشتیج خب خلاصی مقصد گپ من در چی؟ مقصد سوال شما خلاصی سوال پیش از دین اسلام یگان عالم بود یا که تاجیک بود بله تاجیک بهترین شهرهای میساخت. تاجیکا شهردار بودن، معماردار بودن. خلاصه
тамоми ва чи ҳамон вақта равнақи ба дараҷаи олӣ расондагӣ буданд. Сабаб пайғамбар мо шуданд, мусулмон шудем, алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр ҳамамо шукри ки ҳамамо мусулмон шудему, алҳамдулиллоҳ имрӯз мусулмон ҳастем. Барои хусусан дар бораи мусулмонию дин бисёр эҳтиёт карда сухан кардан дар кор, ки мардуми худомо бисёр ба дил тез мегирад. Барои ҳамин дар ин боиса ман мехоҳам ки як баҳси хушрӯй шаваду якдигар кати ҳақорату дашному як гапҳои қабеҳ нашавад, якдигар нофаҳмӣ нашавад, якдигара мақсад гапи гандаву сухани ганда гуфтан мумкин нест, ҳам аз рӯи дини ислом, ҳам аз рӯи одамигариятӣ. дуруст? 100%. саломат бошед Шорух, барои эфиртон, барои ҳамаи тамошобинотон барори кору хушбахтӣ мехоҳам. Бо як димоғ чоқию як суханҳои хушрӯй якдигар кати суҳбату баҳсу муносибат кунед. Зинда бошед. Раҳмат. Саломат бошед. Ташаккури зиёд бародар. Тоҷик USA бародар, чизе гуфтанӣ будӣ? Марҳамат. Тоҷик USA ба фикрам гирон ки микрофонта бародар. Тоҷик USA. хоб ин бародар ба гап. Салому алейкум. Оз я дақиқа бародар, иҷада бачаҳо интизоранд. Оз я дақиқа. Хоби Ам 2 минути 3 минути фикрошона буган тез гӯшашка дигароро ам бидрои фикри ҳамара гӯш кунӣ бародар. Хоб юзер 2975 марҳамат бародар. Ина як дақиқа, якним 2 дақиқа. Хоб 27 рафтем. Юзер 2975 марҳамат. Салому алейкум бародар. Ва алейкум. Камтар баландтар гап занед, хубтар мешавад. Марҳамат. Тоҷикистон даем сиясустай. Баъд ҳамин худут гуфтӣ ки саволи худут да бо ман як савол дорум. Пеш ай дини ислом мактаб ё ки мадраса будми? Пеш ай ислом мактаб ё мадраса буд? مقصد برادر یعنی که یگان جایی که طلب علم کردن، طلب علم دنیوی و یا اینکه دیگر و غیرت. خودش گپ زنه کو گپ داری برادر کنی нет фромади у интернетиш безе ба фикрам. хоб бародари гиромӣ, зиндаву сарбаланд бошед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале, зиндаву сарбаланд бошед. Бо дофи дигар дохил шавед, бо гап мезанед бародар. Таҷикинг 1122 марҳамат бародар. Ва алейкум ассалом. хубед созед? бародар дар бораи ҳамин домуло сухане кард. Домулоро ҳам фаҳмидан мешава, не ки термини тоҷик ҳозир даъво сари тоҷик будан рафтааст. таърихе ки пеш ай истиқлолияти Тоҷикистон буд, ин таърих ҳамаш ба Эрони бузург тааллуқ дорад. ин баҳсоро худам бисёр имина худат ҳамин Шорух бародар, ту худат медонӣ ки эрониҳо чӣ хел да ин чиз даъво мекунанд. оли узбакҳо ё вообще дуран ай чизо. эрониҳо конкретно ҳамаи ҳамин шоиро ва ҳамаи нависандаҳо ва ҳамаи чизоро тааллуқ рабт метиҳанд ба худшо. хоб ойди мавзӯ ин чиз ҳақиқати талха. ира қабул мекунӣ намекунӣ, ин ҳақиқати талха. ин ҳаст таърихи асосии тоҷикои мо ай ҳамин вақти истиқлолияте ки худ мушидаги ҳозир ина 35 сол айни ҳозир сар мешавад. пешинара бисёри бад байни нофаҳмия эрониҳо мегӯянд аймоай, иш мега аймоай, уш мега аймоай. шумо кӯшиш куневи тари такковиву айби милора ко домлора кое ки домло ин гапа барои чӣ гуфту, пеш ай чӣ мо кӣ доштему чӣ доштем, вай гапҳоро назанед. ҳозир кӯшиш кунед ки дар истиқлолияти ҳозира дар ҳозир худтонат муаррифӣ кунед дар тамоми дар арсаи байналмилалӣ ки тоҷик кияй. фаҳмиде? ин ба тафриқа мебарад, ба нофаҳмӣ мебарад ки
арабон никто будан ё ки будан чи будан ин чиз ин навозин половина ҳами эфирит ҳақурат кесас дашном кадесас ки брат так айсар калимат ариза кун уш як гап гуфтесас иш як гап ба ҳамон хотир баҳс кардан хубае баҳс бояд як чиз дошта бошад ки на и тарафа хафа кунӣ на у тарафа. خب برادر گرامی تشکر زیاده لیکن ببینید همین همسایه کشور یک نمونه است برای ما نه همسایه کشور مرکزی центр исламской цивилизации маркази цивилизация исломӣ шудагӣ ҳастанд ва оиди бузургони тоҷик ҳарф мезананд. оё мо бояд даст кашем яъне ба гапи шумо дар вақте ки не даст накаше и баҳси бемаънае гуфтаниам баҳс байни тоҷик байни хидмон тоҷикҳо баҳси бемаънае чаро бемаъне бародар охи мо нафаҳмем ман надонам масалан ягон чи домло мефаҳмонад чира намедонӣ ҳамин надонам охи як кас надонад масалан бибинед майлеш ин як баҳси дига як чизи дига ҳамин 1000 сол бедавлат будани тоҷикҳо ҳамин 1000 соли ахир чӣ давлат доштанд тоҷикҳо ки тоҷикҳо бисёр давлат доштанд тоҷикҳо ҳама вақт давлат доштанд тоҷикҳо ҳама вақт давлат доштанд бародар баъдаи сомониён тоҷикҳо ҳама вақт давлат доштанд боз мегӯям баъд аз сомониён як сулола бигӯ ки ба кадом забон ҳамин давлатҳои минтақа гап мезаданд ба кадом забон давлат чист нишонаи давлат чист нишонаи давлатдорӣ чист ба форсӣ гап мезаданд ба хати эронӣ ба форсӣ охи ҳозир асри 21 шумо надоре хати форсӣ надоре ҳозир ба русӣ гап мезанед значит шумо русен таърих русия кирилли гап мезанем менависем таърихи мо русӣ нестай таърихи мо худмай охи то ҳозир гуфтед ки ҳамин давлатҳо қуқанд амурати бухоро ё мо медонем ба форсӣ гап мезаданд ба форсӣ менавистанд ин чиз ура чӣ намекунад ки ӯ ҳамаи давлатҳои форсӣ буданд забони форсӣ забони илму адаб давлати турк муғул буд давлати турк не бародари гиромӣ амиролимхон ки буд бародари гиромӣ ӯ манғит буд сардор ин нишонаи мамлакат давлат нест фаҳмидед бародар дар русия президенти русия путин ҳаст ин нишонае нест ки тамоми дар он ҷо тамоми мардум ин рус ҳастанд не барак обама сиёпӯст буд пас чи ин давлат ҳамас амрикоист не забон фарҳанг дин ин гуна шумо ман фаҳмидам шуморо ман шуморо фаҳмидам бародар лекин ин гуна фикрҳоя шумо камтарак ба фикри ман нодуруст аст барое ки мо ин гуна гапҳоя бояд назанем мо дар як ҳолате ҳастем ки мо бояд гап занем барои чӣ ҳози форсӣ ина ҳози ба забони форсӣ мо гап мезанем барои чӣ хати ниёгон надорем бародар русо иваз карданд на танҳо аз они моя тамоми мардумони осиё ҳатто муғулистона иваз карданд баъд мо ҳозир историяи мо таърихи мо ҳамчун рус нависта бояд шавад баъди чанд сол баъди 1000 сол баъд мегӯянд ки ҳамон бародари гиромӣ ҳамин бибинед ҳамин як намунаи оддӣ ҳаст ҳамин кае ки як кас масалан ислома масалан ҳамин рус иван дини ислома қабул мекунад ва ҳувияташ иваз намешавад ва дина қабул мекунад ва ҳамун чӣ хеле ки иван буд ҳамун хуну сара ҳамун забонаш буд ҳамун забону хуну сараш меиста ва дина қабул мекунад мо ҳамин забонмона яъне ҳамун калимоя навиштаҷотмона иваз кардем мо ҳувиятум иваз нашид мо пеш аз форсӣ санскрит доштем паҳлавӣ доштем бо худо медонад чӣ гуна калимо доштем ҳозир инами имрӯз кай ки мо гап мезанем оиди доштем будем ҳувияти моро иваз накардастку бародар ҳувияти хуни моро иваз накардастку бародар бахшиш зиёд ҳамин як худат хел гап мезани яка бо худат гапи худат рад мекунӣ бимониш бирава бимониш бигираниш бикеш бирава бигираниш тоҷикӣ гап зада на ёд гиред аввал шишта ина ута ин тоҷикӣ ҳарфо нестам бародар гӯш кунед ҳамин
تحقیر کنی نیست هیچ تحقیر نه برادر گوش کنه همه شما گفتید که بمونش بره و او بد دیگه هر یک لحجه که هست و همون بله لهجه هر خلاص لهجه برادر گپزنی به هر همون خلاص لحجه خود تحقیر نکن بله لهجه هر خلاص برادر تحقیر نکن نه گوش که من اکا تو مفکورت پستای تو خب برادرو به من گپا میزنم من فکر من میگم نه برادرو مفکوره من پست من برادرو با احترام تشکر زیاد برادر گرامی قبولتون کردیم وقتی زیاد گپ زدیم خب با کم ترک آروم شوید با دعوتتون میکنم گپ میزنیم مالی برادر با احترام لهجه هر گونه است ما تمام لهجه تاجیکستان دوست میداریم برادرو بیاید به همین یکدیگر جنگ کنی نکنیم التماس خب به هر حال محمد بات و چی محمد سلام علیکم خدا برادر نام تا خوندن نتونستم ببخشیده محمد توحید محبت توحید و علیکم السلام مرحمت برادر شما در روز سوال کردید که در روز اوملو گفته بود که پیش از اسلام یک عالمی را نامبر بکنید که او نامدار باشد شما در این سوال جواب ندادید خب برادر گرامی من میخوام به همین سوال جواب بگیرم برادر گرامی پیش از اسلام یک نامدار باشد نامدار باشد برادر گرامی سوال یعنی که عالم بود عالمی که همه بشناسد تمام برادر گرامی همه بشناسه خیلی گپ کلمه نبود در او ویدیو نوار همه خیلی بگیم که هم تاجیکا خودشان بشناسن برادر گرامی تمام کی داشتن تاجیکا کی داشتن تاجیکا برادر ببینید در آن دور زمانه همین دنیای اون زمانه همین فارسا بودن یونانیا بودن و همون مصر بود عرب‌ها هم در چه گم این دنیا چی قوه هم نداشتن یعنی اینو هیچ کس حساب هم نمیکردن فهمیدید و امروزه ایره در یا نویستگی است که عرب‌ها را هیچ کس حساب هم نمیکردن اگه در قوه گئوپلیتیکی برادر میفهمید بله من شما را فهمیدم ولی سخنان شما دلیل میخواهد دلیل میخواهد؟ بله عربا چی داشتن؟ چی میخواهد؟ نه شما نگه بکنید آدم بود اول یک سیرکی میفهمد من جواب داده استم دلیل شما خانه گفته شما ما را خانه نمیکند ما را باید شما از یگان کتاب یگان تاریخ بحثی ما با شما دا خیلی جواب تیم من با شما خیلی تاریخ شناس نیستم که کتابش همشه بیا آورده شما دا نشون تیم مردار این شما به همون عالم میروید که این گناه سواله با اون عالمتون میتید ببخشید خب شما نگه کنید شما چه خیلی تاجیک هستید که دعوا میکنید که انا تاجیکا داشتن از 1400 سال پیش عالم ولی شما از تاریخ بیان کردن نمیتونید از کتابی که تاریخ تاجیکا از بیان کردن نمیتونید که عالم وجود دارد شما با کدام علم و چی گونه بیان کردن نمیتونیم من خود شما را سوال میکنم شما رفتید به عربا چسبیدید عربا را سوال کردم جواب دادن نتونستید و انا من 100 فیصد جواب دادم نه من جواب دادم این سوال جواب من با شما معقول نشید نه معقول نشید نه من از شما دلیل که پیش دلیل طلب بکنم این گوش کنید خب گوش کنید دلیل ببینید که باز گفتم در دوری 1400 سال پیش 1500 سال پیش قوه های بزرگترین این دنیا فارسا بودن یونانی ها بودن روما بودن تمام دیگه تمام قوه های دنیا چگم این قدر پرقدرت نبودن اگه چه تاریخاً میگفتن که اگر که تو زمین فارسا گرفتی تو تمام دنیا گرفتی همین چخیلی که این را قبول داریم برای در این مفهومش داریم چخیلی که میگه که همون اسکندر مقدونی فارسا را گرفت تمام دنیا را از خود کرد ما در این نظر دارم فهمیدید عربو کتی هیچ کس چیز هم نمیکردن چه گم
мисли имрӯзе ки Русия давлатҳои Осиёро ба назар намегирад, ҳеҷ кас ба назар намегирифт, барое ки қуввае надоштанд, ҳеҷ чӣ надоштанд. ҳеҷ кас ӯ хоки Арабистона нигоҳам намекард. Ман дар ин назар дорам, бародар. Фаҳмидед? Ман гапи фаҳмидам, ана ба гапи шумо бо савол дорам. Хоб, савол. Хоб, ман ба шумо савол метавам. Ина ман ба шумо ҷавоб додам. Якум саволи шумо. Оиди, хоб, оиди дуюм савол. Ба раги ҷавоб надодед. Ба саволи шумо то охир гӯш мекунам ва як саволи шуморо бо посух иншаалло ҷавоб мегардонам. Хоб, майли, агар ки ту рӯзӣ набошӣ ба ҳамин ҷавоби ман, ку маро ислоҳ кӯ. Ислоҳ кӯ ҳамин. Ман нагуфтам ман розӣ нестам. Ман худи калимаи розӣ нестам дар инҷа дастабон нагирифтам. Хоб, қабул надорӣ. Қабул надорам не. Ман мехоҳам ки қабул кунам, вале бо як фаҳмиш, бо як аз ягон таърихе бошад, ё ки аз ягон китобе бошад ки ягон олими тоҷике ки ягон таърихшиноси тоҷик ё таърихшиноси кулли дунё ӯро навистагӣ бошад. Шумо ҳозир гуфтед ки арабо дар ҳамон вақт ягон яъне ки заминам надоштанд, покам надоштанд, ё ки ватани аслам надоштанд. Ман нагуфтам ки замин надоштам, ман гуфтам ки ҳеҷ кас ин заминҳоро ба назар намегирифт. Замини хоки чиз ҳеҷ кас ба дар кор набуд. Бале, хоб, фаҳмоб. Ана ки ҳамира шумо албатта ки ягон ҷо хондед ва ё ки фаҳмидед ва ё ки дигарша намедонам, хондед ё фаҳмидед. Хоб. Ҳамин аз куҷо бошад ҳамин? Аз бисёр ҷо, бародар, аз бисёр ҷо. Ман бо шумо тайёрӣ гирам, тайёрӣ бинам, ман шумо бас ҷавоб додан 100% метавонам. Ягон ҷои чиз нест, ҷои вазбинӣ надорад, фаҳмидед, бародар? Ман ҳозир шумо ба якта чиз чихи шумо мегӯед далел биёр, далел овардан наметавонам. Ман ҳақиқатро қабул мекунам. Ман намегрезам. Хоб, оиди мегӯяд ки тоҷико, ман имрӯз чанд бор гуфтам, боз як бор дига мегӯям. Куруши Кабир боз мегӯям. Ин бузурги тоҷикон аст, тоҷику форс аст. Ҳамон як. Хоб, ин ҳамин олимияташ тамом бас аст. Олим буд, олим буд, олим буд, олим буд. Олими чӣ буд дар олими тамоми олими дин буд, олими қонунҳои онрӯза буд, олими чиз мегӯянд меъморсозӣ буд. Олими кадом дин буд? Олими кадом дин буд? Дини худаш зардуштӣ буд. Зардушт, олими дини зардуштӣ. Хоб. Хоб, мо олима ба як олими дигар мо чикор мекунем? Ура исботш мекунем. Ба мисли имом Бухорӣ раҳимаҳуллоҳ дигар олимҳо чикор кардан? Исботш кардан. Гуфтан саҳиҳаи китобаш. Анакан ҳамо Куруш Кабира кадом олими таърихшинос ё ки ҳамо дини зардуштие ки ҳамо дошт дар ҳамо илмаш ӯ олим буд ва ё ки дигар қонунҳое ки дар ҳамо давру замон олим буд мегӯяд, ҳамо кадом олим ҳамин гапа мегӯяд? Олими даври ҳамо замон, як авом не. Олими даври ҳамон замон. Бале. Бародар, бибинед, шумо ин гуна чиза, яъне далелора биёра мегӯед. Пас ки арабо омаданд, бисёр чизо вайрон шудагӣ буд, сӯхтагӣ буд. То ҳол аз ҳамин сабаб аст ки мо то ҳол бисёр хабарҳое надорем ва ман имрӯз боз гуфтам чанд бор, агар ки ҳамин Куруши Кабира цилиндрша намеёфтам, мо ҳатто ягон огоҳномае намедоштем ки ҳамон Куруши Кабир ҳамин эъломия дошт ё ки нест, ҳуқуқи башария. Як кофтану ёфтанд дар ҳамон Бабилон, дар Ироқи имрӯза, яъне. Хоб, бисёри хато, бисёри наштоҷотое ки домо нарасид, ин нишонаи он нест ки ягон олим набуд, ягон кас тасдиқи қайд ё ки қабул намекард ки яке аз онҳо олим ҳастанд. Фаҳмидед, бародар? Шумо ин гуна метавонед савол тиҳед ки Зардушта кӣ гуфт ки олим аст? Ягон кас гуфтагӣ нест ки вай олим аст. Ягон ҷода қайд кардагӣ нест ку. Ягон кас нагуфтааст ки Борбад олим аст. Ягон кас қайд кардагӣ нест ку. Шумо ин гуна метавонед кардан. Фаҳмидед, бародар? Лекин ин дуруст нест. Ин мантиқан дуруст нест. Агар ки имрӯз дар Тоҷикистон ман пеш гуфтам, бародар гиромӣ, ман ба ду саволи шумо ҷавоб додам. Якта саволи ман ба ҷавоб тед аввал.
пас аз қабули дини ислом ва пеш аз иттилоҳи яъне аз худ кардани заминҳои форс араб ба ғайр аз дини ба ғайр аз олими динӣ чӣ олим доштанд? من خبر ندارم از او. من صحبت نمیکنم درباره. من عرب درباره عرب صحبت کردن درباره عرب من ندارم آدمجا. من صحبت کردن درباره عالمی تاجیک پیش از 1400 سال پیش. شما گفتید که هستم. شما عالم گویا که او همون ملا را بگیم که گفتید که خطا میکنی که از 1400 سال پیش این طور عالما وجود ندارن خطا میکنی به همین گپ. من شما را در اومدم اولین سوال من همین بود که یک عالمی را نام برید که پیش از 1400 سال پیش او عالم من گفتم برادر تشکر زیاد برادر من گفتم بازگویم هیچ نه که به شما رسد باور کنید شما مثل همین یک خب نگویم عوض به من به همین یک تا مشنی اتویت دارم عوض میبخشید اکی شهاب در یک کمیون در جوابت باور که من حالکم قوق شد روم یک تا آب گیرم میبخشید من کسل هستم ده اینجا پیوله مونده من نگرفتم من هیچ جو نمیگریزم من رو من نشون دادستم شما روتون نشون تید مرد باشید یک تاتون برای روتون نشون تید روتون نشون تید شرط هست بله رو برو شما که یک کس که حرف میزنید شما رو برو گپ میزنید شما هم گریخته استید همون صحرا با دنیانم اگر شما قدرت داشته باشید من نویستم وایسور من همه وقت من دعوت کردستم برادر فهمیدید خب به هر حال یه دقیقه شما دعوت دارید شما باید بروید در نزد او شما دعوت نکنید او را باید شما دعوت دارید که او خطا میکند باید شما بروید دعوت نزد او و خطاگی او را اصلاح بکنید یعنی خب یه دقیقه اکای شهاب سلام علیکم همه کم ترک جواب شد تیما یا تا آب بیارم التماس اول یک سوال دارم شما میدان منطق چی است؟ منطق قبول داره؟ مرحمت کو گپ زد شما کسانی که میگوید که کسانی که گفتید که ما عالم نداشتیم منطق گفتنی علم قبول داره؟ جواب دید منطق چی است من نمیدونم خوب بیان بکنید پس من چه را میفهمم وقتی که منطق چی بودنش ندونید منطق شما گفتید علم است بعد یا من بعد میفهمم از علم منطق من خبر ندارم شما برام وقتی که تو در یک موضوع گپ میزنی همه چیز به منطق میفهمن تو اینا که نه چی بودن شب ندانی وجود داشتن شب ندانی چه خیلی فهمیده میتونستی چه چیزی که من تاریخ خودم تاریخ تاجیکه که اگر اینو بیان بکنم من فهمیده نمیتونستم برای که منطق نمیدونی چی است اینه گوش کن همون چیزی که سوال دارم همون چیزی که تو میفهمی فکر میکنی که درست فهمیدی همینه چه خیلی میفهمی که درست فهمیدی سوال باتو یا چیزی را که فکر میکنی که درست فهمیدی چیزی که فکر میکنی که درست فهمیدی همینه چه خیلی فهمیدی که درست فهمیدی جواب داری؟ اینه کیا ایرم ناتوری گازده استیده سوال داد میگه منطقه میگه برادر توری گفت که نمیدونم خب ندوند برا بخوان بعد بیام مطلب میفهمونم و این نمیدونم گفت تو فهمونم رفته که درس خانه فهموندن تو چی در کرای با او قوالیم باشه فهمونم خیلی گوش کن تو فهمیده نمیتونی منطقه کی نداری من چه خیلی فهمونم تو گوش کن خیلی نمیفهمی انسان خدا عقل داده وقتی که یک علیم یک انسان درس میته تعلیم میته بعد میفهمه گوش کن یک چیز نمیفهمید تو را اگر نفهمی نفهمونده ولی که فهمید برادر اوزی همین گپ زده است که خودشون گپ زنن التماس نوبت کردی من مثال بیارم تلفن داری در دستت تلفن برنامه که آواز میخونه همین نداشته باشه میتونه خوانده آواز مثال نه یک ویدیو را میمونی و همون میخواهی گوش کنید
همون برنامه که آواز میخونه یا که ویدیو رانه پلیر، اودیو پلیر، ویدیو پلیر داره، همینا نداشته باشه تلفن همینا میخونه نمیخونه. انا همو پلیر کلای تو نداره که بفهمی، همو پلیر برای فهمیدن یعنی همون اسباب فهمیدن نداری. اگر میدونستی خب من مثالت میارم، منطق ندارم، من مثالت میارم. در کلاب، در پنجکند، در ایران که امروز هست زدنی هستن خانه های قدیمی پیش از اسلام، در خط میخی در اونجا نوشتگی است. همه خانه ها را انجینر ساختگی است. اگر انجینر نمی بود اونها رو ساخته نمیشید. انجینر عالم هست یا نه؟ این همین منطق است. ягон та далел биёред ки ягон кас тасдиқ кардагӣ ҳаст ки вай инженер олим аст, дар ягон ҷо қайд кардагӣ ҳаст. агар ки набошад вай олим нест. ин ин гуна ҷавоб рафтест. این همین چیزی منطقی است. جواب این همین است که وقتی که همین چیزها هستند همینا دلیل هستند که ما عالم داشتیم پیش از اسلام. به زیر زمین از یک چند کیلومتر جاهایی که زمین خشک بود لوله میکشیدن، آب میبردن. امروز هم در ایران همین روزه هست. آلی بستن آلی همون انجینیر در گاب انجینیر در میرواد انجینیر کلی یعنی که کلی همون مسائلی که در همین حوزه تاجیکستان هستن کار میکنن در ویژگی‌های در دیگر ساختمان ها، همه اونها یعنی که کار کرده میتونن اونها عالمن. یعنی به گفته شما عالم چی است؟ به گفته ما اینا میگو همینا عالم چی است؟ عالم کسی که علم دارد، معنی کسی که در خودش علم دارد همین معنی را دارد. یعنی که کلی انسان های همین دور زمان ما کلی انسان ها عالم گذاشتن همه خیلی؟ نه من کی گفتم کسی که همون چیزا را ساختن نقشه کشیدن اینا شما گفتن کسی که علم دارد، کسی که نگفتن که علم یعنی کسی که شما میگفته که یک بگیم همین فوتبال به درجه عالی میفهمد و عالمی همین بگیم فوتبال. شما این خیلی نگفتید، شما گفتین که کسی که علم دارد و عالم است. هر کسی در یک ساحه علم داشته باشه البته که عالم است. علمی که در یک موضوع معین گوش صبر کن. وقتی که دیدی که من مثالت آوردم تو موضوع را کج میبری. من یکم موضوع را کج نبردم. شما همون آدمی که همه گوش کن، همون آدمی که همینا را ساخت همین عالم بود یا نه؟ یا که هر کس از راه آمد همین را ساخت یا که یگان عالم این نقشه کشید؟ میتونه کسی که سواد نداشته باشه، عالم نباشه در همین ساحه و نقشه کشه که یک خانه چند اتاجه بسازن. خانه که آدم با سواد باشه کشته میتونه، آدم با سواد باشه کشته میتونه، ولی هر عالم باید بکشد او 1000 سال دیگه دوام بیارد. این دوام آوردن او از نه تو گپ کج نکن. تو وقتی که فهمیدن گپ در راستی ای گپ در کج نیست. گوش این شما وقتی جواب دادن نمیتونید این معنی او را نداره که من گپ کج کردم. معنی همین داره که تو نمیدونی چی گفتن، تا نمیفهمی، منطق ندانی چی بدن شد. وقتی که مثال دلیل میارن که این همین دلیل عالم بودن، همون عالم وجود داشتن است. وقتی همون خانه هست این عالم ساختگی است. خانه که چند اتاج دارد، چند حجره دارد، در درونش کولی آب است. این چیز در بالاش جای هواکشی است، هوا را پاک کردن است. همه خیلی آدم کی عالم گفته است. همین طور آدم کی عالم گفته است. گفته شما به دربند من قبول نیست. برای شما یک آدم عادی هستید در پیش من. یگان عالم عادی با این را تصدیق کردم. برادرو ببخشید کنیم نه تشکر زیاد برادرو ببخشید. برادر گرامی با نام خداوند کریم همین منطقه لوگیکا میگویند. روید یک بار معلومات گیرید چی هست. همه گفته استانتونا هیچ نمیفهمید. فهمیدید چیزی که در اون زمانه چیزی که هست با این زمانه این همین است. فهمیدید همین عالم است. عالمی که یک کس در یگان چیز میدوند چی گونه همین کاربری میکند و عالم است، علم است. سلام علیکم. обладающий знанием. فهمیدید برادر عالمی همین موضوع است. خب تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. خیلی بسیار گپ زدید. با چی شود با میبرداریم تو. خب به هر حال زنده و سربلند باشید.
اینا برای گپ زدن گپ حیف میشه برای اینا. وارکنت برادر که با این بحث کنی. وقتی که انسان برای که بحث کردن باید اول منطق، این نشنیده که منطق چی است. منطق اول باید دونه که منطق چی است. یک حافظ گفتگی است که حاضر وقتی که به این خیر آدم گپ میزنی، اما با انسان وقتی گپ زنی خواهش گپ چیزی که میدونی با زیاد پیدا شدن میگیره. وقتی که با آدم صورت گپ میزنی همون فکرت هم گم میشه. بله. به هر حال акай шаҳоб чиз фикр кунед шумо ку ҳамин спокойни разума ку як бор гӯш кунед. در یاد اومد. در کارخانه که راه عقل و فضل نیست، این حافظ گفتگی است. در کارخانه که راه عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چی را کند. این چی معنی دارد؟ کارخانه سر گفتگی است. میگه که در کارخانه که راه عقل و فضل، یعنی عقل ندارد فضیلت ندارد، فهم اون فهم ضعیف است. این از چی استفاده کنه؟ مثال یک استخانه ماشین که میبری، همون استا اسباب نداشته باشه، کلید نداشته باشه، پیچ نداشته باشه برای تعمیر کردن، ماشین تا تعمیر کردن نمیتونه. انا در سر آدم هم همون اسبابی که برای فهم است اگر نباشه، حافظ ساده کرده گویم، اسبابی که برای فهمیدن است همون نباشه، اون فهمی ضعیف دیگر هیچ کار کردن نمیتونه. این همینا هستن. مثالش میاری که همون زدنی هست، اون همون قصری که مثال حاضر قصر میلاد در تاجیکستان ساختگیان، همین انجینر کشیدگی است، همون عالم است. همین خیل زدنیا که هستن، همین خیل خانه ها که هستن، همینا را عالما کردن. یگان رهگذر نکرد، یگان بسواد نکرد. همین از جوابی منطقی برای آدمی که منطق دانه راضی میشه. آدمی که در اون کلش گفته حافظ اگر که او کارخانهش خالی باشه، اسباب نداشته باشه، چرا نمیفهم. اینا برای بحث نیستن. اون ملایی که همون گپ گفتگیه، ملا هم همین خیلی همینا میفهمن. و نامش برادر میتینی از سخن. بله تشکر زیاد. تشکر زیاد акай шаҳоб. акай шаҳоб. نه برادر ایجاد спокойный разум навбат кардی. спокойный разум марҳамат ку гап занед برادر. ассалому алайкум бародар. алайкум ассалом марҳамат. ҳамин акай муҳаммад тавиб гӯш кардем камтар. аввал аз суханош хай фикр кардем ки камтарак шояд мефаҳмад. лекин нихел ки одам ҳис мекунад ки вай фаҳмида истодааст ҳамин гапа, мақсад мардум ҳаракат кардостанд ки фаҳмонаша. лекин вай қабул надорад, намехоҳад ки қабул кунад. як чизи пурра акай шаҳоб пурратар фаҳмондан, лекин вай қабул надорад. ба фикри ман ки фаҳмида истодааст ҳамаш ки дуруст аст, лекин қабул кардан намехоҳад. хай вақте ки ман ҳамаи дида истодаем, чхеле ки акай шаҳоб гуфтанд, вақте ки олим набошаду илму фаҳм набошад, дар ҳамон замонҳо инқадар шаҳрҳои бузург, масалан сарразми ҳозира аз куҷо пайдо мешуданд? шаҳрра сохтан, мисол ба як камтарак савод шаҳри бузург сохта намешавад ку. ӯ бародар агар гӯш кардаиста бошӣ, хай шояд ки бо ягон чиз менависӣ. ману ту ба камтарак маълумоти мактабу ё ки донишгоҳе ки гирифтему имрӯз дар кадом соҳаҳои дигар кор мекунем, як шаҳри бузург сохта наметонем ку. ба фикрам ҳам хел аст. аз чизи дигар ки шояд вақте ки олим гуфта шумо имрӯз мо фақат мисол бисёртар олими дина қабул дорем, мисол фаҳмишҳои вайёра қабул дорем, ин маъно надорад ки охир вақте ки гузаштагони мо то даврае ки ислом надоштанд, мисол гӯем ҳамхел гӯем, ва ё ин хел гапе набуд ки ва ё олим надоштанд, ин хел фаҳмиш надоштанд, дарку ҳискунӣ надоштанд. ташаккури зиёд бародари гиромӣ, ташаккури зиёд. спокойный разум. навишта аст ки шумо мантиқи доно аввал фарқ байни олим ва мутахассисро донед. ман ҳамин ҷавобша бугам. олиму мутахассис дар як соҳа илм дорад. мисол инженер аст, соҳаи инженерияро мефаҳмад. олими ҳамин соҳа аст, чун мутахассиси ҳамин соҳа аст. агар
متخصص علم طب باشد عالمی علم طب است. عالم کسی که به زبان ما علم دانش می شود، همون دانش دارد. متخصص پیشور به زبان ما می شود، یعنی که همون پیشه همون آدم طب است و در همین ساحه عالم است. همین است. اینا چیزی جدا نیستند. عالم ساحه انجینری است، یعنی متخصص در ساحه انجینری است، مهندس است. بله درست. تشکر زیاد اکا. با فکرم گپ شزاد برادر دستم. بله باباشکا چیزی. خب تشکر زیاد. نه اجازه دهید دیگه برادر است. این با عربی نوشته است، خوندن نمیتونم روستی گپ. برادر سلام علیکم، مرحمت کنید. وایش از او شما خم کرگی. بله گرون کنید چطور؟ مرحمت، سلام علیکم. من همی غازی یوناو شهاب الدین نوشتگی کنم. آدم خیلی گپ شنده یک چی برم. من طرف کشی نمیکنم، یگان چی حقیقت میگم. اگر خطا باشه اینا اصلاح کنیم. که همه آدم هیچ ملا هم نیست گفته و فکرم همون سهراب عادلیان در نظر گرفت. همین کمتر شرح میداد که بر کدام اساس همه آدم هیچ ملا هم نیست. همه شرح هست از این همه موضوعی که ما گفتیم. وقتی که گفت که ما تا اسلام دانشمند نداشتیم، عالم نداشتیم، این همین دلیل همون است. کلمه مولا یعنی شخص دانشمنده که در همه ساحه دانش دارد، فقط کف و صوف کردن نه. اگر مولا می بود در این چیزا را میدانست، فکر کرده، منطقی فکر کرده میتونست. وقتی که فکر کرده نمیتونه، دور دیدن نمیتونه، میگه که نداشتیم. چه خیلی نداشتیم که وقتی همون چیزایی که هستن این از آسمان نیفتاده، این از ساختن، عالما ساختن. ولی خلاصه گپ شما همیه که یک اهل علم یک خطا کنه تمام او عالم نیست. تمام میشه. وای اهل دین نه، وای گمراه کننده مردم است. مردم از حقیقت در چشم مردم خاک میپاشه که ما نداشتیم. یا دروغگو، این دروغگویی است. از در همین مسئله در همین خاص این همین مسئله نفهمیدم. در همین سخنه که پیش از اسلام عالم نداشتیم، در همین مسئله خطا کرد، یا که مثلا بگیم که فکر شما دروغگو، یا که در همه مسئله او دروغگو است. مسئله که دینی خواندگی است اونو میدونه، از روی خاریزیات کردگی است، اون قبول است. اینه که وقتی که همه را انکار میکنه که ما دانشمند نداشتیم، ایناش دروغ هستن، از پیش خودش گپ میبافه. وقتی که منطقی فکر کرده نمیتونه، برای همین دروغا را میگه. اگر منطقی فکر کرده میتونست این چیزا را میدید، همین گپ نمیگو. من یک چی الوه کردنیم برادر گرومی اینجا سوال دستان نمیتونه، البته که نمیدونم ببخشید. همین برادر من یک ویدیو نوارشون تماشا میکردم، همون من نمشون ایدم نیست باور کنید. همین دین شب یک ویدیو نوار تماشا کردم، با من منطقاً همین لوگیکی معقول نشید. اویدی میدونی چی؟ من امروز گفتم در یک استریم کردم که بچه اومدن ای تو چی گفتستی؟ اویدی پرزراتیو میبخشید نه که اینجا چیز زن کم باشد، پرزرواتیو. یک دختری توجیک میگوید که همین شما روسیه میرین، همین میبخشید زینوکوری هم کردین، همین پرزراتیو استفاده برید. دختر زنی توجیک دختر است و دختر است و کاری خودش هم میکند، یعنی آدمو را اعلام میکند، آغاز میکند که ای مردم آگاه میکند، یعنی که خودداری کنید، اگر که حتی کردیدم خود رو کمی چیز کنید، защита حمایت کنید. نه خلاصه این دومولو گرفته است، میگوید که این защита نه، این یک بار دعوت کرده است با زینوکاری. با نام خداوند کریم اگر من دروغگو باشم این همین ویدیو رو شما روز گفتم یا که کور کردگی است، ممکن دیدگی باشید. خب من در زیر کامنت ویدیو نوارش نوشتم، گفتم او برادر امروز در روسیه چی توجیک، چی ازبک، چی قرغیز، چی قازق، چی دیگر هزارها مسلمان‌ها میرن زینوکاری میکنن، پس میان توجیکستان کسالی سپید کتی زنی توجیک میگیرن و بیمار میکنن، فرزنداشون بیمار میکنن. خب
ба дини ислом албатта ки ин гуноҳи бузург аст, аммо чӣ гуна бо роҳиша гирем ки хоб шумо гуноҳ гӯхтатона кардед, роҳи хоҳару додару модару падарам бояд гирем ку. Не мегӯяд ки ин чиз аст, зери комментариёш ҳамин одамо дуромадаган лаънат мисли ҳамин рӯза маборен лаънат кардестанд ҳама намояндагони мусалмонӣ. хоб чӣ гуна баъд рафтор кунем? ин чихе дин як ҷой аст. духтур гуфтааст ки хоб ҳамин як пешгоҳӣ чӣ огоҳ кардеса о бародарон ҳамин Россия рафте ҳастанд медонем чӣ кор мекунанд, ҳамин ҳастанд мардое ки худшонро дошта наметонанд, ҳатто ки 5 вақта намозам мехонанд, чиам мекунанд, ҳастанд хеле одамо. ҳамун зан мегӯяд ки хаб инқадар ҳамин тоқататон набошад, хоб чиз кунед ки ҳамин паган меояд бо зани ҳамун тоҷика мегиред, бо вая касал мекунед. ҳамоя бадбахт накунед, худтон ки бадбахт шидед, роҳи дигарроя бадбахт накунед, зиндагии дигарроя бадбахт накунед. Ба номи худо видунаҳоро даст мегӯяд ки не и роҳи чиз раҳгирӣ нест, и яки як бора даъваткунӣ ба ҳамин мебахшед зинокорӣ аст. Не охи и дуруст нест. духтур мегӯяд ки ҳамия накун. мо масалан мебуроем мегӯем ки не и дуруст нест. масалан ягон ҷо давлат меравем мегӯем ки қоидаша риоя кунед, яъне огоҳ мекунем шуно. хуб чӣ гӯем дига? албатта баробар ман масалан дар як фикрро баён кунам, фикри шахсии худам. мисол ман шахсияти шуморо дар назар намегирам, ё ки як бародари дигарам мисол шахсиятш ранҷонданӣ нестам. мисол як инсон як нафар хоҳар дорад, модар дорад, фарзанд дорад. вақте ки ҳаморо шумо мешиносед, як наздикай барои шумо ҳамон инсон, хоб мард бошад, хоб зан. вақте ки инами кори зинора ҳаромда меравад, шумо ҳамон одаме ки барои шумо наздикай, шумо ҳаморо ту вақте ки зино карданӣ шавид, ҳамин презерватива истифода бармегӣ ё мегӯӣ ки ин кора накунӣ, ҳаромай. о бародар, агар ки мегӯяд мекунам гӯяд, чӣ кор мекунӣ? ман чӣ дар пайи пишти вай рафта вай ҳар кор кардан гирам? шумо чӣ гуфтестед бародар? дарбораи одами наздик гуфтестед, дарбораи одами ман наздик фаҳмидам гуфтестед. бародар, шумо чӣ гуфтестед? ҳамин гапо чӣ дар корай бародар? Мебахшеда ки ихе гап занем. охи шумо як бор ҳамун чизои тандурустии Тоҷикистон равед, чанд қа бемории спид ҳастаст. шумо чӣ гуфтестед бародаро? ҳамаи мо медонем ҳамин ки зино гуноҳи бузург аст, ҳаром аст, медонем ҳамия. ҳазор сол аз ҳамин кӯдаки мо то бузургсоли фақат мегӯянд, медонем бародаро. аммо дар Русия, дар дигар давлатҳо чӣ омадестааст? ҳамин духтуро чӣ гуфтестанд бародаро? мегӯянд ки худтонро накунед ҳамин кора. сифилис, спид ҳарчиа мебиранд. занои тоҷика мегиранд, касал мекунанд, огоҳ ҳам намекунанд. шумо чӣ гуфтестед бародар? охи мо мегем ки накунед ҳамин гӯхрӣ, ҳамин ҳаромкария накунед аввалаш ки. лекин ба ҳар ҳол предупреждение значит вооружен меган. агар ки ин қадар ҳамин хорид дар ҷодатон, лоақал ҳамун паданалатагире истифода баред ки то пагоҳ омада ҳамун бо хоҳару додари касера шумо ифлос накунед. кадомиш хуб аст? спид медонед чӣ зиндагӣ бади ҳаром аст? сифилиси и бо чизо. ход чӣ гуна бояд ҳамин роҳи ҳамиро гирем бародар? чӣ гуна худо расул чӣ хел гуфта инамира ман кардан дар кор. чӣ гуна? биненда дар не худи Тоҷикистон, дар Россия ҳам, дар Ӯзбекистон ҳам, Тоҷикистон ҳам дискотекаҳо кушодагиай, ресторанҳо кушодагиай, ҳама киноҳои инами турецкию, сериалу ҳамаи инами зинода даъват кардид. пеши инамира гирифтан дар корай. ая тараф дуруст бародар. ҳозир гӯш кунед, вазифаи мулло чӣ аст? мардума фаҳмондан. вазифаи ӯ духтур чӣ аст? мардума аз ҳамун соҳаи худаш фаҳмондан. ин ихтисосаш. барои чӣ мардум намедонанд ки зино гуноҳ аст мекунанд? айби мулло аст. барои кори худша иҷро накард. кори худша иҷро накард, ӯ мутахассисе ки табиб аст, мардума мефаҳмонад дар соҳаи худаш, уна гунаҳгор мекунад. айби мулло аст. барои чӣ мардума ёд надод? вақте дар пеши худованд пурсаш ки ту савод гирифтӣ, барои чӣ овоз набаровардӣ, мардума даъват накардӣ ба ислом? агар мекунӣ мардум обоҳӣ медоштанд. ман намехоҳам ки бародарам мақсад ошкор гап мезананд.
میفهمیم شرایط وضعیت مشکل ایرا همه ما خوب میفهمیم. فقط یک سوال برای شما، چرا نفرایی که 18 نشدن مسجد میرن، ای مسجد من میکنن، همین آدما را گپ نمیزنن که چی بت مسجد رفتن من میکنه؟ وقتی که جوان در وقت جوانیش خدا را نشناخت، رسول را نشناخت، حرام و حلال فرق نکرد، او زنا دم میره و آخی همین هم وظیفه ملا است. ملا که میدونه از روی همون ملاگیر شکمش سر میکنه، برای چی همین نمیگه؟ وظیفه بیچاره ملا در مسجد شیشته مسجد بچه ها را نمیمونه رو، او کی را فهمونه؟ خونهش رو. بخیر دکتر کی فهمونه؟ دکتر چی وظیفه داره دکو؟ دکتر برای باید چی دکتر برای چی وظیفه‌اش اجرا نمیکنه؟ برای چی وظیفه‌اش اجرا نمیکنه؟ نمیگه حکومت بگه کی برای چی دیسکوتک هست و درس طلبه را نمیمونی، مکتب کودکا را نمیمونی میشه میدونه این که سبب چیه؟ گفتگی ها را عاقبتش چی میشه؟ یعنی که از حکومت میترسه، از خدا نه. همین نه نمیترسه، گفتگی زیاد است، لیکن میدونیم که میترسه، از خدا نمیترسه. قیامت قبول داشته باشه باید از خدا ترسه، از حکومت نه. به وظیفه‌اش اجرا کنه. راست گفتون، راست که راست کی باشه، انا او طبیبی بیچاره همون چیزی که میدونه همون گفتگی ای و هیچ کار دعوت نکرد. همون چیزی که میدونه همون مردم میرون همون زینا را میکنن، برای همین دعوتشون میکنه که اقلا کسل نشوی. همون کارو میدونه روش سیاه میکنه، همون مهاجر اقلا کسل نشوی. او طبیب همون اختصاص متخصص همون کار خودش میدونه میگه، اما برای چی نمیگه؟ از خدا نمیترسه، از حکومت میترسه. برای همین ما را میاد اینجا بعد میگه که شما عالم نداشته یا که اون متخصص و لعنت رایی میکنه. در کجا قرآن گفتگی است که یک بشارت لعنت بود؟ بجای به گپ خوب باید دعوت کنی، فهمونی، لعنتش گویا باره دشمن شده. خب به هر حال تشکر زیاد برادران. التماس از شما خواهش میکنم سلامت باشید. بله زنده باشید. التماس خواهش میکنم نمی نمونه میبخشید یخی توجیکو هستن ده تا به سواد بچه هستن، ببینید کامنتر هم میخونی خب میفهمید. به هر حال دینم و سلام علیکم برادر، مرحمت. السلام علیکم اهل گروه برادران تاجیک. ما همین راستی گپ همین در اومدم و عصبی شدم. چرا؟ اما گفتش کامنتاری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. یا در همون گپ زنه درست رحمت برای میکروفون کشتگیتون. خواهش برادران میکروفوناتون نکشید. گابزا کما میکشیم اینجا دا کشتستم که بو گیرونش دستاز. فهمم. خب خلاصی گپ که اکای شهاب بسیار گپای درست گفتن، منطقی گپ زدن. فهمش آدمایی که بیشتر با علم دین گرفتگی هست، فهمش آنها کمتر به طرز خود درست است. یگان کس خطا نگفته است که باید زنا نکنی. همین زنا کردن این خودش کاری خطا است. بله. لیکن اگر که همین زنا که کرد، گفتی اکای شهاب که درست است که همون دکتر وظیفه خودش اجرا میکنه. جواب منطقی است. 4 جمع 5 9، 5 جمع 4 هم 9. گپ اینم درست، گپ اینم درست. ای پشت همه چیز برادرها یکدیگر را تحقیر نکنید. عصب ای پشت همه چیز ویران شد. این اکای شهاب من بسیار تماشا میکنم، بسیار مرده که منطقی گپ میزدگی مرده که اینا میگیرید شما زردوش میبرارید و کیمچی میبرارید و همین زبان داریم گفته، همین هر گپ گفتن میگیرید. پیش از یک گپ زدن اول فکر کن که تو چی گپ میزنی. من باور دارم که از همین کامنتاری درباره منم گپ میزنند، برای که زبان دارم. همین زبان جواب نمیتن برای هم زبانی کلمه میگفتگیشون. همه هر یک گپی که میگویی همه
донӣ ки ҳамун гап на хато на дурустай, ақаллан ҳамуна нагӯ. ин фикри шахсии ман. акай динамо як дақиқа ба ҳар ҳол бибинед, ман савол дорам. Масалан ҳамин шумо чӣ гуфтед? хуб оиди бибинед ки ман як одаме ҳастам ки кайки оиди ҳамин таърихи тоҷикон лоақал ман ҳаракат мекунам оиди таърихи тоҷикон гап занам. бибинед кайки мегӯянд ки тоҷикҳо пеш аз дини ислом масалан олим надоштанд. якта номи тоҷики олими тоҷика номбар кунед. хуб оё мо бояд хомӯш бошем? оё мо набояд фаҳмонем ки не мо олим доштем дар вақте ки мебахшед туркнаҷодо ҳатто олимам надошта бошанд мегӯянд ки мо доштем мегӯянд. хуб ин ами чӣ гуна ами масалан ба ман як чиз тиед ку ана фикри ман чӣ хел ҳамин дар вақти ки неолит, вақте ки дар гӯем ки ғорҳо одамо зиндагӣ мекарданд, алова вақте ки гирифтанша ёд гирифтан, ҳамон чиз таҷриба ҳаст, ҳамон аллакай илм аст. баъди ҳамон алова гирифтан пухтана ёд гирифтан. ин давоми илм аст ва ҳамихел рафтан гирифт. акун мантиқан гиред ҳаме мардуми гӯем ки олимони давраи мусулмонӣ аз осмон гирифтан ҳамаи ҳамин илми доштагишона. мусаллам аст ки ино дар натиҷаи таҷрибаи аз пеш гузаштагӣ дар асоси ҳамин чиз гирифтагӣ ҳастанд. ин хел ки агар гирем гӯем ки асри 6 ва 7 агар ки мо баъди истилои араб олим доштагӣ бошем, пеш аз ин агар доштагӣ набошем, ин герадоту дигару ино Рими қадиму Мисру ино барои мо ёд доданд ё ки мо форсҳо ёд додем барои он. маркнет ана далел ана охе гиред ҳар яктаи шумо ана як савол ҳамин трансформатор чиай, чӣ хел кор мекунад, тарзи корбариша медонӣ шоҳаким? рости гап намедонам, аммо медонам ки аз қувваи барқ албатта ки чиз мекунад. медонем мо шардем. як дақиқа ана трансформатора намедонӣ, ту бомба мефаҳмӣ, ту метонӣ ки ҳамин худат рави гири дини ислома омӯзию гири трансформатор бунёд кунӣ. намешавад. вая бояд омӯзӣ. дар асоси чӣ омӯзӣ? дар асоси он ки пештара ҳамин олимои будагӣ барои ту аввал асосша ёд метиҳанд, баъд оҳиста оҳиста шояд ки то ҳамин дараҷае ёд гирӣ ки ягон трансформатори бирори фикр кунӣ ки ай трансформатори ва ёд дида 100 маротиба нақстарай. бале саломат бошед. бахшиш агар ягон кантар зинда бошед. задагӣ бошад. ташаккури зиёд. Не хуб аст, бовар кунед хуб аст. ташаккури зиёд. хоб ба ҳар ҳол иҷа як бародар омадагӣ аст, ин қадар чиз комент навист. марҳамат бародар, рӯз гап номта наметонам хондан. من که سوال داشتم نشد ملا ویدیو کردی من سوال داشتم سوال اصلا بتونم бале иҷа шумо навистед ки ҳаёт бадтарин гуноҳ чиye дар одам? иҷа шумо навистед ки чӣ навистед ҳозир як дақиқа ман ай паси одам гап задан дуруст нест. доб кун дар рӯш гуфтед не? бале ман як гап мегӯям ҷа бадтарин гуноҳ дар ҳамин дунё чӣ гуноҳе дар мусулмон? многобожество самый худший грех. фақат ака як хоҳиш мекунем ки поён нахамбонем дар савол ответем бадтарин гуноҳ чиye дар ҳамин дунё дар назди худо дини ислом? хуб ман ҷавоб додам то ширк аст. бале бебоҳаст як чизга ки ҳамин бадтарини ширк аст. бадтарин гуноҳ ҳамие ки бедалел айноми аллоҳ ту ба ягон кас ягон гап мегӯй бедалел даже ту китоб хондагӣ нести ай пеш худ бедалел мегӯй.
کدام مسئله را بعد ایش گوش کن مقصد که او چند کتابا خوندگی چند چینا خوندگی باز تو گفتی که اینجا نشوتی گاب نشوتی زینو رفت تو گفتی که ما را چخل بگردونم تو واقعاست کردی یک آدم زینو کیسه تو آروی زینو بگردونیش الله تو در چند سال پدر کم میکنه خب اگر نگردونمشه نتونمشه چی؟ نگردونش گم نه مقصد که نیستی که در اونجا برادر گرامی یک سوال گپ نشد زینو رفت یک بنده الله را از زینو بگردونی الله در تو چی سال پدر کم میکنه نمیدونم برادر نمیدونم برادر انا کن نمیدونی مقصد که بدترین گناهی که ای نام الله به دلیل گپ زدن خب ما چی ای نام الله گپ زدیم دیدی آخی یک سوال دیدی سرنگ بودن سوالی سر واقعا که گپ دیدی که باید ما چکنم باید ما چیکار کنم نه ای بچه تو چند ساله‌ای؟ تو وضعیت تاجیکستان هم میدونی؟ من همین گونه حرف میزنم ببینید برادر که یکی همین دختور 20 ساله هم نکی برادر شما وضعیت تاجیکانه که در روسیه میروند نمی کورا میکنن پس تاجیکستان میویند نمی دخترای میگیرن دخترایی که میبخشید کتی یا اون مرد روبرو شدگی نیستن میگیرن و یا جزیر میکنن ما باید چیکار کنیم برادر همین وای مسلمان هم وای 5 وقته نماز میرن وای روزادار میکنن همش میکنن البته که همه وقت ما دعوت میکنیم که همین زینوکاری نکنید اما باز میگویم این قدر خورید چی باید کرد رفته بکشیش چیکار کنیش باید نمی هستن هم خیلی توجیکو یا سوال کم آدمی که کرد ای دخترش میبینه ای سمیه خیلیش میبینه خب یعنی که حتی نگویم که خلوصه خطونه احتیاط کنین حتی همیم نگویم نه مقصد که الله در دل کافیت دین خیلی جو کرد اسلام جو کرد او بنده تای بنده الله او مسلمان ای با گپی خوب لبای آدم میفهمم خب نمیفهم چی؟ برادر اما دکتر گفتنش اما گفتن دکتر کنکریت نم سوال اما مقصد ما که اما ملا میگه که دکتر همه کارا گفته یعنی که باز اینا دعوت کرده است گفته که ما یک کس باید بگردونیم الله ما را چی میته ما میدونیم که الله ما را چی میته نه که همون تو دبر هم آدم نیستی در وقت زینا لااقل همون دکتر فهمونده سایش که لااقل همون پرزرواتیو بکش که کسل نشای دکتر وظیفه خودش را اجرا کرد نه که ملاهایی که همون گپ زده است در تاجیکستان چون نمیبره نمیگه که مثال نمیکوره بکنه نیکوره نکنین دکتر گفته است در همین شبکه‌های عامه برآمده ملا نمیگه کو نه هستن دو ملاهای خیلی بسیار هستن میگویند که برادر چیزی زینوکاری حرام است به فکرم در تمام نمازهای جمعه چیزا هست فقط من ناراضگی هستم که که میگوید که این با زینوکاری دعوت دارد این درست نیست به فکرم خیلی بچه خب همین نشید برادرم گپش درستی داره بله وای نه دومله هم درست گپش هست ای طرف نه لیکن دعوای زینوکاری نیست ممکن باشد من بعد نوبت دامم گپ خطا نزن برادر وقت ملایی که در تاجیکستان هستن ما هممون میدونیم چی وضعیت در تاجیکستان هستن ملا گناهگار نیست یکم تربیت از اویلا میشه برادر 100% الحق یک تعلیم و تربیت هر یک نماز جمعه ما میرم ملای بیچاره هم میگه زینا نکنین همین زینا کردی با یک خواهر با خواهر خودت زینا میکنن این ملا میگن بگیم با عربی نام بود این ملا گناهگار نه کسی خطا میزنی تاجیکستان ده نه تاجیکستان ده نه تاجیکستان ده بستن تاجیکستان ده 100% همه چی تاجیکستان ده در نمازهای جمعه میگویند اویدی زینوکاری اویدی چیزا همش میگویند این جای چیز نیست این جای خاموشی نیست یا میگویند و هر یک ملا هر یک امر معروف واسه اصلی بسیار برادر ما علم همین اینترنت به کنارای نه فورات امر معروف میزنی گوش میکنی کدامش حلاله کدامش حرامه همه میدونن هر یک نماز جمعه ده حرام حلال میگن لیکن میگه که ملاها گناهگارن نه اخی ملا همه قدر میگن تمام درست برادر نه میدونی چی برادر گرامی
ташаккури зиёд ки гуфтед. वो Албатта दोस्त ки सवाल شما که ممکن دکتر باشد میگه یک که نوبت امی بدم. پرزراتیو استفاده برین او گپی حق میزنه او ای علمی خودش مردم هم میگه که بکنین امی چیز استفاده برین. بله. ما انسان ها ضعیفیم. بنده الله میگه که اگر امی شما در دنیا گناه نکنین من شما را نصف میکنم یا خلق دیگر را میآفرم که همه گناه میکنن من میبخشم شما خیال نکنین که انسان به خطا نمیشود. бале ташаккури зиёд бародар. ممکن باشد یک نوبت میدادید. хоб марҳамат акай динаму кӯтоҳ када гап занед ба инҷа бо бошкам гап занем. бародари гиромӣ инҷа касе ки гап задагӣ буд ташаккури зиёд ки хеле интизор шудӣ раҳмати калом бародар. کوتاه همین یک دو سوال با همین دوداره که ما دودار همین یک تا سوال همین تو موتورسیکل میشینی باید که شلم پوشی فقط کوتاه بیا баъд ба фикрам ба фикрам ки ҷавоб гум дистааст. малаш ман کوتاه набоша худам мефаҳмам. хоб ҳамин бояд ки шлем пӯшӣ дар оринҷат дар зонут ҳамун чизои мони суръати ҳараката бояд ки баланд накунӣ. модоме ки ту суръати ҳараката баланд кардӣ шлема напӯшидӣ рафтӣ зади ҳаром мурдӣ бахшиш айби ки камтар ҳамин монандӣ дорад. ҳамин гапа ки гӯш накардӣ зиноро ки кардӣ ҳадди ақал гуфтааст ки ҳамун шлема пӯш тавсия додааст нагуфтааст ки ай дасташ нақапидааст напӯшондааст ҳамун чиза. ин як чиза ба дигар чиз тақозо кардан кори хатоай. зинокорӣ накардан ин тамоман дигар чизай. хеле ки акои шаҳоб гуфтанд айҷиҳати динӣ дуруст аст ки бояд ки зинокорӣ накунӣ лекин айҷиҳати духтурӣ вай вазифаша иҷро кардааст ки агар ту гапи муллоя гӯш накунию ҳамун рафтора кунӣ ҳадди ақал ҳамин хел кун ки дигароя заҳролуд накунӣ. ҳамин қадар гап ина аз ин бояд ки ҷудо кунӣ як каса таҳқир накунӣ ки шумо ай мусулмонӣ дурен шумо ай дониш дурен беақлен бефаҳмен бефаросатен ин хел гапҳо дар кор нест. саломат бошед. ташаккури зиёд. акай бобошка марҳамат сухантона сар кунед ака баъд иҷада цитата из филмов. бобошка ҳастед бародар нестед кани муҳсин бобошка як бори дигар. салом алейкум як бори дигар. марҳамат. аввали эфирда гап зада будем ин масъалаи вай духтура мисол мо намефаҳмем. ҳамун видеоро дида будӣ бабахши бародар? видеонаро дида будӣ? не ман дидагӣ нестам ман ҳаминҷа да гӯш кардастам аки маънои ҳамун ия суроби одилён гуфтагай. о бале инами як рӯз пеш инами дина шаб ман дидам ҳамин видеонаро ба номи худо. ман бародар вай одама бисёр эҳтиром мекунам ва бисёри чизоя намедонистагӣ ман ҳама одам эҳтиром мекунам ба номи худо ман эҳтиром мекунам. вай илмш ба фикри ман илми бақувват дорад. хай ака чизе гуфт нагуфт вай маънои гапаш мумкин боша ки ҳамун духтур метонист гӯя ки накунен ҳамин кора ки ҳамин хел касал мешен. тамом давомша намегуфтам мешид мисол ҳамин касал мисол рӯи медицинаи тамоми ва ё беҳад касали безебай гуфта фаҳмонда ҳамин кора накунен ҳам айрӯи ислом ҳаромай ҳам касали безеб дора гуфта ҳамин қагапша метонист гӯваву давомша нагӯва маънои ҳамун суроби одилён мумкин ҳамин бошад. як масъалаи нашуд вай ҳамун масъалае ки тоҷикон ҳеҷ ки набудан олим надоштем мегӯям ку мисол ака тоҷикон ҳеҷ ки будан гуфтаншон мумкин ки хато бошад надоштан ман як бори дигар бо шумо да гуфта будам аввали эфирда ҳамин падари ман мисол академик наук высших математических наук ана мисол
ҳамон кас оли мисол мешаванд. чиз бахшед я бурга гӯед. Падари мо мисол академик высших математических бале наук. олим, бале олим. Оли мисол Бале. мешаванд. Мисол падари моя ягон кас намешиносад. Бале. Фақат ҳамин авлоди мо мешиносанд Бале. ки он кас олиманд. Правильно? Бале, бале. ҳамон акаи Шаҳоб гуфтанд ки инженер кадом инженер хонае сохт мисол ин хел инженерҳо мисол дар тамоми миллатҳо дар тамоми давлатҳо дар бисёри давлатҳо буд то ҳозиам ҳастанд. маънои гапи Суҳроби Одилён ки ба мисли Сино ба мисли ҳофизи Шерозӣ дар тамоми дунё машҳур будагон набуданд. бародари гиромӣ, ман дуввум бор ба шумо як бор дига мемонам. илтимос, ман ҳамин ба фикрам забони тоҷикӣ аёдам баромадааст. бед як бор дига гӯш кунем. Илтимос ҳамин гӯш кунеда ман ки ин қадар озбе онай телефона пеш аз ислом тоҷикон ки доштанд. аммо бо адабиётчиҳо фахр мекунем. мо ки кати фахр мекунем? اونایی که در ادبیات تاجیک فخر میکنید از ابو عبدالله رودکی شروط‌ها صدرالدین عینی همه اینا کی پیدا شدن؟ همه اینا کی بودن؟ همه اینا تاجیکای پیش از اسلام نه؟ بعد اسلام همه اینا حافظای قرآن بودن، دامنه‌ها بودن. حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، ابو عبدالله رودکی حافظ قرآن بود. صدرالدین عینی داملا بود. یگان تو اینها دین ستیز و دین بدبین و اینا نبودم چیزا. هر کسی که شما فخر میکنید همش مال اسلام است، بعد اسلام است. پیش از اسلام یک نفر رو نامبر کنید که کی داشتن تاجیکا 1400 سال پیش. خب کانی اینجا اوید عالمی یک است. نفر رو نامبر کنید گفتن. همین آدم گفت که یک نفر رو نامبر کنید. شما گفتید که مثال کوروش کبیر. خیلی کوروش فقط تاجیکا میشناسن. مثال ما میشناسیم، تاجیکا میشناسن، فهمیدگی مثال تمامی دنیا کوروش کبیر به فکرم نمیشناسد. خب تشکر زیاد برادر. کوروش کبیر همه دنیا میشناسد. اگر که شما ناوی گپای زده باشید کوروش کبیر تمام دنیا عالمانی دنیا همه میشناسد. برای که این یکمین قانونی چی است آدمیزاد هست گویم میشود. قانونی حقوق بشر این یکمین است برادر. تمام دنیا میشناسد. برباد انا خیلی خیلی عالم است برادر. برادر همین مسئله دا میدونید ما کی میتونیم جواب گرفته وقتی که همین شما در افیری همون آدم در اومده قطعشان صحبت کنید بسیار خوب میشه. میدونیم انشالله من اینستاگرام در قدر چی نیستم فعال نیستم. من 3000 تا چی بگونه چی هست یوتیوب دا یوتیوب بدونم آخه یوتیوب در روبرو گپ زدن نمیشود با جدا کامنتاریا نمیدونم. نه وای کتی نخی اودیو زن و زنوک میشد کنم چکلی که بازی ما صحبت کردیم هم که میشد صحبت کردیم. حوزی من یک چند نشون میتونم. من همین یک دو روز پیش یک مرد نشون سوال دادم. حوزی یک دقیقه توقف کنید. من همین یک دو روز پیش یک مرد دیگر را سوال دادم. این همین سوال دادم. من با سوالش گنده معقول شد. حوزی من نشون میتونم به هر حال برادر گرامی یک دقیقه цитата из фильмов марҳамат ку гап занед. ман ҳозир ҳамин аёвам ҷада кур кардагӣ будам ша. ҳозир ассалому алайкум. алайкум ассалом. моя метонед кушед мо гӯш кардан не ман ҳозир нишон метим барои шумо бародар. ҳозир як дақиқа як бародари дигар бародар мехостам ҳамин мухтасар яъне кӯтоҳ кардан ҳамин таърихи тоҷикона бигӯм. бародар мо дар ду савола пеш аз дини ислом тоҷико олим доштанд ё ки надоштанд ва оё оиди ин чизҳо мо бояд гап занем ё ки гап назанем. ҳаминам ба фикрам бас аст. таърихи тоҷикои хеле бузург аст. ина ёфтам. ина ёфтам. سرجانی دکتر راغب سرجانی که از یک از بهترین تاریخ نگاران است در این عصر میگه هست به نام راغب سرجانی دکتر راغب سرجانی که بهترین تاریخ نگاران است در این عصر میگه ҳамин домлоя мешносе? ҳамин одаме ки гап засудад ҳамина? бале ҳаман роликошо тамошо кардагӣ. ан ҳамин ба ман савол додам ва
запис кардам, нимаша каме савол додам. Баъд хай гуфтам майли биё запис накунам. Вале бо як бор дига савол метиҳам ша агар ки дар кор бошад барои ман мушкиле нест. Ина кур кардам ин видеонавора баъд. Оиди ҳамин таърих пеш аз ислом. Ба номи худо як намуд чизое гуфт ки ман роҳат кардам. Ман гуфтам ана чӣ гуна мо бояд ҳуввияти худро, таърихи худро, забони худро донему ҳимоя кардем. бовар кунед ҷавоби ин ба ман хеле маъқул шид ва ман хеле изҳороти ташаккурӣ кардам ба онка. ҳамин гиф мегӯянд ку гиф худо байни ману худо. Ба ҳар ҳол ташаккур, сипосгузору гапи шумо сипосгузорам. дуруст бародар, гапи шумо дуруст. Тоҷико бузург буданд. Ман ҳамин гапа мегӯям ки мумкин ки ҳамон одам ҳамин хел дар назар дошт ки ҳамин хел олимое ки дар тамоми дунё машҳуранд, мумкин ҳаминое фақат дар назар дошт. Брат, пусть каждый за себя отвечает. Монед ҳар як кас ба чизи худаш гап занад. Ин хел намешавад ки гапи мана 10 кас 10 гуна фикр кунад. Хорошо, вақте ки эфири бай одам дар омадед, хай ба гӯш мекунем. Иншолло. Одам худаш бачи. Ташаккури зиёд бародар. Хуб, цитата из фильмов. Зинда бошед. Бубахшед ки гаптона бирдем. пеш аз ислом, яъне агар мо таъриха назар кунем, яъне пеш аз милод термини тоҷик гуфтани мардум набуд. Тоҷик. яъне тоҷикон кӣ буданд? Тоҷикон аслан ҳамун як империяи форс ки як қисми империяи форс, қисми шарқиш буданд. хуб яъне онҳо суғдиҳову бохтариҳо ҳаминоро ташкил мекарданд. Ино мисли медонӣ ки буданд, мисли ҳозира доғистон ки дар Русия ҳаст, зиёда аз 37 забон дорад. мо ҳам хали ҳар қишлоқу ҳар кӯчаву ҳар ҷо забонҳои худша дошт. хуб яъне забонҳои мухталиф ва ҳамин забонҳо мондагӣ аст, мисли забони яғнобӣ дар суғд дар яке аз деҳаҳо ва забони бадахшӣ ки ҳамин забони бадахшӣ ҳам агар назар кунед зиёда аз 10 забони дигар дорад. шуғнонӣ дораву ҳар гуна забонҳо дорад. ин аз он далолат медиҳад бародар ки ҳамин мо забонҳои гуногунанги ҳамин доғистони ҳаминрӯза мисли ҳаминрӯза будем ва мо ҳамин мисли ҳамин доғистон яъне эрон, яъне ҳамин форсҳо моро идора мекарданд. хуб мо аслан гирем форсӣ тоза нестем, мо суғдӣ, бохтарӣ, саккои ҳаминоем. хуб эрони наҷот. баъдан гап дар бораи ҳамин олимо агар бирава, мо мумкин шоядам доштем олимҳои хуб, чунки меъмориҳои хуб дорем. гуфтам бародар ки агар ин қадар меъмориҳо дошта бошем, мо шояд ки доштем олим, аммо шояд ки олимҳоро аз дигар давлат ба мисли аз ҳамин давлатҳои яъне хубтар оварда бошанд ва халқа кор фармуда бошанд. баъдан мо зардуштиам набудем. зардуштӣ ки мегӯянд ҳамаи мо зардуштӣ буданд, мо ҳам зардуштӣ, ҳам будоӣ, чунки бибинед ҳама буди калонтарин дар тоҷикистон пайдо шудага. из далолат метиҳад ки мо будоиам будем, христианам будем пеш аз ислом. яъне зардуштӣ ҳамавақт набудем. хуб гап дар ин меравад ки арабҳо пеш аз ислом доштанд оё ҳамин олим. олимҳоишон намедонам, ман рости гап намедонам кӣ буд, аммо ба як вай ҳаст ки чунон шеър менавистанд ки бо ҳар ҳарф метонистанд шеър аввалу охирша анҷом диҳанд. хуб хеле дар шеър сахт буданд ҳамин арабҳо пеш аз ислом. яъне инам аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо яъне арабҳо хеле олимо ҳам доштанд. хуб аммо ин олиморо ҷаҳонӣ набуданд. ягонтаи ин олимое ки форсҳо ҳам доштанд. ам борбаде мегӯяд ӯ музикант буд, асосан мусиқинавоз буд. борбад кӯриши кабир шоҳ буд. Бардар гиромӣ, дуруст бардар гиромӣ, ман намефаҳмам чаро ин рӯз ҳама ҳамин ҷаҳонӣ дар он вақт ҳамин ҷаҳон ҳамин чиз буд,
замини Осиёи марказиву ҳамин ними Аврупо буд, тамом ҷаҳон ҳамин дар назар буд. Фаҳмидед бародаро? Яъне оиди ҷаҳон ҳамин дар назар ҳама чӣ медоштанд. ҳамин олимое ки ҷаҳоние ки пайдо шудан аз форс аз тамоми ҳамин қавмҳо аз арабҳо ҳам ин вақти яъне як вақт буд баъд аз ислом ба русчӣ мегӯянд ки залатои век ислама. Агар фаҳмида бошед. Дар ҳамин вақт олимҳое пайдо шуданд ки ҳам аз форсҳо ва ҳам аз арабҳо хеле бақувват нахоб ва ҷаҳонӣ шуданд. яъне гапҳои ҳамин домуло ҳамин аст ки шояд мо доштем. Шояд не бародар, шояд не. Дақиқан мо доштем. Дақиқан шояд не бародар. ин шояд медонед чӣ шумо мегӯед? Шояд ки дар Марс одам буд ё ки набуд. Ина ин шояд бародар. Может быть. Доштем. Тамом, дақиқан. Албатта доштем. Чунки мо хат доштем, хати худ. Мо китоб доштем. Инами суғдиёе ки шумо гуфтед? Хоб, гӯед. аммо ҳамун олиме ки яъне ҳамчун чӣ бигам, ҳамчун одам шинохта шуда бошад, мисли Сино, мисли Рудакӣ, мисли инҳо. Бародар гиромӣ, бидан як чиза тоқат кунед, ман мефаҳмонам. Набудан не, будан. Ҳозир як дақиқа бародар, бибинед, оиди Геродот, оиди инамин олимони Юнон, мо медонем ку Геродот, Аристотел ва ғайра не? Оро нест нобуд кардаги нестанд. Онҳо китобҳошон ҳама ҷош дар ҷош будагиай бародар. То ҳозир расидагиай, фаҳмидед? Онҳо вақте ки меҷангиданд бо порсо, онҳо як рақобатпазирӣ мекарданд. Порсо ва юнонинҳо. Юнониҳо не? Греки Юнон мешавад охир не? Ана ва бибинед, онҳо фақат порсои як бад нишон медоданд. Бад нишон медоданд. Чӣ мегӯянд? Касе ки бурд мекунад, ҳамун тариха менависад, фаҳмидед? Аммо форсҳо ҳазор бур беҳтар ва чӣ илмашон, чӣ биносозишон, чӣ заминсозишон, чӣ дигар чизошон ҳазор бур беҳтар буд аз юнонинҳо. Юнонинҳо дар китобошон менависанд ки форсҳо ягон маданияти чиз надоранд. Аммо каки Искандари Мақедонӣ мебиёяд, каки дигар чиз меомаданд, мегуфтанд ки не, ё иштибоҳ мекарданд. Ҳамин сабаб шуд ки Искандари Мақедонӣ накушт ҳамин форсура. Яъне вай чӣ мегӯянд? Чӣ мегӯянд? Ҳами сегодня, который не то что присмыкающим стал, да? Акай Динамо чӣ мегӯянд ҳами калимая? Адаптировался или как-то по-другому. То есть ҳами культураи мора ба худ гирифтанд, фаҳмидед? Яъне культураи мо, ҳамин маданияти мо ҳамақа бақуввате буд, ҳамақа таърихи мо бузурге буд ки хулоса сабт кард, фаҳмидед? хомӯш кард, кушт ва чизи Искандари Мақедонӣ аз ҳамин сабаб шуд ки қабул кард маданияти моя. Лекин командирош гуфтанд ки не, мо бояд қабул накунем. Спитамен карди ҷанг кард, дигаро карди ҷанг кард. Хоб ба ҳар ҳол мо хеле чӣ доштем бародар, мо бояд инра донем. Спитамен ин як чӣ бигам, гуфти ҳозира мисли як сарбоз, як яъне ҷангӣ буд. Хоб як калимаи дигар буд, рости ва ёдам биромад. Ина кай ки таджики в Узбекистане, который становится узбеками. Адаптироваться. Салам алейкум. Адаптироваться. Блин, я тайли как. Переняли. Он адаптировался, просто принял вот это. Переняли. Не, кай ки нами одамо якҷоя мешаванд, баъд дар ҳамин испаряются, как сказать, смешиваются. Ассимилировали. Да. Он ассимилировался под персидской культурой, понимаете? Он воспринял ее так, как персидская культура, она была намного мощнее. То же самое, как и арабы, то же самое, как и монголы и тюрки. Он азмо гирифтан, бароки чи ҳукуматдори арабо аз форсҳо ёд гирифтан, бародаро. ҳукуматдори арабо аз форсҳо ёд гирифтан, аз худашон не. аз форсо ёд додагиянд ки чӣ гуна ҳукуматдорӣ кунед, барои ки арабо намедонистанд ин қадар заминҳои бузурга чӣ гуна ҳукуматдорӣ кунанд. Форсо ёд доданд шуна. Инам як илм аст, инам як олимият аст барои ҳукумат доштан ин қадар давлатҳои бузурга, мефаҳмед? Ва меъморсозӣ, ман як намуд пеш гуфтам, масалан
персидская архитектура мегӯянд, меъмории форсӣ. охи арабо ки агар ки медоштанд мегуфтанд ки меъмори арабӣ аст. юнониҳо гӯш кун, юнониҳо бартарӣ доштанд ба форсҳо аз ҷиҳати ҳамин илм. фаҳмидӣ? ҳамон вақта. Чунки агар бибинем ҳамин чия як знаки ориёӣ ҳаст ку, знаки чӣ номаш чӣ буд? Свастика. Бале, бале, бале. свастика мегӯям, ба тоҷикӣ намедонам чӣ мегӯянд шаҳр. бале, ҳамуна аз ҳамин юнониҳо гирифтагиянд. хуб, камтар шакл шаълиш кардагиянд. як бор дар интернет зан ба бифаҳм. бале, бале. яъне юнониҳо хеле, юнону румиҳо хеле илмшон сахт буд пеш аз ҳамин форсҳоам. ва ҳамин абуалӣ ибни сино бисёр китобҳои юнонӣ хондагияд ва мефаҳмид худаш. яъне ба медитсинаву ба ҳамаи ҳамино хеле сахт буданд ҳамин юнониҳо. гап хатое ки ай эрон аз форсҳо ёд гирифта бошанд. албатта чизое ҳам гирифтагиянд, хуб, барое ки ҳамон вақтина ҳамон форсу юнону руму ҳамино буданд. хуб, не ки аслан бигирем во хеле бартарӣ доштанд ба мо. ва мо то мехӯрем ба тоҷикон, яъне тоҷиконе ки аслӣ, хуб, ҳамон одамое ки ман ҳозир гуфтаистам суғдиҳо, сакоиҳо, ино забони гуногун доштанд. хуб, то форсиро савол доштам, бахшиш гап додам. боз ҳамин комментария шуморо хондам бародар. як кас нависонда ки помидор тоҷик нестанд. охир ҳамин гапа ки дар ҷо менависед. хуб бародар, ин гап ҳам ҳақорат кардестан бара як ча нависед, ҳақорат накагӯед бародар. Ташаккури зиёд. бу таърих таку хонд помидор тоҷик нестанд. хуб ин дига мавзӯъ аст, ин дига мавзӯъ аст. зинда бошед бародар, зинда бошед. бародари цитата из филмов каме кӯтоҳ карда гӯед бародар. илтимос ба ин наҷада бародарам гап шитем, иам гӯш кардаста. Good morning. хуб бародар, цитата из филмов. ҳамоне ки гуфтае ки помидор тоҷик нестанд, ман гуфтаистам ки мо зиёда аз 20-30 забон доштем. ҳамон помирие ки мегам ман помириюм, худаш бина шӯҳнони дигарай, ванҷиш дига гап мезана, як хелиша тамо ман намефаҳмам. 10 забон ҳамонҷа. чӣ хабар мегӯяд ки ман помириюм? набошам як шӯҳнонӣ шавад, шӯҳшонӣ шавад. зинда бошед, зинда бошед, зинда бошед. ин 100% дақиқан аст бародар. ташаккури зиёд. И мана ҷавоб теҷаи мана дидед. бибинед як хело фикр мекунанд ки и эфиро барои ягон каса танқид кардан, пас задан не бародаро. и барои худмон аст. бовар кунед ки инам хеле баҳс мекунӣ, муомила мекунӣ, як чия ёд мегирӣ. инам ман аз шумо як чи ёд мегирам, фаҳмидед? ташаккури зиёд. иҷа шайх, ман помирам рафтам, рӯшонам рафтам, ванҷам рафтам, ишкошимам рафтам. ҳар як кадомаш лавзи хучона доранд, ишиша намефаҳмам. не ки мегам мо тоҷик нестам, хато мекунам. ман ҳайронам, намешам. хуб бародар ҳастан, оиди мавзӯъ бу гап мезанем бародар, зинда бошед. хуб ба ҳар ҳол good morning. баъд як пешниҳод дорам бародар, бахшиши зиёд. ҳамон сайти ютуб шай, ҳамон домро ки ҳамин гапа задагие ки сурабиёдилона, ҳамуда мешид ки шумо ягон рӯз муайян мекардин, ҳамин одамое ки дар худат подписатсия кардагиян, ҳамиё як огоҳӣ мекардӣ ки мо фалон рӯз бо ҳамон баҳс дорем ки ҳамин гапи худат чӣ маъне дошт. бод шумо агар мебиромадин гап мезадин, мардум гӯш мекард, тамошо мекард, беҳтарин мешуд. дуруст бародар. ман комментам рӯси гап мондам, аммо интизор ҷавоб нашудам. хуб ба ҳар ҳол инам дуруст аст. ташаккури зиёд бародар. бале беҳтарин мешавад. мо ҳам мебинем, тамошо мекунем фикрҳои шуморо, фикрҳои оро. мардум бо як чи меомӯзад, беҳтарин мешавад. иҷа ҳар кас менависад ту мунофиқ, ту кофир, ихелу хел бесавод, ҳақиқи бесавод меган чӣ баҳс мекунем, маъне надорад. зинда бошед, зинда бошед. охир мо ҳар як кадомон гунаҳгорем. ҳар кас ҳамон меган ку хаҷ бишам роз хита нигоҳ як калима аст. гуноҳи мо басанда аст, бо як кас дигара пас мезанем, тоҳна мекунем. зинда бошед, зинда бошед. ташаккури зиёд бародар. Good morning. Салому алейкум. Good afternoon. Ва алейкум ассалом. хубен созин тиҷед, марҳамат. инами бародар дигар гап азана баъд хомӯш мекунем ба фикрам. хуб ба ҳар ҳол марҳамат. хубе тиҷи бародар. Ами ситата
Шукронаи Аллоҳ. Ҳамада салому алайкум. Ҳамин ситата из филм буд ки пешаи ман гап задистаги одам ман гӯш кардастам ҳаракат мекунад ки максимал на хеле мулоим карда чанд қай метавона қадри ҳамин чиза паст кардан бигирад. Ягон кас аз сахт нараса, ман бовар дорам ки Худованд ҳаст, ин беақлие ки бигӯй нест. Қабул дорам ислом Худованд ҳама ҳаст. Не ки қарто накуна ки арабо орзу доштанд форс биёянд, культураи форса бибинанд, маданияти форса бибинанд. Мега ки юнониҳо пешаи чӣ доштанд, форсо айрӯи ва ё чизе гирифта буданд. Агар ҳамин хемешид ҷанг байни ҳамун офитсеро бигем ҳамун солдатои Искандар, қатъи Искандар гапошо намегирехт ки Искандар вақте омад ҳушаш рафт. Юнон аёдаш бировард. Чӣ форса да худаш қабул кардани чӣ ҷанг шиданд байни ҳамун солдат, даже куштагия якташа. Я дӯсти наздике ки ҷонша спасад кардагия куштагия ай пишти ҳамин. Бале. Ихе гап сразу шумо сар мекуна, вай суғд буд, вай бохтар буд, вай иҷа буд. Ҳичи набуд. Ие ки як кас дар Кӯлоб зиндагӣ мекунад, як кас дар Душанбе, як кас дар Қарғам, ин маънаи уро надорад ки ту ягон миллати дигаӣ. Ҳамаи мо форсем, ориёи забонем. Чанд қае ки сахто нараса. Мансар буд, бузургмеҳр буд, ина ман мегӯм. Бузургмеҳр буд. Чӣ мегӯянд ша математик, философ, ӯ ситораҳоро чӣ мекунад, чӣ мегӯянд? Астрономик мегӯянд, ҳамин хел. Бузургмеҳр буд. Ина пешаи ислом буд. Ин пешаи ислом буд. Ина биро бигӯ. Мазда гуфтани одам буд. Философ буд, пешаи ислом буд. Роста не қабул дорам ки Абу-Абдуллои Рудакӣ, Фирдавсӣ, Умари Хайём, Абу-Али ибни Сино, беруни ҳамаи иҳо олиманд. Не ки ин маънаи онро надорад ки шумо ирӯз бихезед бигӯед ки пешаи Рудакӣ мисол то ислом омадана ҳичи надошт. Арабо бисёр чизора мо қабул кардаем, бисёр чизора. Ҳазор раҳмат ки дина оварданд. Миннат дорем. Не ки ин маънаи онро надорад ки баъди ваё дина овардан моро бояд тайпо кунанд ки мо дина овардем, шумо ҳичи набуде дига. Не ҳеҷ кас моро тайпо карда наметавона. Иҷа ягон кас нагуфт арабо моро тайпо мекунанд. Бародар теҷе. Монед гап занад, бародар илтимос, монед як гап занад, ҳамин гапа набаред илтимос. Мақсад достиженияи мора, мақсад таърихи мора ҳамон одамо пас зада ҳамин тайпо карданай, ҳамин ноҳурматия уже. Ҳамун домлора ман намедонам номаш чия рости гап. Достижение бурӣ мешид? Чӣ мешид? Достижение аёд бурӯ. Достижение дастовар. Ана дидед зинда бошед, бувар кунед, аёдам нест. Дастовардҳо. Ҳамун домло бисёр гапҳоеро мега ки мисол бигем агар ихе груба шавам фанатизмай. Сахт нараса мисол агар ягон ҷода бишнавам фанатизм ҳисобай. Дуруст. Хуб ин фикри ақидаи шумост бародар. Як чиза бина, як чиза не. Фикри ақидаи майне ки ман ба фикри ақидаи одам розӣ нестам. И чӣ гапе ки мо Зардушт 1400 сол пеш аз ислом омада буд. Баъди ӯ 1400 сол дар давоми 1400 сол мо архитектура доштем, шаҳрсозӣ доштем, олимои астрономик доштем, медик доштем, философ доштем. И чӣ маъне дорад ки 1400 сола тариха меояд хат мезана мега кумара бигед чӣ доштанд? Бисёр чӣ доштем. ҳамин Маздака гуфтен. Фақат китоба рӯй кунам. Ташаккури зиёд бародар бовар кунед. Ҳамин Маздака гуфтен, ман ки дар мактаб мехондам, синфи 9-10 буд. Ҳамин Маздака хондагӣ будам, то ҳол аюдум нест ба номи Худо. ҳози ҳамия гуфтед, ман ҳози дуромадам, як бор дига хондам. Маздак философа. Бале, зинда бошед. Бовар кунед, ман оиди хабардор набудам. Мардак будем. Хуб, ба ҳар ҳол асосгузори давлати Сосонӣ мешавад. Сосониҳода бисёр саҳми калом гузоштагӣ. Бале. Зиндаву сарбаланд бошед, бародари гиромӣ. Зиндаву сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд. Иҷо як бародар омадагааст, Кинг Дарвоз. Ҳозир пас аз ин Муҳсин гапат метем, барое ки як ду савол дорим, худат бохубтар мумкин донӣ. Ба ҳар ҳол Муҳсин бародар, салому дуруд. Салому алайкум бародаро ба ҳаматон. Яке ҳамин бародар Бахто дили ҷигари маро бировард дар пеши мон гап надорум Бахто. Ки? Ин қадар ин ёзи пешакӣ гуфт ку таърихи ҳамаша. Саман дили не good morning good afternoon good чӣ буд? Насам дили ина ба дил ҷил гурдатуна бироварди ба хубӣ чӣ нафаҳмидам. Не, яъне ки дар дили ман чизе буд. Бировард гуфт шеринар.
на самом деле мо бояд барои он ки аз дирӯз тоҷикҳо чӣ доштан меган шояд ки баъд моро мат ки мо тоҷик гуфтем на форс вале ишам дар назар гир фаҳмидӣ бале гап дар бораи тоҷик меояд бугӯ ки ҳамун қавми тоҷик форс буд пешакӣ бояд хубтар мешуд мегуфт ки форсҳо чӣ доштанд вале шояд ки инаиҷа бояд бо проблема шавад майда агар ки роҳша нагирӣ мешавад ба худо набошед не ки зур ҳамин бачаамаша гуфт дига ҳоҷат нест бародаро хай чақчақ кунем бо гӯш мекунем ташаккури зиёд бародари кинг дарвоз салому алайкум وعلیکم السلام хубен тинҷен сиҳат саломатен бародар хуб ин ҳамин рӯза дидӣ худат ҳаминҷо як видеонавор кардем дига бовар ки ҳуҷум кардан уна яхело хуб ба ҳар ҳол чӣ гапу хабар аст аввал бугӯ баъд ман як савол дорум та بیا سوال کنم بده یک аввалаш оди ҳамин бузургони тоҷик яъне ту худат ҳамин видеонавора мега як хело мара ислоҳ кардан мегӯянд ки ту вая нодуруст гӯш кардӣ ту вая ихе кардӣ ухе кардӣ ман гуфтам хоб забони тоҷика айдум ромадаги аст ту ҳамин видеонавори дирӯзаша дидӣ оиди ҳамун презерватив гап мезана ку ман ҳози кофтум наёфтум ша ҳамонро дидӣ یک اطریفکه شدید ما хуб дар ҳамун ҷа ха агар мара ислоҳ ки ман дурӯғгӯ бошум дар ҳамун ҷа мегӯяд ки ҳамун зан хато кардестае ки даъват кардестае ки презерватив як бора ба зино даъват кардестае ҳамин гуна гапа назад اول ایجا که کی از کدام نگاه سخن میکنه زن از نگاه تیپ سخن میکنه не дуруст як дақиқа бале аз тарафи дин ман чӣ гуфтестам ӯ дар видеонаворош гуфтестае ки як бора ба ҳамин чӣ даъват кардестар ба зино даъват кардестар гуфт не ایجا خطا میشه چون زن از نگاه چیز не ман фаҳмидам ман мегӯм ки ӯ дар видеонаворош ин гапҳоро гуфтестааст гуфтеста буд яъне мефаҳми гапма ё не همه چیزا بود شاید بود ما توقعش تماشا نکردم نه که آخه اگه کی وای نگاه کنی ای لوگیکا وای ای نگاه اسلام گپ میزنه این مرد و زن ای نگاه دین بله اینا دو نگاهن بله اینا با هم دیگر راست نمیآیند چون که وای میگه خودتون پیشگیری کنی اگر همین وای نمیگه این کارو بکنی میگه اگر کردی پیشگیری کنی این میگه که تو دعوت کردی در اصل او دعوت نکرده است او گفته است اگر شما کرده یعنی که اگر گفتن و نگفتنی و یا این از نفس شما وابسته نفسی تو زوری کنه گفته ای و هیچ وقت تو عیادت هم میبروی بله نه میگه که از نگاه تیپ تو باید خطا حمایت کنی که به کسری وادار نشوی از نگاه دین تو باید این کار نکنی هر دوش هم درست است درست هر کس از نگاه خودش سخن میکنه بعد مسئله архитектура ва дигар гапош агар ки мо нигоҳ кунем баъд аз ҳузури ислом давлати форсу мардуми форс беҳад пеш рафтанд аммо пеш аз иам беҳад донишмандо беҳад архитектураи хуб доштанд шумо фикр кунед ки як персеполисе ки уно сохтанд уна бе архитектуру бе илму бе дониш чӣ хел месохтанд ҳар як графити уно сохтанд дар кӯҳҳо стулпораи сохтанд дар кӯҳҳо ҳамун акси зардушта ва дигароро кашидан ира бе илм кашида намешавад илм дар корай ҳар роҳҳое ки уно сохтанд уно ай гретсия то чӣ роҳ сохтанд то эрон то персеполиса ба турсия ҳамун роҳа дар давоми чанд соло сохтанд ҳамура бе илм сохта намешавад ҳатто мо як чизе одитон мегӯем дар дарвози мо ҳамун қалаи каҳронай ба ё аз пастӣ ба буландӣ об бурдагианд ба қубурои лоӣ اگه علم نمیداشتن اونو چه خیل بیناساس ای پستی بر بلندی را آب میبردن بسیار چیزای علمی حاضره ما سوادی ما تا این چیزا را با تا نکنیم نمیفهمیم عقل ما نمیگیره مردم عادی نمیفهمن که چه خیل همونا از پستی بر بلندی را آب بردن دانشمندای حاضره عقلشون نگرفته نیافتن که چه خیل آب بردن همونا با این بالا را که در همون بلندی همون مردم آب داشتن آب میخوردن اما آب در پستی بود بله قبوراش قد همون
баландӣ ёфтанд ки аз зери хок. Дуруст. агар ҳамин илмҳо намебуд ҳамин мардум чӣ хел ҳамин корҳоро анҷом медоданд? Агар ки олимҳо намебуданд, агар ки олимон як хиди ҳамо куруши кабир, эъломияи куруши кабир, ин хидиш як китоб аст, ин хидиш илм аст. Як коре ки Дарюши як, Дарюши ду, Кир ва дигарро мекард, ҳама ин илм аст. Як империя калон ҳукмронӣ кардан, ин илм дар кор аст. хуб, савол дар ин ҷост, мегӯянд ки хуб чаро ягон ҷода қайд кардагӣ нест, яъне ки мегӯянд ки ягон хато ба мо нарасидагӣ аст. Ана имрӯз як чанд кас дуромад ҳамин гапҳоя нави гуфтанд моба, ана мегӯянд ки бо мо далел биёред ки ин ҳақиқатан ягон кас ҳамин як саволи осӣ, як чат GPT-ро бидро бинавис ки ана персидский учёный да ислама, ҳамаш як таблицада мебироянд, чандин нафаро буданд. Агар перебивад ғам накунам, ғам натемтона як факти оддиша мегум ҳозир. Ба солшумораи Зардуштӣ 3756 ёки 57 сол аст. 3700 сол пеш ҳамаи инсонҳо ҳамин чиза таҳқиқ карданд. То ҳозира касе ки ҳамин историяи мисол мардуми худмона интересоват карда бошад, ҳастай ай тамоми мардум, ай тарафи англичано, ай тарафи русо, ай тарафи мисол мардуми туркзабон ҳаракат мекунанд ки ҳамин дастовардҳои худмона пасттар карда нишон бидиҳанд. Не ки дар ҷаҳон ҳозир ҳама қоиланд ки солшумораеро ки ай даври Зардушт интихоб карда буданд, то ҳозира дақиқтарин солшуморӣ дар рӯи ҷаҳон аст. Дақиқтарин ай, ира ҳама олимо қабул доранд. Ин ай одди ҳакаш ки мисол то ҳамун дараҷара астрономияро мефаҳмиданд ки солшумораро интихоб кардан 3700 сол пеш. баъзе гапҳо аст ки вай одамам инсон аст, ҳамо домлам инсон аст, ҳамо даъватгар шояд вайам хато карда бошад. ин чизам шумо бифаҳмед. ин хато ҳам мешавад. агар ӯ домло аст, маъни онро надорад ки вай хато намекунад, вайам хато мекунад, вайам инсон аст. шояд хато карда бошад. ин чиза шумо ба назар бигиред. ҳамчунон ки ман ва шумо хато мекунем, вайам хато мекунад. аммо вай илм дорад. шояд илми диниш хубтар бошад аз илми таърихшиносиш. вай ҳама илмҳои рӯи дунёро баҳравар шуда наметавонад ҳама илмҳоро бидонад. вай дар ягон ҷо танқисӣ дорад. шояд дар таърих танқисӣ дошта бошад, шояд дар дигар илмҳо танқисӣ дошта бошад, аммо илми диниш ба қуввате дар ҳақиқат не ки илми таърихиш танқисӣ дорад. шояд аз ҳамон ҳисоб хато кард. ин чизи оддие хуба, ин чиз нормалие. дуруст, гапотон 100% дуруст, аммо ҳамин видеонавори мая тамошо кардӣ ё ман ягон гапи безиб задам дар ҳамон видеонаворам, ё ки тамошо кардӣ умуман? ман тамошо кардам, ягон гапи безиб нест, ҳама чи нормал аст. Савол ба савол одамои аксарияти бахшиш пеш аксарияти бачаҳои ёши мо касе ки илм нахонда, таърих нахондааст, варақ наздаст аз ислом, аз ҳузури ислом убар хаёл мекунад ҳар касе хича ороёӣ мега вай кофир ай. ин чиза ино уже ай ҳамин чиз барои иноро басе ки дар он нахонанд. яъне кофир буданшо басе ки мо кофирро ба назар намегирем. ход оно авлодои мо ҳам будай. ҳамин чиз ба иноро довуд мешавад ки ӯ тарафа нахонанд. аммо агар ки мо нигоҳ кунем аз рӯи шариатӣ, шояд оно дар шариати хичон прав буданд. чунки шариати ислом баъд аз ҳузури ислом шудагӣ аст. ҳар як қавм ба худаш пайғамбар дошт, ҳар як қавм ба худаш шариат дошт. шариати ҳамон замон шояд ба мардуми ҳамон замон туғри бошад, аммо дар ин ҷо калима шояд аст. ман ин гапа аниқ намегӯм, мегӯм шояд. чунки ҳар як пайғамбари омадагӣ аст, барои як қавм омадагӣ аст, шариат барои як қавм буд. аз ҳамон ҳисоб шояд ки ҳамон мардумам дуруст буда дини ҳамо. шумо наметавонед ора бад бигем. ин гап фикри ма ҳамие тамом. 100% бовар кунед, зиндаву сарбаланд баъд бошед. як чиз дигар, агар шояким агар гам натемтона, як чиз дигар ки ҳастаям хел мисол олимои ислом даже ҳамин чиза мегӯянд ки мо дар ҳақиқат то дараҷае боварӣ надорем ки Зардушт пайғамбари мисол дуруғӣ буд. аз ҳисобе ки 5 вақт дар як рӯз ибодат карданшон, мисол бигем торат карданшон, яхе чизоро мегӯянд ки мисол пешоби гов исуса, не ки тарзи ибодаткунишон, тарзи гапзанӣ, тарзи вақте мебурӣ ба болои пули сирот мегзариҳошон бисёр чизош дар ислом монандаe.
мегӯянд ки шояд ҳами пайғамбарам ҳай ҷумлаи 124,000 пайғамбаре ки дар Қуръон ҳаст омадагиай, баъд мардум мисол ба мурури замон камтар мисол ҳамун чизҳоро дига кардагианд. мо ай ҳамин гуфтани гапе ки мо ориёием, мо бояд шарм надорем. Э мардуми турк ҳози инсоноеро ки мисол таърихшон нест, гузашташон нест, в буквальном смысле бигем гузаштаи моам гуфтестиянд. мо чӣ хел ҳақ надорем бояд бигем ки Куруши Кабир, Маздак, Бузургмер, намедонам дигар олимомон даврои Сосониё ягонташ дар мо пайваст нест. Пайваст ҳастанд. Мо хуни ҳамаи инсоноем. Фақат дини ӯ дар он вақт дига буд, ай мо ин вақта дига. Ягон фарқият надорад. мо исломро қабул кардем, не ки мо ҳақ надорем ки ӯ одаморо паст бизанем ё ки танқид кунем. дар ӯ давриҳо ҳамун чиз ҳақиқат буд, ба фикри ҳамо қабул карданд. Пайғамбари худмон дар вақти ӯ набуд ки ӯ байнашон мисол интихоб бошад. Набуд ин чиз. Барои ҳам мо ҳақ надорем ки паст бизанем. Вақте пайғамбари худо омад, ҳамин мардуми Форс, ай ҳама миллати рӯи дунё зиёдтар ҳаракат кард, дар ислом ҷалб кард. Якум олимо Имом Бухорӣ пайдо шудагиай. Имом Бухорӣ соли 715 агар хато накунам, соли 670 Имом Абу Ҳанифа таваллуд шудагиай. 710 Имом Бухорӣ, 715 Имом Муслим боша, намедонам. Ну ба солошон камтар хато мекунам. Не ки фикр кунед 632 пайғамбари худо ай дунё гузаштагиай. баъди 40 солош аллакай ай байни мардуми Форс олиме биромад ки ҳозир агар 2 миллиард мусулмон боша, 1 миллиард 700 миллионуш ба бигем ки ба равияи ҳама одам итоат мекунад. Ба илми ҳама одам мисол бигем зиндагиша нигоҳ мекунад. мардуми Форс беҳтарин дастижения дорад, беҳтарин дастовардо дорад. хуб ин ҳаминҷа дар ята ташаккури зиёд бародар, ин ята умид дуромадагиай. Агар тонад марҳамат як бор дурояд, як бор катиш ма гап занам. Агар ки надурояд, хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд ки имрӯз будро ку ина забондарӯзӣ мекунӣ, будро ку ина роид кардам даъватнома, як бор будро бародар. Мегӯяд хоб ман комментари охир нахонӣ бо намешавад. Ман мехоҳам ба ҳамин гуна одамо як суҳбат кунам. Будро биё ҳама олима биё гумша будро ҳарду гӯина беахло качи шумо абзаро киен ки хто як олима ғайбат дорен, мардум дорен, да эфириш да иҷа сагворӣ наҷакен. омадам салом. Салом алейкум. Хуб бародари гиромӣ, умед ба фикрам ном дорӣ ҳамин тарзи мусалмонӣ ҳамин аст, яъне дуромада навистан ки чӣ вақт бародар гӯш кунед, чӣ вақт намедурем дар эфириш гап хуб не майли мо медурем, иншоалло медурем. Шумо аввал ҷавоб теҳед. ҳамин мусалмонӣ намедурем шумо ҳамин иншоалло чи ҳамин дурӯғ мегӯед охир иншоалло медурем намедурем охир бидуроен дар эфириш қадиш баҳс кунем. бе иншоалло чӣ маъно дора? Мефаҳмӣ иншоалло чӣ маънӣ дора? خودت گفتسی انشالله میدونیم. همین انشالله یعنی خدا خواهد میشود میدونیم گفتستیم کو. خدا نمیخواد که پگه نبدرویم. نه برادر یکم فقط قطعی گپ زده میتونی یا کمی تفتالوگ یکنی درآمدگی همینجا. نه اخی ما همو گوش کردستم شما را. خیلی درآمدی گوش میگم تا میدونیم کاتیش گپ میزنیم من نمیدونم تو افیر دوره یا کی ندوره. چند برای همو آدم یا افیر کردین. گوش که من برای آدم نکردم گوش که برادر اینجا تو درآمده افیر داد تو نه گمشه هر داد به عقل شما کیه تو خودت کی به عقل هم خیلی معقوله تا گپ زنیم کاتید. نه آخه شوست میگم. چرا درآمده نمیگونه اباجو که دروی سلام علیکم بردارو اشتباه کردستی بدروین افیرش دروین یا کاتیامو بردار هم صحبت شیم چخیت پیش ایتی یک چند کات درآمد نمیخوای گفت. بدروین همو بردار. اما مدروین. من تیم که مدارم تو کاری یا کی نه بردار. مدروین. چی باید یا سوات ایست. آخه یک سوات ما هر روز افیر میکنم بچه چی باش مخیلی؟ اکای خیلی акай шоҳакими и одам тавталобякни дромадагиай вақтгирӣ просто дид ягон чӣ намешава будра бояд вақти мардума бигирад тамом умед як мавзӯро гирифтан дар бораш суҳбат кардан ягон кори бадай не ма ӯ видеоурам тамошо кардам ҳамин ин видеои бародарам кардагиро тамошо кардам ӯ ба фикри ма ягон гапе нагуфтае ки мақсад хай гуфтае надора нигоҳ гӯш умедҷон
ولی گفتن ندارن پارسا پیش از اسلام یگان عالم ندارن ما با فکر او راضی نیستیم ما مردم فهمونده هستیم که هستیم خیلی عالم و یگان کاری بده کاری بد نیست ما میگیم خیلی افیرش نمید روی نمی گپ ده افیر خودش همیرا بحث نکنیم تو آمده گفته است که ما حق مردم بود گم چیلا شوه اینجا بفهمیم ده مقصد گوش که تو به زبان خوش نیست تو مادم میگو گم شوه چرا گم شوه پروستا کم در گوش کردم نه اینا سودیاگی که اومد برادر اینا با زبان خوش گپ میزنم سودیاگی که همو لیچکای همو آدم برا بگو که این همی انسان به نام شواکیمی این هم خدوره اینا در کار باشه اینا سایت ما گود مورنینگ همین سایت یا ساده 20 سال ما مدرم سوالش خطی ممکن جواب نداد نخونه سبشین با هر حال تشکر زیاد ما همین خواستم که ابر شما رو بفهمم شما که میدارون ایجاد سگ میگین نجاکین وای نکنید شما اشتباه خیلی بزرگ ما یکم برای افریقا دا برادر تیمبولی تو که ما نمیشناس تو چی تیمبولی همین ادم نمیشناسی نه خودت هم خیلی ادم گپ زنی تو ادم میشناسی که هم خیلی گپ میزنی سلام علیکم خانه بیا میشناس میشین زنده باشید تشکر زیاد خیلی گپاتون دیگه نزنید که یک خیلی وقتا مالی خب به هر حال زیدالله زیدالله سلام علیکم زیدالله برادرم برای چیزی گفته سم گپی که چی برادر چی خبر آوازو رفته است بله مقصد هم درباره چیزی گفتی که درباره لفیفا گپ میزنه که استاد خب پرزرواتیو میشه لفیفا بله اكو اوجا خلاقی برادر او ای نظر او که دعوتگر ای نظر اسلام گفته سه که همو گپی همو چی میشه دختر میشه چی میشه همو زنک 100% خطا ای 100% هر چندی که با طریق تیبم بگه خیلی که ما میدونیم 90 چند درصد هم توریستون مردم همه مسلمانه او مقصد گپی او همین لگیچ فکر کنیم اگر او میلیون فایز پرافای فهمیدی برادر او میگه که نکنه چی ای طرفی تی باشه چی ای چی خیلی که نباشه همین چیز حرامه مطلق حرامه ایرا یگان کس ایرا که شریعت که الله خودش انیخ کده چی موندگیه ایرا یگان کس چی رد کده نمیتونه برادر درست بید یک بار با چه میگن منطقی فکر کنیم لوگیکاتی یک بار فکر کنیم مثلا شما ترازو میگیردیم برادر ترازو خب در یک ترازوس یک زینوکور میبخشید پرزراتیو کتی در یک طرفش زینوکور با без презерватива якташ катиша якташ бе ҳамоя зинокоре ки бе презервативай масалан мегина короша дар русия тоҷикистон мера дар зан мегира фарзанддор меша ҳам занаш ҳам фарзандонош спид мешаванд тарозуя ҳисоб кунед ва зинокоре ки презерватива истифода мебара дар ин тарафи тарозуя хат презерватива мепӯша хулоса худша ҳимоя мекунад дар назди тарозу кадомиш вазбинтарай кадомиш бисёртар мебахшед ба ҳамин одамо зарарш мерасад савол 100% не ако ба гуфти хилд ака лагич нагирем ака тарозуи уя ки катиш дора ҳамун чиза не ки ай назари мантиқан фикр кунем ба чизи ҳам устод гирем ӯ миллион фоиз ҳақай او به همین توجیکو و توجیکی گپ زد مقصدش همین توجیکو را فهموندن ای نکنین مقصد گپی همون که نکنین درست ما یک چیز در روزی نبودم برادر یک چیزش در من روزی نبودم که او گفت که این زنک یک بار دعوت کرده است با زینوکاری نه اکا وای از یک بار میگه وای از نگاه دین 100% درست میگه این زنک از نگاه تیپ سخن میکنه که شما اگر امی کارا کرده اینجا گپ سری اگر میره شما که کرده شما از او زنک نمیپرسی اول اما میگه که شما می کارا کرده شما استفاده برای همین لفافه را که کسل نشوه این برای سلامتی شما میگه بله حتی به همو زنک هم همین کارا هم میدونه همه نمیدونه برادر کسل شده است رفته است همه نمیدونه این چیزا کسل نمیشه نه او را نیتولکا برای کسل شدن میکنن بسیاری ها نمیخوان شما فرزنددار شوند با او خاطر بکنن برادر برای کسل شدن درست بسیاری کسل شده استن برای که نمیدونن برادر فهمیده باور کنید نمیدونن چیزا اردیا امروز
имрӯз ина баҳс кардем, гап задем, бисёри чизо, як чизое мегӯянд ки худат ҳайрон мешӣ, фаҳмидӣ? Хоб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ, ҳатто кае ки шумо мегӯед ки дар назари исломӣ 1,000,000% дуруст аст, манам рӯзӣ намешавам. Барои чӣ? Барое ки ҳар гуна масалан 4 мазҳаб дорем, 4 мазҳаб мумкин ки ҳар гуна фикр, ақида дошта бошад. Фаҳмидед бародар? дар кадом мақсад? Мақсади нами истифодаи презерватив. Не, мақсади ман ин нест. Ҳамин зино худаш мутлақ Не, ҳаром зино аст. албатта ҳаром аст, бародар. Ита Қуръон омадагӣ аст, албатта. Лекин ман мегӯям ки ман мақсадам ҳамин аст. не, ин шабардар ҳеҷ ка даъват накардааст ки зино кунед. Ӯ зан гуфтааст ки ай беақлон, ака беақл намегӯяд, вай духтар аст мегӯяд. Ака мегӯяд ки ой бадбахто, лоақал ҳамин гӯхиритона кардед, ҳамун презерватива пӯшед ки иҷа меояд зани духтари тоҷика мегиред, бадбахтшон мекунед. Худатон ки бадбахт шудед, бо дигаронро бадбахт мекунед. Хуб, ита бира дар вай назар. васият метиҳад. Як савол ба ҳамин додари мо мумкин бошад. Марҳамат. додари ман ҳамин як савол ҳамин хел ки ҳамин ба фикри ту ҳамин занак медонад ки ҳамин чиз зино аст ва ҳамин зино зарар дорад. агар ҳамин савола гипотетически ҳамин занак датем, чӣ ҷавоб медодагӣ бошад? ҳамин ба фикри худат. зиёдулло, савол ба худат. як бор дига акаҷон чихали? агар ҳамун занака ҳаминҷа даъват кунем гипотетически, чихали мешавад ки гипотетически чихали тоҷикия дига биза акаҷон? гипотетически яъне ки тасаввур кунем ки ҳамин занака даъват кардем ҳаминҷа, саволаш додем ки ҳамин зино кори дурустай ё не. ба фикри ту ҳамин занаки калонсол, занаки ақлаш дар ҷош чӣ ҷавоб медодагӣ бошад ба фикри ту? Просто фикр така. 100% мумкин нест. ҳамун занакам мега ки зино кори дуруст нест, дуруст? ҳамин хел ҷавоб метиҳад? хоб модоме ки ҳамин хел ҷавоб тия, агар даъват ба зинокорӣ гуфтани домло хато мебарояд. фаҳмидӣ? ин назари шахсии ман аст. мусаллам аст ки ҳамун занак мега ки ҳамин зино кори хато аст. лекин роҳи эҳтиёт ай нуқтаи назари касбияташ мега ки анамун рифола истифода баре ҳадди ақал худтона эҳтиёт мекунед. бале 100% ака ва ай нигоҳи тиби худаш гап задираҳо 100%. бале, бале, не ки вай даъват накардааст, модоме ки вай худаш мефаҳмад ки ҳамун чиз зино ҳаст, зино кори нодуруст аст, мусаллам аст ки вай тарафдор нест да ин, даъват намекунад. розӣ ҳастӣ ба ҳамин мантиқан гапои ман? не 100% ака гапо. тамом ҳама қадар гап. Зайдулло, ташаккури зиёд бародар. мумкин бошад добавить кунӣ. Бародар, ту бурмадести дромадести ҳеҷ нафаҳмидум та. ба худо акаш ваким баъзан вақт ҳамин гӯш мекунам як асабум хароб мешавад. ин вибрай бародар, ӯ тура маҷбур намекунад ки бара зино кун. ӯ тура роҳи ҳамира нишон додааст ки чем аз оне ки ту ҳамин аблаҳира мекуниву ба наи роҳҳо гирифтор мешавӣ. хубаш накун, не ки кади инаи кора бикун. ӯ ҳеҷ каса маҷбур намекунад охи ки ту бара зино кунӣ, и бара истифода бар. ин чизе ҳаст ки мо айбай дар бораи бахту баҳс мекунем. ин бояд бифаҳм одами ба ақл медонад чӣ кор кунад. шартаи ҳама як чӯра бигирад адами ту бара ай дарани баниятра бибурора бигав қарор шиё ки қатъи наи хоб накунӣ. албатта ту ақл дорӣ, ту вибр кеста, вибри таи мехоҳӣ мекунӣ, намехоҳӣ намекунӣ. ақл дорӣ накун. ё нодуруст? 100%. ҳай бечора ҳамира пешниҳод кард ай ҷой аз рӯи вазифае ки дар души ҳамун инсон аст, вазифашай. ҳамун духтуро ҳам вазифа қасам мехӯранд, ба роҳи рост бояд бираванд. ҳамон ҳам ягони хеле ҳавоӣ намеравад духтар шавад. бояд нишон бита.
дар дигар давлатҳо ин ҳауз дар ислом ҳамин чиз мода запретид карда дар дигар давлатҳо ин чиза истифода бояд бибаранд бо ина мода мегем зино намекунам неки айрӯи медитсина бояд истифода бари мегам ин кора бикунед барои саломатӣ зарар дорада мисол неки мо мусулмоне мегем ки тури намегаи намекунем мисол неки бо ҳами мусулмоне мегему бо мекунем мо зинда бошед ташаккури зиёд ва бовар кунед ман хеле шуд ҳастам ки ин гуна занҳои ҳастанд ки дар ин гуна видеонаҳоро мекунанд барои чӣ барое ки охи мебинем кай ки огоҳ намекунем бисёри тоҷикистониё касал мешаванд хулоса хоб ба ҳар ҳол огоҳ кунем бо хубтар аст предупрежден значит вооружен хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародари гиромӣ иҷада ду нафар ҳозир бинеда бибинед тоҷик чӣ хеле фикр мекунад лабаяка кӣ гуфт бахшиш ака дар байни гапу дур омадем я маслиҳати дига буд мегуфтум ба май бур омадем ака ба шумо ба азур гап мезадем хуб гапта гуку ҳамун масъалае ки домло мега ку дар бораи олимои баъд аз исломию пеш аз исломӣ уҷа ғараз ака мақсади гапи ӯ домло ие ки мақсад чие олим мега шумо олимои архитектурау сохтмониро дар назар дора иҷадам ба мисли ҳамин чиз ҳамун тарозуи гуфтагид ака вай ки даъватгарай мақсаду ғаразаш олимои диниро дар назар дора олимои диниам бид бародар олимои диниам бид бародар ташаккури зиёд бибинед не бахшиш ака я дақиқа бахшиш ака я дақиқа пеш аз ислом дин дар ҷо буд я дақиқа ака акаи муҳсин я дақиқа ҳамин ман аҳамият додам як соат зиёд шуд суҳбатҳои шуморо гӯш кардастам ҳамин бародаре ки гуд морнинг ҳамин бисёри баъд манам медонам ин чи ақида дора зардушт мардакай маздакай ҳамура бисёр аправда дора хуб ба ҳар ҳол бародар нести мушкиле нест бе гапа назанед бародар ташаккури зиёд бибинед бародар бед ҳар як кас оиди худаш гап занад бовар кунед мақсади вае ман намефаҳмам мақсади бибинед чӣ гуна ман ҳамин мешнавам ин ҳамин гуна қабул мекунам ша фаҳмидед яъне мо иҷа тафсиргар нестем ки як мисли сураи қуръона гирифта фаҳмода диҳан гирем чӣ гуна худ мо фикр мекунем фаҳмидед 100 нафар аст 100 нафар ҳар гуна қабул кардагӣ аст ман намехе гуна қабул кардам ман дақиқан қабул кардам фаҳмидед бародар ва дар он ҷо мегӯяд ки якта олими тоҷик дар он ҷо нагуфта ки олими дин агар ки олими дин мегуфт хоб дигар мавзӯъ буд бародар фаҳмидед ӯ ки олими дигар мегуфт хоб иҷа олим яъне алим знающий учёный фаҳмидед бародар хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар ман ҳаракат мекунем ки ягон рӯз бо бурем ҳамсӯҳбат шавем хоб ба ҳар ҳол мушкиле нест бибинед иҷа аввал ман гуфтам ки исломиддин дар як тасаввур кардам аммо бибинед чӣ гуна тоҷик фикр мекунад нами бародари гиромӣ Салоҳиддин дур омадааст чӣ менависад тоба иқаи одамои мо кунҷкобанд яъне ҳамин оиди ягон мавзӯъ ҳамсӯҳбат шудан як чия ёфтан кунҷкобӣ не кунҷкобӣ нест ин суҳбат аст бародар ва чаро шумо дур омада кунҷкобанд мегӯед ман намефаҳмам ку як бор фаҳмонед бародари Салоҳиддин ман бинӣ маҳкам шид бор кунед салому алайкум раҳматуллоҳ ва алайкум ассалом оиди масъалаи ҳамин рифола суҳбат кардем ҳамин рифола чанд дарсад кафолат метиҳад ки мо аз ҳамин бемории вичтипит эмин бошем 100% нест бародар не ки 90 чанд фоиз зиёд аст ба фикрам ёки 85% 80% ёки чӣ гуна худаш ҳар хел аст 70-75% кафолат метиҳад зиёд мумкин бошад бародар таблиғ намудан ин нест ки бояд рифоларо таблиғ намоем то ин ки мардум эмин монанд барои омили аслии пешгирии бемории вичтипит ин рифола шуда наметавонад худдорӣ кардан вало тақрабу зино мега аллоҳ таоло мега ки наздик нашавем аллоҳ мега наздик нашуданаш вақте ки оне ки наздик шуд иннаҳу кана фоҳишатан ва соа сабила ва бадтарин бало мубтало мешавад ва соа сабила бисёр роҳи бадеро гирифта ба бадтарин бало гирифтор мешавад мубтало мешавад пас олаҳое ки
این عمل انجام میتین برادر عزیز، ولی که این عمل انجام میتین اونا چی ریفاله کنن چی نکنن با واسطه های دیگر هم به این بلا مبتلا میشن. ما باید تبلیغات درست برامون که خوب و بهتر نزدیک نشوند به این عمل. برادر گرامی تشکر. درست برادر، باز میگوییم هیچ کس به زینوکاری دعوت نکرده است. برادر گرامی، من حاج من نوشتم در اینجا میگوید که 98% است. 85% اگر که شما با اشتباه و استفاده برید، یعنی ممکن که درست نپوشید چکنه خلاصه به هر حال 85% زیاد است برادر، 98% حتی. خب به هر حال برادر اینجا بود نوشته ویچ، گانорея، سیفیلیس. سیفیلیس 70-90%، گانорея 95-98%، ویچ 98-99%. انا فهمیدید برادر؟ خب به هر حال هیچ کس دعوت نکرده است. ما گناهی دیگر کس به عهده نگرفتیم برادر. اما خب ایا طرف با میبخشید در مسئله دیگه، در مسئله چی صحبت کنیم؟ مسئله همون آجا عالم بگی پیش از دین اسلام توجیک عالم داشتن؟ بله شما نگاه کنید، قبل از اسلام تاجیک‌ها بودن یا نبودن؟ کلمه تاجیکیت از کجا اومد؟ تاجیکیت نبود، اما بزرگان ما بودن. بله. نه ما نمیگه، ما این کار نمیکنیم از گذشتگی ما افتخار میکنیم. بله. ولی این که حقیقت و واقعیت گفتن در کار، قبل از اسلام تاجیک و تاجیکیت بود یا نبود؟ شاهنامه فردوسی شما خونین، انا خود همین تاجیک و تاجیکیت بر مو ملت تاجیک، همین کلمه تاجیک و تاجیکیت بعد از اسلام به وجود آمد. خب یعنی ما رو در فردوسی خودش میگه که ما رو تازی میگه، تازیک. خب اول چه به امام ابو حنیفه رو وقتی تاجیک گفتن، هیچ یکی از علمای دنیا مخالفت نکرد. چی با؟ چون امام ابو حنیفه و پدر ایشون از کسانی بودن که از ابتدای اسلام رو پذیرفتن. هر کسی که با وارد شدن اسلام قبول میکرد، مردم فارس با او میگفتن تازی. درست. تازی همین تاجی. درست. پس از پیش از اسلام منظورش باشه که تاجیکا عالم نداشتن، معنیش اون نیست که عموما ما چیزی نداشتیم، دانشمند نداشتیم. ما فارسا قبل از اسلام هم دانشمند داشتیم و بعد از اسلام هم. لیکن بعد از اسلام چی به دانشمندای ما زیادتر پیش از اسلام نسبت پیش از اسلام و بعد از اسلام دانشمندان زیادتر به وجود آمد. عامل اصلیش این است که اونها تاجیک ها فهم اساس در رشد رونق اسلام بخشیدن و اما فارس ها عموما اساسا تاجیک ها همون تازی ها بودن، به مرز چین آمدن. اما اسب سوارهایی که اسلام بس ابتدا بدون زور و بدون جزیه دادن اسلام قبول کردن، اونها جنگاورا و شجاع ها دلیرها بودن تا به مرز چین آمده، حتی در داخل چین می ایستادن. خب شهری بزرگ درست گرفته بودن. درست برادر. خب به هر حال فکر شما این است که ما تاجیکا عزت شاعری و دیگه چیزامون همش از عزت اسلام است. درست. ما که اسلام عزت دادیم، بر ما الله عزت داد. وقتی که قبل از اسلامی هم مانند داریوش نمیدونم دیگه بودن، اما به این تعداد نبودن، به این تعدادی که بعد از اسلام ما به دست آوردیم. خب تشکر برادر، درست است. اما با فکر شما یعنی می شود که من ندرست گوش کردم کلمه این دوملویا یا که من ندرست قبول کردم که میگوین که یک تا نامی تاجیک رو نامبرد کنید پیش از عالمی تاجیک رو پیش از اسلام، یعنی من خطا گوش کردم. پیش از اسلام گفتن اصلا اشتباه هست اینجا. خب همین سوال است دیگه. خب چی سوال دوملو هست؟ من چی یعنی و اشتباه کرد؟ من فهمده تاجیک در کجا بود؟ اکای شو حکیمی بخشش
بخشش سخت. من همین اکر یک بار جواب دهم اکر اسلامی دینم. نه برادر گرامی اینجا یک برادر صلاح‌الدین انتظار است. باور کنید تشکر زیاد برادری که این نامشون اسلامی‌دین، برادر اسلامی‌دین، تشکر زیاد برادر خانواده باشید. کاش که شما دروید نمی چیزا موضوع بهمون فهمونید. البته که ما خیلی خرسند میشویم که همه این میگونه فکر کنده دونده اویدی چی میگفتن عقیده هاش قبیله هاش و غیره. انا به هر حال اینجا یک نفر ما کتیش میخوام یک بار سلام علیک کنم دیگه بردارو خاموش کنم برای که باور کنید بینی محکم است، شکم گرسنه است، همین روز بس است دیگه. فهمیدید بردارو؟ با احترام بردارو. اجازه باشه اگر اجازه است چیز خب کوتاه کده گو بردار التماس. اون که برادر عزیز بهتر و خوبتر اینه که به احساسات داده نشویم قبل از اینکه تحقیقات نگذرانیم، خصوصا در مورد شما. قبل از هر نوارد خواهش میکنم اول تحقیقات، بعدا نوارتون رو ثبت کنید تا اینکه باعث بحث و چالش نشود. زنده باشد. ما هیچ وقت احساسات نیستیم برادر. ویدیو نوارهای ما شکر خدا به احساساتی دعوت نمیکند. انا اگر که آدما نادرست فهمند، خب ما میبینیم کی نادرست میفهمد و کی درست میفهمد. خب به هر حال انا ما اون کس دعوت نمیکنیم به احساساتی. زنده و سربلند باشید. هر یک کس از فکر عقیده خود، نشانه خود و همین کمیتی خود نشون میدهد کی هست چی هست. تشکر زیاد. اکای صلاح‌الدین سلام علیکم. سلام علیکم اکای صلاح‌الدین. بخشش کم ترک با مزه مونسته مثل من برادر که من کامنتر نویسم که مقصد قدر مردم با کنجکاوان. مقصد هم یک چیزی که او دیای هم بیچاره دکتر گفته که همین کار نکن. مقصد همین کار که رفتین مقصد همین خودتون زشت کن. یکمش دیومش اکر همین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در سر شانه همین سلمان فارس کیف موند و گفت که اگر علم اگر در سریا باشه کی میاره در زمین همین مردم فارس میاره. این 1400 سال پیش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اون چیزا گفت. من روسیه دو ساعت چیزم افیر خطه تماشا کردم که وقتا بسیار تماشا کردم پادپیس کنم. خلاصه که همین کنجکاوی ما چیه؟ همین پرزرتیف و همین چیزو یه چیزی اودیه. خب انسانی که مقصد اگر که ایمانی کامل داشته باشه به چیز نمیره. بله. یکم درجهش اوی میرفتگیش گفت گفت که نه پرزرتیف پیش رخش میگیره نه مقصد دینو نه اسلامش. میره و با هم راه. خدا اولش انصاف توفیق خودی هم انسان دی. درست. 100% زنده و سربلند باشید. تشکری زیاد. مقصد کنجکاوی ما برادر بخشش باید بوده. مشکل نیست. مقصد کنجکاوی ما در کامنتر نویسه که مقصد این آدم همین یک چیزی او دیره بولو بودا پایین آوردیم همین چیزی او دیره 100%. نه اگه ما این کامنتر اگر 1400 سال پیش برادر 1400 سال پیش اگر پیغمبر ما با علم غیب و میدونستن چیزا و انیق میدونستن چه در سر کیفتی یکم اروس و در کیفتی یکم بگیم دیگه و دیگهش نگفتم چیزا. همین چیزا گفت که اگر علم اگر در سرایه باشه همین که با زمین یوره مردمی فورس میره. значит میدونست دقیق میدونست با همون خاطر همین پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم همین چیزا گفت. اکو دوملو اول کانترکت گپ چپوش ایسکا اساسا کانترکت گام подписчиков چیزاش زیادتر شه کنسرت بالای بررسی خداوند نگهبانش باشه خداوند توفیق شه. زنده باشید. تشکر زیاد. انا اوید کامنت بردار مشکل نیست. ببینید اگه من کامنت دعوت کردم ببینید اخی پیش یک بچه همینجا در اومده
ҳардата беақлу хулоса ҳамин сагу маг ҳамин комментариҳо менависанд охи ман дар ҳамин инстаграмам мебинам бисёри ҳамин гапҳои бад менависанд сайфҳошон медурӣ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول الله только Аллах меня будет судить нам хеле комментариҳо мондагиян чиз комментари не нам хеле чизо мондагиян ба ҳайрон меши чӣ гуна мусалмоно ҳастанд охи нахоҳам нишонаи мусалмони ҳақоратӣ чизи беақлӣ баъд медурӣ бо дар саҳифат ҳамин чизои исломия мемонӣ хоб ба ҳар ҳол бародарони гиромӣ ташаккури зиёд ки бо мо будед ин рӯз ман хоҳиш мекунам бовар кунед ҳам минадорам ки гап задем ягон иштибоҳ карда бошем бубахшед моро хоб мо меомӯзем худо моро тавфиқ диҳад чӣ хеле бародар гуфт ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бошед бародарони ютуб ташаккури зиёд ки бо мо будед ҳамин аст дигар бовар кунерам як чоймону як чӣ хӯрум биним ахи маҳкам шуда иди тараф хоб то бозид